Ile suafa manu malo lo tatu wali o Yesu Kiriso te whatalo whatua ile tunu umalo le wholau manuia ta iau le nei o le aso whareile o tatu au lia le aso lua o le masina o ku so lua a whelua se fulu mo le wha o le tautua le nei le si fonga le laumua ala mai lo le tatu sanu ngalo to le taio nei o le ate te ia le sunga le whawhengainga Reverend Whapepele taitu ave mai le kalesia le Valley Church of the Nazarene Wainui o Mata ia usi mai lo le whafonga. Aloha fua ai la o maua ile alofa male anga le lei o le atua le neita o fou ma lo so I fua maluia sa moa tai o tatou ma wole nei atu fou ile alofa male anga le lei o le atua pata alofa atu fo I le au fa fonga le neita o e ua mawhai ona maua mai le ava noa tatou te whafuta whatasi ai le neita ia whatalo whātu le suafa malo tātou li ima tātou whaola. Ai te wala watu ma le nganga maulalo. O mai a sei o tātou tāpua I atu I le atua le nei tae au. Le au tātou tāpua I atu I le atua. Le lalolangi umai e au tou a lalanga atu I le atua. E au tou pepese atu I lona suafa mamalu. Ia mamalu ia te o toulo na vi inga. E o tātou te tālu. Mātou ala whai mai ili nei tae au fauta mā. Mātou sa uni e. A watu le vi inga ma le wha tai I lau fio. O le wha le tanga. Mātou ofo I nā atu I mātou le nei tae au. Le wha manu I lau fio tamā. Awa mātou whanau na watu e ala ilo wanganga pa ia. A fio maia. A wae whai fua lava. Mea mātou te whaatino ina ilo suafa. E au noa malo awa e mai mātou. So iai mātou whaau I le whaponga aloa tunu. Mawalunga lowi inga tama. Kona o Yesu. Amen. Leo tātou vivi I atu I le atua I le pese ua saunia. All
faitauina o le tusipaia mo i tatou. Maua le tatou tusi faitau mai le feagaiga tuai. I le tusi o e seta. I lona mataupu e wha. Ai au te faitauina le fai upu e ono e. Pau mai le fai upu e se furu ma le fitu. Ia whaafafonga mai o isi nei o a fionga to stusia le tātou ali. O nā luatu ai lea o hātako ia more te kai. I le malae o le a aisa i luma o le whaitoto o le tupu. O na whailoa mai lea e more te kai ia te ia o mea uma ua o ia te ia male tala tonu i le a rio na whai atu ai haa manu. Na te fua ina atu i mea i te wai o loa le tupu o na o sayu ka ina ia whano i la tau. Na ia au mai a fo ia te ia le ata o le tusil tu la fono na avatua mai susana ia wha umatia i la tau ina ia wha ali atu ai ia e seta. Ma tau atu ia te ia, ma whai atu ia te ia alu atu o ia i le tupu e ai oi atu ia te ia. Ma whaatonga atu ia te ia mōlo na nu. O na sauleo ha tako ma tau mai ia e seta upua mo e te kai. O na tali atu lea o e seta ia ha tako. Ma na tuu ina atu ia te ia le fe au ia mo e te kai. Ua whaapea. Wa iloe au na uma le tupu ma tangata o i tū maro le tupu. Ai se tane po se whawhine e alu atu i le tupu i le loto a i te tonu a o lei a mia. E tasira na tūla fono e oti o ia. Ua nā o le e whaaloa loa mai ai e le tupu le toto o auro. E ola ai o ia. O au foi. Ua le a mia au e alu i le tupu i aso ia e tau se funu. O na lātou tau atu lea ia mo le te kai. O upo e seta. O na whai mai lea o mo le te kai. Ia e tali atu ia e seta. Ne i e manatu i lau loto ina ua e iai i le aingo le tupu. E whaasao ina ai oe. Masa i u tā uma. Awa a whai e te matua whaalongo i nei o na pō. E tupu mai le tu saunoa ina ma le langa ina o sai u tā mai se tasi mea a o oe ma le a inga o louta ma. E whano o tau. E iloa fo i e ia. E iloa fo i e ai. Po ua whai oe ma masi ofo. O na o aso whape nei. O na whai atu leo e seta. Ia tali atu ia more te kai. Alu ia oe. Ia e whaapoto i sai u tā uma. E o iai susana. Ma ia ana papongi o tau o na wa. Aua fo'i. Te i o tau a ai. Aua fo'i le inu i aso i tolu. I le pōma le au. O au fo'i. Ma loo galu teine. Ma tau te ana papongi whapena. E whapena fo'i. O na o waluatu ai i le tupu. O le mea e le tusa ma le tula fono. A whai o te oti ai. Oti ai pea ia. O na anu ai lea o mone te kai. Ma na whaia o mea uma e pei o na polo ai atu ai. E seta ia te ia. Ia tauina ia a malama lama ma. No soani mai lea nganga pa ia o le atua e whaalau tele i fina ngalo malotu le winga. O ana fi o ngā tusi sia wa whaita wina mo i tātou. Ia o le maenga lawa fo i lea o le tusi ia po le tala a toa le ia e seta o le a maua aise. Ma whauwhaunga whaale a nganga mo i tātou le nei tae au. O le la unga le suafa mamalu o le atua le tamaa. Le atua le alo. Ma le atua le a nganga pa ia. O le tala ia e seta o se tasile o tala i le whenga inga tuai. O loo whaalia i le pū le au au. Ma le mamalu siri ese o Iova le atua o Isava Eli. O le pū le au au le nā le atua. Na te whao ngā ina i tangata o lona nu. O loo tā au fi mamau pēa
i lo latou talitonuga ia Ieova ia po o pe fa'afaigofie po tagata i talaelu po tagata fa'atuatua o lo'o usita'i pea ma fa'alogo i le finagalo o le atua fa'aogā i le atua i latou na e auala atu ai lona finagalo i nu'u fa'apaupau fa'apei fo'i ona fa'aogāina e le atua Iosefa i Aikupito o Tanielu tataraka me sako ma'apeniko i Papelonia e whapena fo'i la i le fa'aogāina i le atua o mo le te kaimalo na whatine whai lea o e seta i le tala lea i tamai ama noa ana na whaaongā i le atua pena ta tala fo'i i le atua e ala ia mo le te kai na mafua ai o na ofi atua e seta i na tau whai mai i le maata alafa i na ua whai mamasi ofo le tupo atu e whai mamasi ofo le tupu o le mālo whai mai e se lau lua supo ma le fitu i tu mālo e iai ki tonu a mata tu i intia e pau mai ai ti ope o lono wina e leo sita mai whai ngā mālo leo ua pule ai nei e seta ina ua suitu langa i a vāsati le masi ofo mua ale tupo asu e a whai mai le tala e tu sama le whaapatalanga le tusi o e seta o le lona tonu o tau stanga o le nopo inga le tupo asu e na ia whaonga ina ai aso e se lau manu se fulu e whaali atua i le lalolangi le tamau a inga tele ma le sosia o lona malo a maise o le mamalu o lona malo whaali atu i le lalolangi le atautia ma le sirisiri ese o lona malu ali i le nā taimi ele le tamau a inga ma e wasi i tia ma ua lunga le tūlanga o lona malo o na whai lea o le nā fuafuanga na uma le se lau walu sa funu aso le nā o na whai po i leo le ainga tele i aso e fitu ua wala au lia e le tupu tangata maua lulunga uma o me taimpe e sia tangata maua lulunga uma o i tū malo e se lau lua sa funu ma fitu o lona malo o mea tau gata uma na whaonga i le whainga o le ainga tele le nei o ie na te wai e pale le tupu e o i ipu na whaonga e inu ai le waina o ipu au ai whai mai le tala na whaatonu e asu eru ngana leo leo e whai i tangata e pule i tangata ma le whainga o le waina la tau te inu ina i le nā aso. Ua tu sa o loto tangata uma. Ua whailo la tau fia. Whaatasi ma le tupu. O asu eru whaatasi ma tamalo loa uma. Ia a o maasati lana masio. Whaatasi mati nā uma i lisi tu o le loto a le tupu. Aia o le mea tonu le nā e ta ua o le matua whai a o le fia i le mea e ngata mai. I le fia o le tangata ia fitu aso o le ainga. Ina ua o la i le aso lona fitu. Ua owa te lele o nā o le tupu. O na ia whaatonu lea o ana e unuka. Whaapitoa e toa fitu. Ina ia au mai a vāsati lana masi ofo i ona luma. Ia ofu. I ona ofu. Ia malona paleali. Ia whaali lona lālele i tele. Ia li sili ma tangata mau na luma o le mālo. Peita. O le mea matupu. O leo sita ili masi ofo i kusawale. O le whaatonunga lona ali. Na matua ti ngā aina le tupu o asu elu. Ma ua tupu pelelo na ita ia vāsati. O na ia tala noa loa lea i lo ia ma polo fesa o le tūla puno alo na mālo. O ke siri mia e asu elu i la tōne.
po le ale me tau ona fai ia va tati tu sa malona pe e ira fa to nula pe me le tali stasio polo peso tu la fono e sua fa ia me bukana ai mai le mana tu me bukana ele na o le tupu o a fia le ta ia va sa e bati ofo aua a fia ai tangata lava le malo ia e basi ona i tu malo e le toi fai go fio na toi usi ta ise fa fine i sana tane i le taimi nei ona ole fa ta ita inga le anga ua fai va sa aua o la sa ia i lava i o matina ia matama ita i la tau fo i aiga tele o lona uiga o se mai e ono le mawhai ona toi fofo ina e ita a fina ngalo i ele tu ona ia wha mao nia leo le tūla fono i tūla fono me taimperesia e le toi tatala ina ia tapu ai roa sati ona toi o mai luma o le tupu a suenu a ole mea o le a whai o le a toi su e seisi masi o fofou o le tupu e tama i ta e sili ona le lei ia mala le lei fo ia te ia na matua i o ina le tupu asu e mea lava e te ona o la sia i numa mea ave fo i le pasala lauga ale tupu e toe whaamanatu ai i tina o lona malo ia whaalo mia ala tau tate o ina tau lava o tai o a ika whaatonu ko i ale tupu o li sili o i tu malo o lona malo ina iha o latou au maia teine tau pou lale le uma ma whaapoto i susana i le fale o le tamaita o loo i aile e unuka e suafa i a henge o le e unuka le nā le tu o henge la o ia le nā ua tō fia e asu e na te wa aia uma tau pou ma tamaita i lale lei uma nei mai tu malo uma o le malo kasi ni au sanga leo le ano nofo pata se iwa wa aie ele e unuka le suafa i a henge e tusa ma le tūla fono me taima peresia o le tūla fono o le whaamama ina o tamaita a o luma na i aile ai mea whiwhilia ai se tasio i lātou o le asu i tūlanga i awa sati o lea la ua i ai i le tongana ua piga lea maha tesa ia po e seta le ano o le mau tau pou o le malo ai fōringa mai na matua whai ngō fia o ne tō sina le vaaya henge lea le eu nuka na ia vaaya tamaita tō sina le vaaya henge le eu nuka le tupu ia e seta papera fo ila i tangata uma o le malo ai mai se lava o le tupu a suenu ia mai o le unga ale na ua lofa le tupu a suenu ia e seta ma ua ia whaapale ina loa i le pale ali e whai maana masi ofo. O le mea maani e li tala le o le ua whaapale ina e seta. A e le i tā ua whaatasi e seta sona nuu wa sona a inga o pe sau wai. A wana whai i aile le tama whai o e seta ia po o morete kai lea. Na whai morete kai ia e seta. Ia po o morete kai po i leo le uso le tama mo i o e seta e tuafa ia avia ila. Whai la morete kai ia e seta. Aua lava ne i ona ta uina lo na nu wa sona a iwa. Ia ole mea ua tupu ua whai le aiga tele ma le fia ina ua whai e seta ma masi ofo a suenu. Mae ua aloa ia i fōi ma le aso malo no mo tangata uma o le malo. O morete kai. E whaapea le whaamtalanga o ia na te leo ina le whaitutu au a mea i le whale o le tupu. E iei la e unuka i toa nua. O la igoa o pike tano ma i rese.
na maua leleia mo le pekai le mea na peleni e le auali'ia o le a o la fasiotia asuelu le tupu e iai le fa'amatalaga pe le o niuoa a le masiofo o masati le auali'i ia ia ae na maua lelei o le pekai le fuafuaga ua fai e le auali'ia o le a fuafua e o e fasioti ia le tupu asuelu o mo le pekai lana na ia ta'uina ia e seta le peleni le a le auali'i ia ona ta'u loa lea e seta i le tupu ona fai loa lea ma le su'esu'ega ma fa'atautau ai loa le auali'ia e to'anua i le la'au o le taimi la lenā e fa'apea na fa'amauina ai loa i la fo'i le igoa mo le pekai i le tusi o le tupu o le a manatua pea lona puipuia mai o le soifua o le tupu i le nā fo'i mea o le uiga o te manatu tātou te mafopau ia i le nei tae au tele au ala le atua e anoanoa'i ma tele au ala le atua na te fa'aogāina ai o le tagata mae o le mea moni fo'i e sili atu ona malamalama le atua ia te oe ma'a na ilo le mea na e te iloa ia te oe lava e fa'atatau ia te oe ia o se manatu le nā tātou te mafaufau ia i nei aso mae e fa'aogāina lava tātou e le atua ina ua o tātou roto atu i le atua malona kiragalo mo i tātou amene tātou talo i ia oe tamā i nei tae au fou fa'amanouina lou suafa fa'afetau o mātou faitauina lau afia o pa'ia ma ua o mātou fa'alogo fo'i i lou fetalai mo i mātou nei tae i ia lava oe i lau tausiga ma lau puipuiga ma lau leoleoga i soifua ma mātou ola mātou va'ai fo'i le maligi o timuga famili i niki o taimi malūlū ia mātou te lagona ai o lo'o soifua pea oe le atua e te pule au i nei mea umalava e lē o'o iai lo mātou malamalama ae fa'ataitele le atua o lo'o soifua pea oe o ananafi ma le aso e o'o lava i le fa'avavau ia ua ala fa'ailo'u nu'u lenei taeao ae maise fo'i o lenei lalolagi atoa lenei nu'u o niusila au mai ona tua'oi o le afeagai ma fe'au magaluega fa'anau iā oga ia puipui mai oe tamā ia i mātou e lea iā seisi i mātou te maua ai e sauga lemu ua na o lau afia o e pule aoao i mea umalava i fo'i ona o mātou fa'alogo i lau afioga lenei taeao puipui ma lavea'i le mātou ola tamā ina atu iā te oe o mātou fa'amoemoega ia i ule nei aso ina ua po a o maualuga lou vi'iga i mea mātou te whai alofa mai i ia oi mea umalava ona o Iesu amene amene E na ua whafonga le tunu ui tātou saununga lotu o le tau nei na taita ia lea. Sunga le whawhingainga, Reverend Whapepele e taitu ave, e le Kalesia le Valley Church of the Nazarene i Wainuiomata. Le nganga le whawhitai muri atu le sunga le whawhingainga mo tāpenanga o le nevai aso atoa. Whawhitai e tuai ma whamano atu ia mo le upolofolo fo e le tua le nei tai au. Talo la fo ianga le leile tua mwhamaniwe le sunga. Masiwet fa tua no fualo fa pele Kalesia i manute leina fo i tāpenanga o le whaaiunga le vai aso ma le hanga i atu i tāpo inga lo nasa pa ia mua whawhitai lava. O le taimile o ruas furono minute o te ene le fitua mai alvi inga le tua ma le au televou le Kalesia Nasareta o le whafonga no le tātou programe fe whanga solo programe o le ata o le taia. Tā lofa lava si fonga le mua.
Hi, Samoa. It's Auntie Tala here. It's 10 of 50 long. Ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Tato por kala mene o le ata o le tai au le fu tato tu e whilo i rungo pe ule e le lofa malanga le reo le tua. Ma lo so i fua ma lo folau, tai au le reo le aso for reile wa tato i ta lofa lava. E te tonu o lo ti munga le tele vanga o le tunu, o le tala fia le mo tato uma, se taimio le ne aso na va ia le mata le la fa solo tu lava i longa tonu le va ia so fou. O mai o le ne tai au fou, ya, ma lo folau ma lo fa tai le tua le ne aso ua. Mo foi lava no tatou tu tala noa ai ma tatou eva ma fasoa i foi por kalame i ale si fonga le mo le tai au. Fa fero e tuai ma fa medui atu le yaso lo le tu mo le fa fonga ma lo so i fu ma lo fo lau. Na i tamam tina ma tu u mo lava le lo le tu le tu pa tina. Fa fero i fu le ma lo se le tu mo le fa nau e medui e tele a onga le afia ngai le ne yaso. Pe fo ina i sunga i whawhirenga mwhare tua whawhitai tele lava mo ngā luenga o le tatalo i manuia le tiro. Ia, manuia whiau mga luenga i la tau lewa, tali o fo i tiu tilo ni aso, nisi a mate steimi uluma, whape la tau leo ma nava mai. A maloa to fo i nisi o malanga atu, malanga mai, ma lolo malanga manuia. Ia, mas fo i tato wompa anga o lo mo militau tua so se vaenga o le lalolangi. Ia, au se talia, Amerika o Samoa, Amerika Samoa, na i tato wompa anga mai Afrika i saute, na iuso misionari no ngā lue ai, nisi lo mafuta mai Alaska, au Hawaii i whapefoi, ia kanata mai si tū lalulangi o lo i tato pa anga lea mafuta mai. So se vaenga o ni usila, le ai malosi o kilani lo fatu por kalame, le motu i saute atoa, so se i tū le motu i matu nei. Tato wompa anga lunga le tato frequency, ma lo le folau manuia le tai au fau, ma lo lava lon sai. Pa talo fatu e foi nei tato pa anga, ya river, maweli tutulwa alo fatu i le sunga, whawhingainga, mes foi sunga ya fia ma lo ke na seo, whawtai whinga ia i ma luia tele lea so e te tina, mes foi wile matoa i ono, sunga ya roni tangwai, ya ma lo fatu tires ene, whawtai tele, ya manuia le tai au, mes foi nai to manga, talo sanga puri yata, Pule ti watoa, ya sile va yusu, lo fatu programe po fito ai, milia fa mona sunga Ted Stanley malo Ted, ya lo fatu manuel tai au, wasi funga ya sunga ya Aaron Silla, te lo tato pa anga ma uolo ma futa mali taimi, fa tai lava, ala tato wos fa fianga, fo mai, fa fonga le talo le tau, fa nga solo le programe le tai au. Good morning talo fa lava, talo ni tato uso to kelau malo fo lo mulia. Si fonga ne lo mua, so mel fa fianga, le fa fonga le fa fianga, ia mai le afio anga o sangone i sewai.
Peus mai whafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au peo whali e l'official vai tau. Whamila official vai tau o le asona nei. Ia nei timu ni si o tei mina mata leo na vai ele mata le lai stei mino nei aso. O le aso atai au e o atu le aso lua le vai aso fau leo whai lo mai l'official vai tau mtua ilangi le lei lava le tau. Ma vai foi ka piti manu tu whanganui ma tau naki e langi le lei le tau le aso le nei. Langi le lei foi le tau i tau bo. Malbro e nei timu whape foi Hawke's Bay. O Wairarapa e vai ele mate le lai stei mele nei aso. Le manu uru e peo na whailo mai.
o lo ia i le to ese le tolu Mount Bram to amalulu le tau to ese le tasi le i taupo lua lo i wairu rapa whaasolo atu le ilunga i le tolu ma le wha o le ea mawhanwhana lo i le se furu tasi anga i atu ilunga le se furu ma le tolu ma vai au gila ni le yaso e matana vai au inga langi le lei o le tau i le nei tae au whaasolo atu le motu i saute langi le lei le tau le tele vanga le motu i saute o Dunedin e vai le matu le laini si o taimi i ina i timu o le malulu o le ea kala i estete to ese le wha o ka se malulu kala i estete Queenstown e to ese le lima ola e envega le to ese le tasi lua o lo iei i a Dunedin o lo iei ne le soni manu ula tane iei to ese le tolu le iei i a Blenheim to a malulu o le tau le motu i saute o le ea mawhanwhana lo i leono anga i lunga le sifuru ma le tolu o le au te renga o le atulu ne yaso ma tele na vaia le matu le la le tele vanga o le atunu o le tu malo le iei Napier ma Hastings fa solo atua i Gisborne fōringa mai ei nai timu i le nei aso o pia langi le lei le tau luas fulfitu le fōle e vela luas fulma le whale a mawhanwhana o lo whawo pia o na malulu le tau lu tātou o tunu. O le angoto ifo le lai le so Wellington i le afo lima na le fiafi e oso ai le la tai au luas fulu 5 minute te ai le fitu i le tai au a tai au. O le fōle a malulu i Wellington i manutua o lo le vau le ono anga i lunga i le valu e a mawhanwhana lo ia i le iwa whaasolo i lunga le se fulu ma le tasi. Tala o le taimo la to e whangotel ni aso ia ai le malulu whai tete le lei. Pe le tai le to e valu minute le iwa i le tai o nei Wellington e sua le tai le tolu le fiafi to e pe le tai luas fulu valu minute te e le iwa le pōna nei. O polilua sua le tai to e 5 minute le valu le tai o nei pe le tai le lua i le au auli to e sua le tai i le afa o le valu i le pōna nei. Tala nao le tau mo le tala o le tai mo le silfia le tātou tunu. Ia mo oe fo ie lafo lau se leni nei aso, ma lo lava leanga le leina ia inga. Tasi tala New Zealand, ia maulau tupe au se talia e valu iwa sene. Tasi tala New Zealand, maulau tupe Amerika e 5 valu sene. O le tupe fiti i le sole utala tolu sfuta sene. Tasi tala New Zealand, maulau tupe Samoa e tala 5 sene i le aso nei, tala 5 sene. O le paangatonga le utasi tesi ma le tolu o le paangatonga i le so. Tasi tala New Zealand, maulau tupe Samoa tala 5 sene. Tala 5 sene ia malona whawhitai. Manuia tele lau aso i fual nei aso. Tara peo nei lau aso whanau le utato iei le aso lua au kuso. Tato i meli lava na pia fia mais whamanianga. Peo nei mai mo mai fo iei unisi ele o mai mo mai lo whalongo mai. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia maruia tele lo was whanau ili nei aso. O le tusi whaitau, ia o mo le tusi Iakopo. Apostolo Iakopo. Ta mo mofe pe lufurua. Ai whai o tau mai ana ile upu. Ai aua le na o na whaalongolongo iai. O whaase se ina i o tau. Ia. Ta tau o tangata taun whai. Ia ustai o le si wingo le ana o le ustai. Ia. Wana an tātou whaalongolongo ia tātou ana pe a wheta lai mai le upu le tua mo tātou oma. Ia manuia tele lau as whanau nei aso. Ia o le pese nei whamanuia i lau aso i fua. Mai lau pese sa vali kiriso. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua loa so soifua
ia manu ia loa sofana fa manu ia lea tua ia aveane Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia aveane Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Tala fatu tato por kalame usimail fa fongo va vai foile tala fa sol pito langi ona itala mena tupu le sole solua au kuso. Le solta usanga tasi fitu ivas fulu na ulua ifaya ile tusi ngai ngoa mua al malo Amerika. Le solta usanga tasi valu fitu se fulu na fata itai ai ia se ala no foafi mua lava i lalo ole ele po lalo le palapala. Ia e ta'ua o le tawa Subway i totonu o le tona. Se fululua tangata na malanga ai e wha se lau 5 iata. Ia pe wha se lau 10 mita na mamao na aluai. Ia e fitu sifuru se kone na aluai le whainga malanga i le wha se lau 10 mita. Whata i le so tau sanga tasi valu fitu se fulu. O le lalulangi atoa o le urua ia walale na maunu i lalo le palapala tulo wal wha foranga. E o ian foafi ta ua ole Tower Subway. O le solta usanga tasi iwa tasi valu fato a whaia ile o se solo te te mua lava i tutono o le malo ka nata. Solo te te ele tangata whainga luenga ia le utato uro le mafuanga pe ale fifia tangata whainga luenga. I o la tu tongi ma ia inga o la to ngā luenga. O le ua taimi ile ua whaia ai solo te te General Strike i tutono o le malo ka nata. Tono Vancouver no whai ai le solta usanga tasi iwa tasi valu. O le solta usanga tasi iwa lua o se whama alosi na awhati ai le nuule o saina. E silia ma le 5 furu afe tangata na afia iso i fua i le asone nei oka. O le solta usanga tasi iwa tolu sifunu ma le iwa. Na tusia tuai i al tangata leo Albert Einstein ma Leo Szilard. I le presidente Amerika le taimina Franklin Roosevelt e taua na wina o ia. Ia amatalia lo se poloketi e tau o Manhattan Project. I le ia fausia ai mea tau whaaniu ki lia. Ia mulmuriane na talia lava ma amata fausia ai mea tau whaaniu ki lia. O le solta usanga e tesi iwa valus furuiva na toiofia tuai Pakistan i tonu o le tau pulenga malo au whaatasi i na ua toe whafuisia o na upu whai wha temo karasi. Na leto iai Commonwealth ma le tausanga te si iwa fitu lua. Whato ato ia e le aso le tausanga te si iwa valuiva. O le sol tausanga te si iwa sfulu na osfa ia wha malusi e Iraq le nu o Kuwait. Ma o inale na amatalia e lo le tau o le vai whangaloa po le Gulf War. Le na watu ilo Amerika ia ua whitau ilo ma Iraq te tuturi ese Iraq mai tono Kuwait. O le solta usanga e lua afe ma le wha. O le taalonga e taalo i tangata i lunga. O le taalonga le tau le computer kei mo le Doom Free. Na liki i lunga o penga o fisota inga. Na to te le tangata le langi na la tau maua fua ina le taalonga. Ai le i o le aso e whaatau wai. Tolu aso mulmuriane. Whato a whaatau taalonga. A ua maua fua e le tele o tangata. Na liki i lunga ia o penga o fisota inga. O le solta usanga e lua afe ma le 5 o scientisi a le Universite Amerika o Stanford University. O la tau whaalauno ina
o ia latou le teknolosi e ta'u o le nanotechnology e fa'aleagaina ai ia sela o le tino ia ua maua i kanesa. Tatou tala na to maua le whapuponga le taimasani i whaafitai lava. Sifuru menu te lo toe na tālea o le valu, valu whaafonga tatou tala mai sa mom telefone nei tae au. Ma lo le usu poi ngā rungu tute. Whaafitai fōi le mamalu le tunu, leo whaafelo i mai. Ia tina fōi a pāli i whapea fōi Valentino Lefi. Ma lo sui fua, Cecilia tui ngamala. Lo whaatu e Ellen, manuia tele ngā ruenga o le awhianga iai. Sunga fōi a pua e loa, ngā su māsani iai. Ia manuia lava le nei tae au. Malu tafa, lo whaatu pokalame pua o leota mai Australia. Ma lo. Sunga foi a Ioane so akimi le mafuta mai sa mota ilo ye pe mo. No mas foi a Rico Moe no fatu por kala me leita ya tula se raka. After tele lava to iva minuti on Italia o le valu. Le ua valu ilo fiso le vai tau a mata na langi le le tau le so. A solo tua le vai so fo fe tau le mal fu fuanga po tato fu fuanga. Uma lava le fai un le nei vai aso. Mena e wha malu se au tuet porkala me au ale me lea se o tātou le tau. Lea lava le tau e o mai. Wha tumuina tātou le lotu whaafitai le li. Pea mai le timu. Po le la. Po le savili. Po le matangi. Po le maruru. Po le vevela. Mau a tātou le lotu whaafitai. Whaafitai le li i wae. Ia ngā le tau i tō tele. Ese umua tangata. O lisi tangata mtu a fia le tau maruru. O lisi tangata mtu a... no no le tau malulu i on sai pea ala tatu atu le whaafianga to fa o le whaafianga ma le pese le afianga sangone ala fa fa wina tani elu fa tele ia pa o to la lo tango e share atu tatu Facebook pe tu fa atu tatu Facebook i lunga o la o nanga fo na o ia mo fo inisio le atu no ele o ma o le tatu tu fa atu so fo ia so akimi ia lo fa o ia sa o lali o le malanga i fuafuanga le malisi o lo wha ua nei teimi se lau tausanga mo nato umana o ngā mao tauai i a onga le malisi ma lo na u tau atu to e vai mea sa tau a onga ai o tau laiti whaafifianga le tai au ia peo na whai atu le pese sangone.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sao el melna. Sao el melna. Talofa lava o talafou nei mo le whaai uho lewa ia so le tātua tino o se mai el whaafonga. E le na o whaafia fianga ma whaangai ui ngā SS o lo whaamanatua ai le atuanga le salautu sanga talu o na whaavai mai le asosia tama matini tuai le malisi ai o lo au fie fo mal whaatala no i no nisi o mata upo tāua mo le anga i lumo le malisi ai whapena fo ia o onga le kāle sia kātoliko. O se tasio mata o po sasa ili fina ngalo ele phone tanga ele neiva yaso, pe whaamata e mawhaina tu whaatasi le asosia le malisi, ma le komitu ta alonga le sangato Iosefo,
Ai sa va ai foi pe o ngā whatiel wha awa wina le ka le si o lea o ngā, pe wha matu o tuloa o se tasio o ngā le malo. Na whaalia foi le fina ngalo se tasio tam tua i o le malisi, le teitai o le tua ngai, ia tui le epa lupe sule ai Dr. Sailele Malia le ngoi. E te tau una fesoa soani ma tau mwhaiatu le asosi, ina ia fo ia le telo ia lui tau, ai po fe mafuri iai le wha tō whaala inga, e te tau na tūlai mai tā mamatene tuai o le malisi, e fesoa soani i le a o ngā. Sau no foi tui le epa, o le wha ngā yo ingo le kodisia le ka le sia le tau ngō fie, mai a le wawe whaia se fō, e ono o atu le tūlanga o le tāpu nia, e o se whinanga le foi o le fionga te tai o le tua ngai, e mafuri lo ne ia foi tā ofi masana lango lango, e au o na whaatu mawina pēa o ngā tūlanga lua, ai wha wau na sila sila tuto pea i kodisia le ka le sia. E leo wha maunia le kumasina o tanga ruenga o leo awa pa au longo i Tino Filipo, le whina ngalo na wha alia le fionga le sui pālemia, le a fionga tuala Josefo Bonifasio i se tasio fontanga le pālemene tarui nei, o lo ia te tonu wa ngao sia pe kuka ina te tonu le atunu o le whala au wha asai na o le aisa, e le o sao mai i tua oi wha avao malo. Na wha dia kumasina o tanga ruenga o leo. E leo i eison talitanunga e fua i lunga o sa whainga uma ia sa whaatino i teimi tanuai e o mai i lewa iason te nei. E le ai lava se o sa whainga e tasi ua mauai se poto lo ngā o si ai tu langa i pe on te ta ue le fionga tuala pe ono i eini masalonga i ho sa whainga e se tu langa whaapea. O leo sa whainga maru le malo mulimuli nei na mauai le telo tamaitanga pepa i ila o le aisa ua uma o na tuina i te tono, e sa au ni tufutufa i nato, ai le i mauai lava se tūlanga whapea. Mai te tonu le fionga au pa au, o le whala au whaasai no le aisa, o lo sao mai tua o i whaavao malo, e ale whi malanga i ngā waa, o waa whangota, whapea fo i waa whailaianga i mai lea te nuu, mai o lo masalumi ai foi, ma waa lele lai ti whemala ngai. E au fantasi se whina ngalo le whaala popitongo le maasi angatau il tise, malamatanga ruenga o leo leo, ina ia tau fia le fia fio tātu tangata e tapu e ina ato whaala vilawe te tupo, ma tu sao ilunga o peng te wha ilange, e whaia ini mai mua ngata lololangi ini whaala vilawe te tupo, ona o a fianga e whina ngalo o aingo i lanto o a fia. E a fua se whina ngalo le whaala popitongo le maasi angatau il tise, ona o leo o mawhai ona toi maa malama se tasio lau whai ngā luenga, na si paka i lea so lua le wai aso le nei, au whaati no ai ngā luenga i lunga o pomoli lea ngā i moto tua. I se pepo whaamtalanga o whaamau niai e wi ona o leo o maa malama lea telefon, ai o lo o i se tūlanga tingai na pēa. O lo tāna sanga mai fo il whaana pupitonga o le maalusi angatau el tise, ia i lantou ia sa po i ina lantou wata video, e na ia alo lofa e ave ese ma ilano, e le o se tūlanga wha alo alo pe fesoa soani foi, e le ngata o le ua a fia, ai wha pēnā foi o na tau ainga. Ona o wha maumonga alimtanga ringol sei fua malo loina ua wha ai titia, ma o atu lava ina tasi wa yaso ma masina, i lantou o lo a fia pe i siama o le fiva pona evi po le tenki fiva. Wa manatu el whaurulungo le tangarenga ia ai ono Dr. Alec Eke Roma, wa te taulo na ave e sea le polo ingo wha lavi wha fosei, mo le wha mai o le fiva pona evi. O le porkalami le tangarenga le soifua malo loina na sau noa ai le ofisa sili. Peitai, e lei manino mai po o le a wha atino loa le tūlanga o lona fina ngalo. Paule tu mauti no lo ia le temile nei fua i wha maunga, o lo fai foi matasi lanto wa maue sia maule ko viti, ai wa leo toi o atu se tūlanga epe ona sa iai mo mua. O le masina o mena wha alau ilo el polo ingo wha avlan wha fua sei, ona o le maa walungo le whaita wa wha i o le mamalo le atinu na afia, ma wha atinu ai le wha aso no fua ngai wha i titia pe tinei ai le namu, o lo tau aveina le siama. E o mai le teminei, wa se lia i le fase lau i le mamalo le atinu.
na fia le whaamai wa fiwa pōna iwi, ai toa telo i la tui na whaamawina, mai i a fio angatu tau langa. O tala fawia mai Samoa, manuia le whai uona vai aso si o tātua tino, whasoi fuia. Tala falava o tala fau mai le si uafongo le lau muai Wellington ne, mo le nei tae ao le aso lua au kuso lua a fe lua faa. O lo popole tangata whaingaruenga a le TVNZ, ini suinga fau na whaasara lawina atu i le au whaingaruenga i le asona nafi, e ono toi whaupopo ai numero o ngaluenga e whaamuta i le kamupani, o le amatanga o le tausanga na whaasilasila ai e le TVNZ ngaluenga e ono sfuluvalu e whaamalolo, e ao fia ai polo kalame o le Sunday ma le fea kou. O le tausanga taluai a oi ai pia le leipa i le malo na whaamaoni ai e Hipkins. Le toi whaatatia ese o le fuafuanga e tu whaatasia ai le leiti o New Zealand ma le TVNZ. Ua whaailoa mai e le pūlenga a le TV New Zealand e te tauona si itia e le kamupania la tautupe maua i tausanga taitasi i le tolu se fulu miliona tā la pei ona whaalia e Michael Wood. O le awhaatau nue le TVNZ ana matawhai o i mōtangata New Zealand e ala i le whaamautino ina le lei o loo tāpina ina mea e sili ona le lei e tangata whaingaluenga e ai to mai ma le poto maasani i whaasala launga. O le afiafiana nei o le a whaamawai atu ai le mafutanga whaife au so whaatasi a Wellington ni Porirua ma le Hutt Valley i nisi o le au whaingaluenga o le atu ua le mafutanga ina ua mai ai la la tautua i le laumua nei. O le susunga i le toia ina ia whaatuli setu ma le whaletua ia me ripa, ua malolo penisioni ai nei i le mai ai o le lua se fulu tausanga, sa au auna ma ave ai ila ua mawhaife au o le ekalesia e whakasa i le Hutt Valley, ma sa whiriwhiria foi e whai matoia ina whaatonu o le lato pūlenga. Ai o le susunga i le tausimatanga luenga i a fuatu i sa le tolo ma le whaletua i a fufoi wau ese sa ngā lulu ma au auna i le ekalesia me to tisi Samoa i taita ma ua mai a le fitu tausanga o le la au aunanga ma o le a whaapeona si ti atu i New South Wales e whaawa wai le tautua i le atua ma lona fina ngalo. E whaapea fo'i i le tausimatanga luenga i a misionari tui tā mai, ma le whaletua i a lolo whaa sa ngā lulue i le ekalesia me to tisi Samoa i taua, ma o le asiti atu i Dunedin i le motu i sasae e whaawa wai le la au aunanga, ma o le amisia i latou i le mafutanga whaife au so whaatasi i la latou tautua e awala i whai ngā lotu, mo lio le ava whaapea sia singa o aso whareile i lungo le tautua le si ufofongo le lau mua. Ma ole a whaatau no ule whaamawaenga i le afo le lima le awhiawhiana nei i le ekalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua. Ua whaatonu ina fō mai i whale mai i le Hutt Valley, lātou te whaamama moenga ma masini e whaonga a wanga se ngase i taimi a opisi i le waainga o mai. O se i melina la fo i tangata whaingaluenga uma ale i di ma moli mawina i le Leitio New Zealand, o loo whailo mai e ingaluenga fō mai e tatau na whai. O le whaamama waenga e maasani na whaia e le au kilini, ina ia whaupopo i a lātou ngaluenga i aso taitasi. Ua whaatonu ina fō mai i a whaamama masui moenga, whaamama whaleui, ma le tele o mea whaingaluenga e fufulu ma whaamama ina. Whaalia e se tasi o fō mai e le o fia whailo ai nalo na ingoa, i to tonu o le sifia tasi, na ia te uina ma whaamama ai nai moenga e fitu, tali atu i ne miliona o telefoni, ma ia whaalelea le masini lolomi pepa, na ia fesilingia, po o alu saolo na taimi i ngā luenga sa whaatulanga mai ilana kone karate whaafo mai. Mai masalo o ia le tangata pito i taungata i le taimi nei. Na ta uelea li fo mai e ia awa noa whainga luenga o lo o awa noa pea o lo na winga o lo o whaia e isi tangata whainga luenga ale whale mai le tele o ngā luenga whaupopo e le tatau na lato whaia. Peitai, na ta ua le whaatonu o le te whaatuora i Wellington ma le Hutt Valley e le o se whaatulanganga ma se whainga fau lea. A whai ua whaina oe le lawa o tangata whainganuenga ale soifua maloloina po o le whaititi o le paketi e mawhaiona e whaasoa awala atu i le emaili a kate.green@rnz.co.nz.
Ua si itia pusa mea ai malava e fo ai nātu ele ofiso lo ofiso soani I mata upu mo tina matamaitai e sawa ina e alatou paanga I tutono a inga ona ole taungatao le soifuanga pei ona faalia ili poti la tamai olo o iai le popo lenga e to atele tina matamaitai olo ona nofo pea mao latou ta ito alua I se si o manga e sawa ina ai I latou e le o mawhai ona o ese mai ona olo o faalango pea I a latou paanga olo o tele na nonofo pea le tele o tinama la to taito alua ona ole matitiva ai mai se pea na ole tamai whaingaluenga I totonu o se ainga pe ona faalia Susan Parker ole so o upo le ofiso sulufa inga mo tamaitai e ono sulufitu pasene sa wanga I totonu ainga ele ili potia pe ona faailoa e Parker e ia ile laina fisosoani ale shine ele ai si tutongi mai mawai fale mo le puipuinga ma le saunga le mo tinama tamaitai ua sosola ese mai I sa wanga na ta ua le faufautua sini o sa wanga I tutono ainga Rachel Kane o faafitau li tau I le tamau ainga e sili atu na ta atele I tina e talo sangaina fesosoani na mawai le shine le tolu 10% I le tele o wala au mose fesosoani I tutono masina e tolu mua le tau sanga nei o le mativa atu vale faafitau li tau tupe e mafua I sa wanga I tutono ainga mai mawhaiona sili atu le onga o tūlanga e mawhaiona o iai Olo o iai laina e mawhaiona vilina mo se fisosoani I sa wanga I tutono a ainga e iai le Women's Refuge I le o walu se lau fitu tolu walu fa tolu o le laina o le It's Not Okay o le o walu se lau fa 5 fa 50 o le Shine o le o 5 o walu fitu fa 1 tolu e fo ile laina o le Victim Support o le o walu se lau walu fa 2 walu fa 1 ma le laina o le Help I Aukilani mo Wellingtone e tala luas fulfaitu la fitu aso le vaiaso o Aukilani o le o iwa ono lua tolu tasi fitu se lau mo Wellingtone o le o fa valu o tasi ono 55 O le whaia o tonga fitinga I mata ma whaititia le mawalunga o le cholesterol o nisio awala fau e whaititia I le ngase o le mawhau po o le dementia Bei ona faalia I su enga fou. Ua faailoa scientisi faafitau li e se fulu fa o le soifua maloloina a fai e faititia pe ave esea e mawhai ona puipuia mai ai le lata I le afo le numero o tangata e faamaonia I le dementia I le lalolangi. O lo ovalo ia le au su e sili atu le faalua ino le numero o tangata e maua I le dementia e o atu I le se lau 5 miliona I le luafe 50. O a onga whaafo mai e lua o loo iai nei le atunuu, e mawhaiona o a oinai le whaitau se lau o isi fo mai le tausanga, pe a whai e maari li le maa lo e whaatupe, e tu sai ma se li poti a le Universite o Otago ma Aukilani. Na whai loa I li poti, e mawhaiona whaatupu te leina le 5 se lau valus fuluiva o loo iai nei, I le valu se lau valuiva, mai le luafe lua fitu. O fuafuanga a le Universite o Waikato mo se a onga whaafo mailo na tolu le National School of Rural Health o le awha alua I le malo le whaitau se lau miliona tā la o tau e whaatu pe ai se mali lienga e a whewhitu se lau o lo o whaititi ai le numero o fōma e New Zealand le taimi nei ma o lo o whaatu langa e whaalua ina I le lua whetolu lua. O lo whaau au su e ngai le mafua anga na motu si ai au nanga a le Microsoft I le aso tofi na whaina porkalame o le komipiuta o le Outlook, Teams, maisi porkalame I komipiuta na a fia fo se vaenga o au nanga a le palemene ma o le aso lulu na matawina ai e au nanga a le Microsoft, Outlook ma le Minecraft. Se oso whainga I lunga o upenga ta whailangi ma ua lata I le lua vai aso talo na a fia whaitau miliona o komipiuta I le lalolangi o na o le whaale tonu o se porkalame po o se software a se kamupani e whaongaina le Microsoft Windows. I ta alonga na manumalo le awalo waa o waalo o auta I to alua ta I lua foe ale tangata I to atasi. Le double scarta ta mai ta I New Zealand I ta alonga ale Olimpika I pale farani. Mamaua ai e Lucy Spores ma Brooke Francis le pini auro I ta amilo sanga mo e faa o le sailinga siamu pini I le afia na nafi o Spore ma Francis o tina umai to alua. Ma o la pini auro na manumalo e faafetaya I le sao o tina e tu sai ma la fa matalanga I le autu sitala na manu
manumalo fo ia tamaita ia to alua i le pine siliva i le Olimpika na whai ai Tokyo. O le pine aurolo na lua le a New Zealand talona a mata ta alonga a le Olimpika na manumalo fo i le awalova a li i taito a wha a New Zealand i le pine siliva i la lato ta amilosanga. Tala fo ia mai le si fofongo le laumua mo le niva e o le tae au. Sfurono minute le o te ele valu tautua si fonga le laumua o le iwa te whafonga i tātou telefou malo le uspo ngā runga matiute ia le oa mai tauina o matatau kilia mai tau ia o vaia tu i whafo le oa manino mai na winga le o tātou o e le tūnanga o le vaia le mata le lai steimi le yaso ia manuia whea mga ruenga malulua le tau whai tete le lei tātou whaasoa nafi i le o atu i whalemai ia ma le tumutumu o whalemai o na tangata anga i atu le teimi lewa neo tau malulu lea e lapta ia i le tātou tunu moni alfo i tau e seli ale pui pui ai lor tonga fitia pui pui le lei tātou ia malu te leine whea mga luenga ma o ngā le whanau le nei aso o le vai aso fau le ma uato e ia o ngā whanau sa moa tā pena tu leo le tātou tunu tena ngā malo e pia no tātou tala noa ai e isa umalanga e fuafua le nā teimi e te tono le apisi le tunu astala fia na o whai tau le li poti mai le New Zealand o le afa upopo ni sia la tumalanga mo Samoa e o te le manino leila po a fia tonu a leo te vai atua mo la toi fio i Samoa le masino fo se tema na e tele nei pase se pa una iai pe a fia lu te tafao e mai tawina fo le teimi nei le tala sa mafa asoa toi mutasi i nei vai aso po le tausanga nei mo le mawina e Australia le tupu o le suinga wanga i tupu langa televou le uwhainga luenga. Pe ua faa ua to tele televou uwhainga luenga i ua tafa whao. Nei lo la tau le taimi le i tausanga mawai le matua lea. Na maualonga luenga amatan faa taua la to o fale mani mo properties e befo i e tua i. Ala suinga fauda le ua iai. Pe ua nga i leo ngā tupu langa le nei i ua tafa whao isi tua lalulang. Ia ta ita ia mana ia fo. Ele i mau ele ngā tupulanga le i tātou manu ngātu lau mātutua. A le ua ngā i ele ula iti e o e tā whawhao mau e asi isi tua lalangi. Ia, te le no iei ua e pulea tangata ia a o suinga na le ua ngā i ele ngā tupulanga le nei. A o loko manatu nau ta ita ia, o le mana ia. O e fea si asi. E mesel te leo nu o le Pasifika le u tātou o mai a tātou o isi nu o lalangi mamao. Ia le tutu mai ile na inu ia niwe, Tuvalu, ia o Fiti, o Tonga, Cook Islands, ia ele yo i tātou. Ia mana ia fo i wale, o ia i lava i la tau e. E o lo le teimi o le tau mawhanwhana. A tau malurua tātou o na o so sola lo le o le Pasifika e o e maluro i mau e vai. Tātou i fo i mai fo i usila. Ia pia o le teimi o le tau mawhanwhana. Ia le o tātou wanga inga ia tu iai. Sui fo le tātou teimi le masina fau o September lata i le whaai unga. Ia maa ia toiro ia Oktopa, November, amata na ona le mawhanwhana o le tau. Ia manu te leina na nei tai au la tātou watu i swhaafianga ma le sunga ia maa nei ma le ota ia au moe ngalongo. Ia ma le pese wha manatu ai ma whaata au e fo le ota maiti lea onga le yaso. Mia onga ta maiti, lua sipuru minuti o te nere whanu tau tuala nei ziufonga le nomua. Bye.
O kasamana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ili lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewi. Lafo le matou ai ngai Samoa. A leo au laki e le S24 Ultra mai le set i le Digicel. Awa una wha o ngā le click X e la foi lau tupe i le Digicel i Samoa. Ai au laki ai le sei mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha o ngā le click X e lafo ai sau tupe i Samoa ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu malo ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na iai ngā whaapitoa. Seki a le Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. O le whawhonga mai tautua si whonga le nau mua nei teimi o le tai au e na whaasalonga, ia nā ua mai atu ia nisi o tātou tautua e whanau loa, e se le tāua le wamnanga le nā peo nā watu. E la vani vaenga e tifina ngalo le unanga le tautua le sifonga le mua. Yo tatu tautua nei alu lava i lalo le tula fono fasana la unga le malo ni usila. O lo o li potia i tutono Wellington e le mori mau e lato ie ngana lue. Fa mei leise teimi pito sili na file mu e Wellington e na ilo le teimi le wanga i e teimi le. O le winga le upfile mu o le tele o fale o lom fale ainga o taloka. E mafua mai ona ua le ngafatia le tau o rent ma le tangata o le soifuanga. O lo o faa o pena te puni fai tuto o le tele o unanga i Wellington. Ia ma le tuafo le tatu tala no le tele o tangata vae ai le parlemene ni usila o le tele o le parlemene o le malo ni usila. O matanga luenga o le tele o la toni ngā lui Wellington. Ia o tele o la toni faa ngā ina fale ainga, fale kofe, fale fafifia, upas, mata vale fa pena. E peta iane ua me tauina ni teimi le tele o la tō vaia mai ngā luenga. Le lawa i aile langona whapena, ma le mai tau o nisi o whale inga o lo tala i pia. Mai tauina le ngā o ngā o tangata i tono le lau mua. Ia o le tonga tāl so i fuanga. Nisi tangata ua whiri e le toi o i whale inga, ma ia ua nofo al whale, mwhale mea ai whale. Ua le ngawhitia le tele o tangata le tau o so i fuanga. Ia e whamalo. O le ele whesili o te fia whesili ngiel tātou tuno nei teimi. E se au nanga sa masana e alu ye tu tonu o le fale o loa po tonu se fale fai ele au nanga. Au le o toi ai. O le ale swinga wala tau faia. A fai we se swinga wala tau faia, o e si le fia la le swinga wala tau faia. Pe o le winga o le fafesili. Ona o le wanga i umale tele o mea i lunga o penga o fsuta inga i fatino ai. O le fesili la pe wala vata pena i e tatou i le swinga lea.
O le hafo le te leo lo usi le fia ma lo ulo e fesu ia inga le wanga i le lalolangi. I le faa o ngā matapuni fai to toa o fale ai o tātou mai o tātou a inga o ngā o fai atua i le fesota inga. E se au nanga sa masaina e alu i ai a ualoka po o tāpuni e foi. O le ale au ala leo e whaongai ne te fesota i ai ua lava foi lo tātou i loma le fia e fesota i au nanga nei leo o taloka mai fai to toa i a tātou. Pero fisi fatu manatu foi nā tai au. O alo o manatu na wa. O le te le o le ilo ta maiti suinga o leo nanga i mene o computer ma fisuia inga whaneo na pōle wa ia. Ai fai ai lo te lima lo wa fine sau i e fai melta o ngal whangai no me lea malvaanga lea. E le umian sa e o ta maiti tamana ai whaasino te ape whapea ma, whapea tet, whapea whainga. Ya, mea na alfa ya o ngana le teimi o ta maiti. A diswai teimi e mawhawhau tātou e whaale le le whtango fu ta maiti i meo devices po mei e ona o le tele o le teimi alui. Ai ei fo i leisi ona i tū le lei. Pea whapea i lo ta maiti whao ngā le lei, ma sau whai meila ua o ngā. O isi mea le tupu isi tua lalangi wa whai nei tangata, ia sau whamatala mai a oe, e mawai aue te whai al mea lea, vai le vaanga lea. O la ua whamanatu mo le tātou tunu u. Iso se vaenga la vol ne tunu ni usila whapena Australia, tunu te tele i whafu, la fu whapena Samoa. Wei uma me pu atai le tele o vaenga. Ai whatamana le unga lau kāt, le whai eu whatau. E maua o mai kemas ma me pu atala ukat le te whatamana le unga. Po wau fo. Fautoina whamanatu le tunu ua awea lau pēle whisau whatau. Ia e pupuni le lau kāri au ule le i fufi whapelo ni, ma se longa o whaonga ia. Tam whai awane i maua me pu ata i whasasanga mai lunga matua. Ia po le tangata wile tu i uluma. Ua e wawele e mona me pu atala na telefoni. Mai se la pe ato i mimilo le si tua lau kāri na iei nu me la whaali lilo tolu na i tua ai maua ia. O le meta o le access number na iei tua ina. Ia o kainga umana e pui e tātou. Ia ma le suinga o le nei taimi. Mai tau ina le tele ma le tupu pea o whainga tau whaase. Ua lavane la vea isi o tātou. Alo whatul por kalamil tina ia lupe le mafuta me Australia. Hape foi na nai to mga yona. Ka uliuli pule yata. Maluia le tai au. Sunga kele au vele au sange. Malo, Rachel Sifa. Mai nai West Auckland. Au gilani. Roni tangwai ia amasifu telisi au Kustino. Whaftai lava. Ia malo lava. Ia le mafuta mai sunga anu sola. Ia fola Noriega. Ia te wase le wha leonga lo swafa. Le wha tua ia feiva matamua. Ia madu tele ina le yaso testiva. Ia maduia le yaso whaftai. O le wala pita ia le mano ni usila ia ona tangata whai o fuafua se malanga i sa e tutonu whai tete le nei taimi. Tatu wala wala au malo se fua talo wha. O ma se fua fui. Malo, o le wenu ngore a, o amaltai au. O kasi maru do ba ko nge. O nga yolo tongi le number o le. Oi, tongi, o perfa. Ia malo nga yolo. A fa ya mako. O, sau so talo fua eva viusu a, la sau te usu. Ia mako po de mo. Ia malo, ia sau no mai ala sunga. Ka ule swing on gay so ele whatever swing for the loose food ko sa kaluai imenge yo for ro ka maka mai la imenge yo hardware ingai pi tonem kere mo hardware lai ki sai asula anga ofia kon mai da ten la ko mo le panings yo hardware umasai ingai yas mo ka pungi wa wo kasi nga kai I fale la po I wo te bal nga sui yo fola I mo meo kiri fa ngai fa lola I ki sai ai nga ngo ku au pekin sai ya la ku mare fole wo fi ka puri ba ngai be onde umanga kere sui nga wo de ba kere fa nei sui nga al sui nga la le utala no atu ai me vole le loka la wo mai alu fa nga mai online tal no mai po o sa uni la tātou to ngā swinga lana. Sa o me ngā, me nge yo post office Sa ko fuale I kum ile vai ku ia ma post office.
a waso langi sa o la no sa unga yo pili ngo fai uma ile elo la fai uma online we de elo fonga le yo post office ko ngi nga ele ka ngi ko kango o so le vai ki ndengi device ela ese si ona yo wano o so ka ri ia mo fa asang singo vai le ala o mo de ko ya nga le is the bank fai uma le nga ile irungal device ma lo ata mai ti ata mai ti ta tu e te lo ya fa sa le ya le si me ngo fikalo ngo tu fu le ole dia ole slauko sanga ma di si le le fai sa mo la ko slauko sa fikalo ngo fu ngale le kele le nga ngai fai nga pa lang ma di si so la la kapi ya ai mon so fai ko lo kalai le yungi la pia so kalongola pilioka de vale fix fulu mas fikulima wa sa fai ka se kwala ka pi pa ka i mai ngui kua i mangu mai ku masanga ma i hala ki le ko o i bai maunga ma le ngoa ma i faliaka e ko lo ka yeso nga ki fa i we me ka singa o rosinia lai au ki kelenga ia look so malamal me ka tuna open tuna open limited o aula nga tuna open e kela ko la au mai kua la mak fai kuma o komenga ku piaso nga o kele o ngai do fodi vonga le fasi o so le nga ro fai unha vale o fasi au pai nga wala ngai ikaula brothers mai fai au ngala ia maris palang la kula nga ngo ku futa po ia ro tenga do fe ka ngo ku le ka pi esele a foile kire ko ku ngai fai nga bai ke miro ki nga o la tonga luenga na fai na ftala no i au pentano le uni ina ia mawel mele la o la fali o ia lau fali Ola ko fa foi no i ka lo ai va ai la so ngal sambo chance la ko le fo le la ko le tro fo ngale le e la ke va ko ye kin le el brother Kevin brother e la ngai fa ya nga ka fo i ai la fa te ka di gas la ma ese ma ka kio au va ka pi gas sa ola ya lo fa so nga tu fo ya malo kau foi mo ko ngale sao foi ngai ko ya ngale ala mari sila so ki pa langi ngaso ka ku block pi ma fa to ya alo fa tele atu manu ia fa ngalo ngol ya so apena foi no so fa ta mo lo ya so foi ya fa tai ya o perfle sa ulfa lauda ma lo la fa tai tele le telefoni mai a so mai tatu tala noa o leu avela ia le malo ni usila i tangata ni usila ia faitete le malanga i se sa e tonu le taimi nei o le fo avela ia le malo ni usila i tangata ni usila le tonu le panona fai vavelos fufuanga ai o ese mai lo matono le panona talu ai le tangata valeina o le faalulunga le Hamas i tonu o Iran o le manino po ina fai le swainga e foi la lista itai o le tai la leo le militeli po le vaenga au le va ale Hamas le ito tonu o casa le fu mali us fainga so ese mai tai le tanga valina ma no so fu nei tai au talo falava ya sai fo manu ia ilo tu ma fo ito fu le fo tai au ma to fe ma lo so fu oka o mai la sunga mal malulu ya auto ya vai fa sili le la vai manu ia le lo ko mala ngal le o tatu ta pa sili le langi ma lo le uspo malulu auto ya fa ya si malulu ma to te le nei tu fu ma lo ale o sa ya le uvalo ia matana ma va ia le matolo la ni ya so fa solo to i lo fa ngol ya so ya mai se li poti to bitono oka ya fa tai mo la no to fu le nei fo tai mo le tai au ya fa tai le to le uta to wo me foi il fa yo mo fo le nei va ya so ia via le to se tala tu la vai nei mastone ya fa tai yo va ya foi fa fo la to io mata o fi fa fo ele o timu ya ai pa la va tu la go ya yu malu lu la ba io sa alo fai ya malo ala lungo le maunga ini li poti ukta puni lungo le maunga mo la to malanga tu malanga mai
o le tatala ai no nei le tai ao le sa mato o mai foi e usu mai foi nga wenga nei le a for fa nei babeao ia o lo tapunia ni so lungo awala i a le wa to fa sa lungo le to tatala talo fai a tapuni na lungo le monga o feto te anga i pe fa pe o le mai valele a fa pe tapuni lungo le monga no mato o so le nga i pa se no mato o to le nga i le vin o ko se mamaori mamau pa ya si na mamau ia na paunga le option foi ngane mato te o to le lo mai valele o ko talo fai ali ai ona e o to no fo afi auto sa ora ja e ro to no fo afi na auto ia e o mai ai nei le poa fia na malanga le aso e o le malanga mo ala vale o to ila foi nga luenga i nai Wellington le ono tai au ia to e saula ia watu saulo ile le afiafi o le malanga mo le muli le tau no mai nei le iva ile po malanga mo le muli na fiel passe se o tau mo fiel passe se le one le alu i Wellington su fata la lo inga tasi le aso lo to ti tolus futa la pe anga lu tanga te Wellington io sta le ia io le to tele ai e o poi nai fa na wa onga tu da loina i Wellington ia malanga tu la vai le trail i tai au sa mana el fa manu yanga le na ia lu tau filma lo ia o le to e mo le passe se le na ia e sa le nei la va no anga tu poi o tūlanga o mea mata se i toi fisile tua o ini fale o loa o vatua whapatoa ia mea mata mo tātou sa mo le Pasifika ina. Ia, whastai. I oe pei o le tūlanga nā wae o le peken save le sa lato mai o le talo voina le fit talo fiti. Ai o le taimire nei ia wale o toia maia. Ai sa maua i fole talo le tātou mai sa moa. Ia ai le foi ele o toia maia le taimire nei te o loa pole anma kuanga. Alala mele o lala tau mafale o tau le diu ye. Ia wa taspe lua fale o loa le au intia. O lo mwhaia na mawai ia le te patalo voina le frozen. Nā lau tau tua ye. Ia le ala watua ye nei mastone ia male fai. Malo. Ia mea la so finangalo na tau pule tātana noa nei te lo oele stangata le so sani foi nei walo yawe. Pea. Faftaia e se mana ia fo tapu ta wai a sau no foi nei tai au tu fui. Langa le o le sen fuanga le tatu te o le waru luma. O le situ langa foi na le na pensa tu wai peki la aso. O le teme nei. O le ale tai no le valua po e foi ona la tutti posi tau tu pe ton. Ile ATM in fact o pe ona i swinga na. Ai le ngata foi le ua mai fai lava na e fai e oila oro me payment ni lungo lau lungo lau telefon. E te no kono fo ai lo fale ma fai mai lau auto me payment lungo lo i tono lo mo tamo lau. Pe ona i swinga na lo ia va vai ai. Ai pole ale tai no le po go local bank. Wam fai ana ila tu i ITM foi ngano machine. Ti posi ai se tu pe foi na le semana o te tono lau ke. Sa o le leia. O le si vaenga o na ua i tatou whanau fo i ua mahatutua la i e latou kats. Ia, lai mai tau mai whafonga mai ne ia inga ia le tau nua tau le kuria, vatu le kiliva. Ma nei fo e tala noa o matua i whanau ni nofo le lamta nova. Au le whaatau ngā ina o tau tupei. Whaatau ngā inunga o penga fsota inga na vatu le fola i le whanga ina. Moni la kwa tau noa ngā tupei. Te loe, ia, no, e le aso no fai e fo le mena, ai peitai. Sa e te le sa o onga. Sa te le sa o onga foi na le mo e onga ya tolu e onga foi se se o falo longo mai foi ni po kala me ni futa ya. Me no foi o fa tau lungo online. Langa e tato tele o kafsa nga i man tangata le am la wa nga ia sa wel pata. E te la me foi na le ta tango ota le oka. Ya ese me ia mai mutulo ba pena pe tau mai foi se la tau wa tele tau. Ya malesi tu langa e mau ai foi tato ka mau ma tu langa pa pena. Ia sa o le lei o ma lo lava. Ia nga lava me tupu tato tele no fo le tai au. E se vai nga ia tele no o watu Olympic ai to TV pe na ma to le sa. Ia. Ona foi o ma to e le se tai no le foi nga wenga su ai foi na tele ni ma tu langa pa pena. Ia o le foi na le. Io ai leo va ya tu leo mo sa to pina nei ni sida.
Malo, e se vai nga fia sa no mai ai. Ei na le pauana no se nei ainga foi na lo malanga i Samoa. Ole na se tuala lo pui. Mai sa foi na le vai le pe a tu Samoa i tava le foi na le lo pasese. I ta tu Samoa. Oi. La ngoi si foi tava le Samoa pa ya sina si ala tu tau tu la ka pena ya i mata la i ta tu yo ati papu. Malo. O nai le ya el tu singa tina la inga o pe isi me fa le tonu a fia tu fa mai ai. Ya, te va ngare a lo sunga nei tai au. A o io le pa sai le tuo. Mo voi si tina le ia toi. La le ia o mai le tuo e. E te voi vai tau o soi fuanga. Se eu vou se vai tau soi fuanga to mai lo se si. No mori voi fa malo. Ne o ona na pida pone la solulu. Le foto au mo ai le tio a il tambo taxi. Ia na. Le foto au loanga i lo na lo le tolo tanto te ko fitu. Ia, sa. Ia fa malo foi. A to lo ele ta lo mai vai na so ia e fa tai de to ta le foi fa nau. O se uso ya tasi. Ta alo alu drives for ia le Samoa. Ya so ia sa ta alo la malisi to na first 5. E tale dia tele tasi ya so ia la to vai te me lo rio pa ulu la woli na la wi pa. Ya, o tangata le tele lakpi ya fa ya twala tala tasi ya te ula ya sa o le ya lakpi tasi. Le la ta al umma sian fa na ta lon lakpi le siona tali ile ta lo premier le si au malu si nei. Le ta lo ya di save au oris ya emotional le malu sa mo te to fitu. Yo o wa tu pa interview mai le la lo fo tasi ya ba lo la ba le pa tai fo ile ano le tulu lo no ko la vai nei ya no la vai sia tau tu le ta to no. Me foi na tal no mai le una kapia mai tas o le tulanga al tamale la fa lo na tal no le hukka ia te le lo la pesa. Le hukka ia le ti va vena le ai la ulo lo no. Ala pa tele tu oka. Ya me le so. Ya pa malo. Si fonde lo mua fa fianga le tai auto su fa minuto de tale le iva. Por kala me le yaso tala le urungo le vai yaso ile afo le iva le tai nei por kala me le singa. E le ngalo o lo fianga mulu tau le yo langa ma yo tino ya ta pena ina le sunga le to ina malo lo pensione malo ya so ina sunga le to ina malo lo pensione Reverend Alter Risatison ete ta le sfutasi le tau nei por kala mele ata to le lo langi so nei fa to te le fianga la wana ati lawa e wi lo ye Samoa lo mo la no fa ti no por kala mele nei ata to wolfa fianga o pese me sunga ya lo ese po fu sale o faiva e tapu iwa o faiva manuia ia. Mana tua i mawhauwhonga lau whatipese, upo faiva. Tātou wola e mai soifua e ru tātou tunu. Ia, o ia e alu ngā tei whale e tapu ia e nei mātua e whaatari se ia e meri faiva. Tātou atu la leina mālo soifua tālo wha. Tālo whatu fue. Mālo o amari tai au. Ia manuia la tai, mālo la kari. Patua tunu. Aftai. O staria foi le solo lau. Io. O inupe malo. Isa. Malu ruoto. Sai asina malu. Asina malu e foi so a uma matemata tule aua. O staria le so moi spine au. Oi sol. Ya le malo tele, tele ya tata alo ya afa tu sama si matu tunu la titi. Yo, o trefia vilia sua e foi e fifi vidia tu tato tala no e a foi e tam foi e la la tala le i ti tanga do te fa no so ya to a wa foi o le everyday ya le ngana i tamaiti o le alera ai pa a to fa no mai e sasia foi le ai le tamo sai malo o era le stangata le wa ngate le foi tatu tala no ele ti ida ia a fitai la le lava to o foi le ia tia foi le o sola ia na yo sei no e ma na ia ma do lava tatu atu eu te vilia foi le se fa so foi nei o na ia wa ta mai ma so mo pe pai o ile social ma to au lutu ya no fai atu no vilia tu
tengo le na mai te fa yo o le ale so e ia dia le vaenga le tono le o le officer o te ala tue batu ele tupe tongele ia te paia ai fa pe mai le ai lu pe ba ai le pay ID yo tu foi o ti le ya mena te le to fai sa o ta kono le valaula tinti fatu ai mana vana fa sa mera I ma fa te fa sino mai te fa fen fai le pay ID ya la wo fai fola sino poto mera na oi yo vai la na la wa onga si tama yo a ko ifso soani ana tsa mai tinu fa pe a o mo mera o pilo ma vai male rate ma mi fa pe o te arwa o ile post office a te arwa fa medi ona o te masa fa pe e a nga ye sa tua ile post office e a ko e ungeina sala pe e fale me sa mana ya a fa pe e fai pera men ne o le tutongi ai ta la fu ma ili me fa pe na I lungo o le laina no winga o la le fu la nga luenga la ta kuni fu na mana ya vi ngalo iwe de la e mana ya e fu le e mo ia e babe to ta se mo we fu na tamai ta wanta to ma fa fu ta to inga luenga na I tangata pei fola o le supermarket sa tu fui watu foi le la wa le service moni so gai fola ma dan tangata le tu le counter pei o te awa o fai ngoa ia ma o e ma fana o old school ma we are old school but e yai le yai le mea na ma fai al sau tua lea o no se ba ai nga luenga na la fu tangata wa a fa pele e alu uma e tongi pili lungo o meio device luna o la tapu ni fo ila ia post office e swani ya tato moni io la swani ya ma nei la ma lo rupe ma nei te la ma wole le ya o le si tu le o lo tangata le we pikia mai e la fola fa pesa o le ia lo finalo ya wole le alo fa tu fa menu le tu le ya so mo fa ngol va ya so fa tai tele lo tele aku fue ma nei tele le maule mai sina ya lu alu le supermarket fa manu si au mai mo tato fu ye tai tolu tai fa o lo la fa ta mai yo ile tu la o la tu ti tele fa ta yo mai ya sa o le o fa le meli e fa la tala le o fa tu pele le no i le mama o tu male e tau le tangata ia a o fu tangata ia e fa fil va nga lu e o fa mai fa nga le app fa nga lu ngolo peng of so tai ai le o lo la tangata ia le isi tu wa lo nga le fa mal si e tono nga lu fa sino tangata a wala ma wai upeng of so tai nga fa nga e o to o mai to ai le lo o la o fa ia la to la wala e le to ye ni la to nga lu wa le wa nga ile nga tu pulanga ma tu le e a oina io le alfi ngalo le tu ma vai ata to wa o mai lota mai ti wale la suila la e lo winga ai longa to tala ia fa le tupe o fa le meli fa le tongi pili o moli o meu wa o fo ile fainga o pepa ta vale pele o le va na fa mena to tupe le o le stala ta vale ia la o fai fo online le ia se me ile fai lungo penga so tinga ia o me moni sa o ile tala he lo lua ia taloka uma fale nan tatu atu ele ai martangata ai tatu tano lungon masini ma fai ai a pepe la masini pe os fai ele au tangata le anga ia tu loading ngana le la tom fai su ela tu pe mama e fa le anga o masini ma so tainga fa ni po ia o tu pula fa le ton mena le mana o mia ia fa sanga mai tangata fa sanga tu e fai ele mata up ai pe le winga le fasili wala fa ta pena ta tu inga swinga fa pe le lang ya el faya onga pito sili na la talata ya o sio walo vai sio walo na o matua tala no yo tongi ngo pili mena fa tete a e wa e o nanga fa pe mai e ya o nanga fa pe mai e te na o tu lo card mo fa mo mo ile mato ya mato e te e wa malo o mi io ya la wo yo so stay me te la tu e tanga tana matala no sa fa ila na fa ta online ya
e mana tu e whaavevesi mai fo ia le website le me le mana o le tangata. Nei ua na maola na o mi leisi o loa i leisi ki na o so mai luma o na telefoni. Ai mai male o loa na tele mana mi mo le vetu langa card wa lo mana na tupe e peila o na email na afe korosia i tamai e yo luma. E te ia ro o mi se ala tatu o le pese mersunga ya po e fua sale ya o le pese faiva e tapu ia le siufonga lo mua. Vale mi do telo tona talo leiva. Good morning talo falava. Vanga se fleu nei teimi o le tae ao, le tautua le sifonga le no mua, le o tautolo minuti na tāne
o le iva ta le iva to fa fonga i tātou telefou wala to a fatalo fatu ia po Maris malo ia il tai au sunga ia se o malu vai nga fafuti tulu walesi fa te lava sunga kuresa fale alo fatu King kuresa oh ia malo King alo fatu mo emsio wainga sunga ia yo mi simi pe fo ia tau se fulu va ma futo mai leven lo fatu ia fatu a ifo ia malo lava mes fo sunga saulo fa ia luenga luenga le yaso tai tele ma futo mai sunga ia fa ulu pleyata na yona ya luel tai tina ya lupe fa tai ya le mol multina ya lupe per fa so mai Brisbane o ia la lista ngata le ua au ngā fo ia le tau mwhai atu si tātou li tio le whangai na o le nu o le ti pe a tau tala a mara sunga ya vito italiano pulaa ya lo fatu por kalame mo via tele nei taimi pasta eri mai heu a Australia lo fatu pasta eri via tai au fo fuanga fenga yai pe yo le tātou tala noa i le whangai na o le ti i pe a tau tala i to tonu pe o le pulaa ya o te loa o tātou uma ie folo ina le fionga leli e se le whangatana i te whaalongo atu o sautala mai pe sau no meri tangata i le tau sautala le anga e o voi la tau ie o te le sa i mo fai tio ai whafonga foi whina flofo inga tono le parlemene o Samoa ta i tai o le tunu iei nisi o tina e tautala le ngana oka ma nei a pe a whaonga le ti e tautala wa tu so o tātou e tautala me si pela o avolo tautala pe le fai tātou mwhate ta inga voi isi foi tātou whanau la tupu ai la toi maula vano e tautala ai mea si tumu voi lele ia po lumo e kālesia po lumo na whonga fai tele e ia le teime whaonga le ka pe o whela flofo inga fo ia matai ia la life tau e ia matatu tala nonga o sa fai so tau te tutu loa i lungo pe o vanga whapene ia mātango fi le whaonga ina o le ti e tau te tala ai e u te le whaatonu atu le tunu ua nao na whamanatu atu nei vanga tā ua nao le sona fo nao le so i fuanga o tātou iai a le ua o le teime o tātou telefou ia le leo na usi mai whafonga i tala mai Samoa le ua tā le iwa tau tua le nei tiu fonga le nomua Talofa lava o talafou nei mo le whai uho lewa yaso le tātou tino o se mai el whafonga. E le na o whaafia fianga ma whaangai o inga SS o lo whaamanatu ai le atuanga le se lautu sanga talu o na whaavai mai le asosia tama matini tuai ale malisi ai o lo au fie fo mal whaatala no i no nisio mata opo tāua mo le anga i lumo le malisi ai whapena fo ia o onga le kālesia kātoliko. O se tasio mata o po sasa ili fina ngalo ele phone tanga ele neiva yaso, pe whaamata e mawhaina tu whaatasi le asosia le malisi, ma le komitu ta alonga le sangato Iosefo, ai sa wa ai foi pe o ngā whatia le whaawawina le kāle si o lea onga, pe whaamatu o tuloa o se tasio a o ngā le malo. Na whaalia foi le fina ngalo se tasio tamtua i o le malisi, le teitai o le tuangai i atu le epa lupe sule ai Dr. Sailele Malia le ngoi. E te tau una fesoa soani ma tau mwhai atu le asosi, ina i fo ia le telo ia lu i tau, ai po whē mafuri i ailwha ato whaala inga, e te tau una tula i mai tama matene tuai o le malisi, e fesoa soani i le a onga. Sau no foi tu le epa, o le wha ngā yo ingo le kodisia le ka le sia i le tau ngō fie, mai a le wawe whaia se fo, e ono o atu le tūlanga o le tāpo nia, e o se whenanga lo fo o le fionga te tai o le tuangai, e mafuli lo ne foi ta ofi masana lango lango, e au o na whaatu mawina pea o ngā tūlanga lua, ai wha wau na sila sila tuto pea, i kodisia le kāle sia. E leo wha maunia le kumasina o ntanga ruenga o leo au apa au longo i Tino Filippo, le finangalo na whaalia le fionga le sui pālemia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio i se tasio fontanga le pālemene tarui nei, o lo ia te le tonu wangao sia pe kuka ina te tonu le atunu o le whala au whaasai na o le aisa,
e le o sao mai i tua oi whaavao malo. Na whaadia kom sinon tanga wenga leo leo. E leo i eison taltanunga e fua ilunga o sa whainga uma ia sa whaatino i teimi tanwai e o mai ila vayason te nei. E le ai lava se o sa whainga e tasi ua mauai se poto lo ngā o si ai tu langa i pe on ta uele fionga tuala. Pe ono yeini masalonga i ho sa whainga e se tu langa whaapea. O leo sa whainga malo mulimuli nei. Na mauai le tele o tamaitanga pepa i ila o le aisa ua uma o na tuina i te tono, e sa au ne tufutufa i nato, ai le i mauai lava se tūlanga whaapea. Mai te tonu le fionga ua pa au, o le whala au whaasaina o le aisa, o lo sao mai tua o i whaavao malo, e ale whi malanga i ngā waa, o waa whangota, whaapea fo i waa whailaianga i mai lea te nuu, mai o lo masalo mia i foi, ma waa lele lai ti whemala ngai. E au whantasi se whina ngalo le whaala puputongo le maansi angatau il tise, malamatanga luenga o leo leo, ina ia tau fia le fia tatu tangata e tapu e ina ato whaala vilawe te tupo, ma tuu sao ilunga o penga te whaa ilange, e whaia ini mai mua ngā tangata lololangi ini whaala vilawe te tupo, ona o a fianga i whina ngalo o aingo i lanto o a fia. E a fua se whina ngalo le whaala puputongo le maansi angatau il tise, ona o leo ua mawhai ona toi maa malama se tasi o lau whainga luenga, na si paka i lea so lua le waiaso le nei, au whaati no ai ngā ruenga i lungo pomoli le anga i moto tua. I se pepo whaamtalanga ua whaamau ni ai e wi ona o lea ua maa malama le telefon, ai o lo o i se tūlanga tinga ina pea. O lo tāna sanga mai fo il whaala puputonga o le maalusi angatau el tise, ia i lantou ia sa po i ina lantou wata video, e na ia halolofa e ave ese ma ilano, e le o se tūlanga wha alo pe fesoasoani foi, e le ngata o le ua afia, ai wha pēnā foi o na tau ainga. Ona o wha maumaunga alimtanga ringo le soifua maloloina ua wha ai titia, ma o atu lava ina tasi tasi i vaiaso ma masina, i lato wolo o afia pe i siama o le fiva pona evi po le tenki fiva. Wa manatu el whaurulungo le tanga ruenga ia ai ono Dr. Alec Eke Roma, wa te taulo na ave e sea le polo ingo lavi whaafosei, mo le whaama i o le fiva pona iwi. O le porkalame le tanga ruenga le soifua malolo ina na sau noa ai le ofisa sili. Peitai, e lei manino mai po o le a whaatino loa le tūlanga o lona fina ngalo. Paule tu mauti no lo ia i le temile nei fua i whaamau maunga, o lo fai foi matasi tasi lanto wa maue sia maule ko viti, ai wa leo toi o atu se tūlanga epe ona sa iai mo mua. O le masina o mena whaalau ilo el polo ingo whaablau whaafua sei, ona o le maa walungo le whaita wa whai o le mamalu le atinu na afia, ma whaatino ai le whaaso no whangai whaititia pe tinei ai le namu, o lo tau aveina le siama. E o mai le teminei, wa se lia i le whase lau le mamalu le atinu, na fia le whaamai o fiva po na iwi, ai toa telo i lantou i na whaamawina, mai i awhio angatu tau langa. O tala fawia mai sa moa, manuia le whai uana vai aso si o tātou tino, whasoi fuia. Tala falava tala fau mai le si uafongo le lau muai Wellington ne mo le nei tai ao le aso lua au kuso lua a fe lua faa. O lo popole tangata whaingaluenga a le TVNZ ini suinga fau na whaasara lawina atu i le au whaingaluenga i le asona nafi e ono toi whaupopo ai numero ngaluenga e whaamuta i le kamupani o le amatanga o le tausanga na whaasilasila ai e le TVNZ ngaluenga e ono sfuluvalu e whaamalolo e au fia ai polo kalame o le Sunday ma le fea kou. O le tausanga taluai a oi ai pia le leipa i le malo na whaamauni ai e Hipkins. Le toi whaatatia ese o le fuafuanga e tuu whaatasia ai le leiti o New Zealand ma le TVNZ. Ua whaailoa mai e le pūlenga a le TV New Zealand e te tawana si itia e le kamupania
ia la tau tupe mawai tau sangata itasi i le 30 miliona tāla pei ona whaalia e Michael Wood. O le awhatau nue le TVNZ ana matawhai o i mō tangata New Zealand e ala i le whaamautino ina le lei o loo tāpina ina mea e sili ona le lei e tangata whaingaluenga e ai to mai ma le poto maasani i whaasala launga. O le afiafiana nei o le a whaamawai atu ai le mafutanga whaiwhi au so whaatasi a Wellington ni Porirua ma le Hutt Valley. I nisi o le au whaingaluenga o le atu ua le mafutanga ina ua mai ai la la tautua i le laumua nei. O le susunga i le toia ina ia whaatuli setu ma le whaletua ia me ripa, ua malolo penisioni ai nei i le mai ai o le 20 tausanga, sa au na maave ai ila ua mawhaiwhi au o le ekalesia e whakasa i le Hutt Valley, ma sa whiriwhiria foi e whai matoia ina whaatonu o le lato pūlenga. Ai o le susunga i le tausi matanga luenga i a fuatu i sa le tolo ma le whaletua i a fufoi wau ese sa ngā lulu ma au na i le ekalesia me to tisi sa mua i taita ma ua mai a le fitu tausanga o le la au nanga ma o le awha apeona si ti atu i New South Wales e wha awa wai le tautua i le atua ma lona fina ngalo. E whaapea fo'i i le tausi matanga luenga i a misionari tui tā mai, ma le whaletua i a lolo wha sa ngā lulue i le ekalesia me to tisi Samoa i tawa, ma o le asiti atu i Dunedin i le motu i sasae e whaawa wai le la au nanga, ma o le amisia i lato i le mafutanga whaiwhi au so whaatasi i la lato tautua e awala i whai ngā lotu, mo li o le ava whaapea sia singa o aso wharaile i lungo le tautua le si ufofongo le lau mua. Ma o le a whaatau no le whaamawaenga i le afo le 5 le awhiawhiana nei i le ekalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua. Ua whaatonu ina fō mai i whale mai i le Hutt Valley, lātou te whaamama moenga ma masini e whaonga awanga se ngase i taimi a opisi i le waainga o mai. O se i merina la fo i tangata whengaluenga uma ale i di ma moli mawina i le Letio New Zealand, o loo whailo mai e ngaluenga fō mai e tatau na whai. O le whaamama o waenga e maasani na whaia e le au kilini, ina ia whaupopo i a lātou ngaluenga i aso taitasi. Ua whaatonu ina fō mai i a whaamama masui moenga, whaamama whaleui, ma le tele o mea whengaluenga e fufulu ma whaamama ina. Whaalia e se tasi o fō mai e le o fia whailo ina luna ingoa, i to tonu o le sifia tasi, na ia te wina ma whaamama ina i moenga e fitu, tali atu ina miliona o telefoni, ma ia whaalelea le masini lolomi pepa, na ia fesilingia, po o alu saolo na taimi i ngā luenga, sa whaatulanga mai ilana kone karate whaafo mai, mai masalo o ia le tangata pito i tangata i le taimi nei. Na ta uelea li fo mai, e ia ia wanoa whainga luenga o lo o awanoa pea, o lo na winga o lo o whaia e isi tangata whainga luenga ale fale mai, le tele o ngā luenga whaupopo e le tatau na latou whaia. Peitai, na ta ua le whaatonu o le te whaatuora i Wellington ma le Hutt Valley, e le o se whaatulanganga ma se whainga fau lea. A whai ua whaina o e le lawa o tangata whainga luenga ale soifua maloloina, po o le whaititi o le paketi, e mawhaiona e whaasoa awala atu i le e-maili a kate.green@rnz.co.nz. Ua si itia pusa mea ai malawalawa e fo ai nātu e le ofiso lo ofiso soani i mata upu mo tina matamaitai e sawa ina e alatou paanga i tutono a inga ona o le taungatao le soifuanga pei ona whaalia i li poti lata mai. O lo ia i le popolenga e to atele tina matamaitai o lo ona nofo pea ma o latou ta i to alua i se si o manga e sawa ina ai i latou e le o mawhai ona o ese mai ona o lo o whaalangolango pea i a latou paanga. O lo o tele ina nonofo pea le tele o tinama la to taito alua ona o le matitiva ai mai sepe ana o le tamai whaingaluenga i tonu o se ainga pe ona whaalie Susan Parker o le so o upo le ofiso sulufa inga mo tamaitai. E ono sulufitu pasene sa wanga i tonu ainga e le ili potia pe ona whaailoa e Parker e ia le laina fisosoani a le shine e le aisi tutongi mai mawai fale mo le puipuinga ma le saunga le mo tinama tamaitai ua sosola ese mai i sa wanga. Na ta ua le faufautua sini o sa wanga i tutono ainga Rachel Kane o whaafitau li tau i le tamau ainga e sili atua na ta atele i tina e talo sangaina fisoso
fesoasoani na maua le shine le 30% i le tele o wala au mose fesoasoani i totonu o masina e tonu mua o le tausaga nei o le mativa atu vale faafitau li tautupe e mafua i sauaga i totonu a aiga ma e mawhai ona sili atu le onga o tūlanga e mawhai ona o iai o loo iai laina e mawhai ona vilina mo se fesoasoani i sauaga i totonu a aiga e iai le Women's Refuge i le ovalu se lau fitu tolu valu fatolu o le laina o le It's Not Okay o le ovalu se lau falima ono falima se fulu o le Shine o le o lima o valu fitu fa ono tolu e i fo ile laina o le Victim Support o le ovalu se lau valu fa lua valu fa ono ma le laina o le Help i Aukilani mo Wellingtone e te tala luas fulfaitu la fitu aso le vaiaso o Aukilani o le o iva ono lua tolu tasi fitu se lau mo Wellingtone o le o fa valu o tasi ono lima. O le whaia o tonga fitinga i mata ma whaititia le mawalunga o le cholesterol o nisi o awala fau e whaititia i le ngase o le mawhau po o le dementia. Bei ona whaalia i su e ngā fau. Ua whaailoa e scientisi whaafitau li e se fulu wha o le soifua maloloina a whai e whaititia pe ave e sea e mawhai ona pui mai ai le lata i le afo le numero o tangata e whaamaonia i le dementia i le lalolangi. O lo ovalo ia i le au su e sili atu le whaalua ino le numero o tangata e maua i le dementia e o atu i le se lau 5.3 miliona i le luafe 5.0. O a onga whaafo mai e lua o loo iai nei le atunuu, e mawhai ona o a oinai le whaitau se lau o isi fo mai le tausanga, pe a whai e maari li le maa loe whaatupe, e tu sai ma se li poti ali Universite o Otago ma Aukilani. Na whai loe li poti, e mawhai ona whaatupu te leina le 5 se lau valus fuluiva o loo iai nei, i le valus se lau valuiva, mai le luafe lua fitu. O fuafuanga ali Universite o Waikato mosea o ngā whaafo mailo na tolu le National School of Rural Health o le awha alua i le mālo le whaitau se lau miliona tā la o tau e whaatu pe ai se mali lienga e a fitu se lau o loo whaititi ai le numero o fōma e New Zealand le taimi nei ma o loo whaatu langa e whaalua ina i le lua tolu lua. O loo whaau au su e ngai le mafua anga na motusi ai au nanga ale Microsoft i le aso tofi na whaina porkalame o le komipiuta o le Outlook, Teams, maisi porkalame i komipiuta na afia fo ise vaenga o au nanga ale palemene ma o le aso lulu na matawina ai e au nanga ale Microsoft, Outlook ma le Minecraft. Se oso whainga i lunga o upenga ta whailangi ma ua lata i le lua vai aso taloa na afia whaitau miliona o komipiuta i le lalolangi o na o le whaale tonu o se porkalame po o se software a se kamupani e whaongaina le Microsoft Windows. I ta alonga na manumalo le awalova o vaalo o auta i to lua ta i lua foi ale tangata i to atasi. Le double scarta ta mai ta i New Zealand i ta alonga ale Olimpika i pale farani. Mamaua ai e Lucy Spurs ma Brooke Francis le pini auro i ta amilo sanga mua wha o le sailinga siamu pini i le afia na nafi o Spur ma Francis o tina umai to alua. Ma o la pini auro na manumalo e whaafetai ai le sao o tina e tu sai ma la matalanga i le autusitala na malo fo ia tamaita e to alua i le pine siliva i le Olimpika na whai ai Tokyo. O le pine aurolo na lua le a New Zealand talona a mata ta alonga a le Olimpika na manumalo fo i le awalova a li i taito a wha a New Zealand i le pine siliva i la lato ta amilo sanga. Ta la fo ia mai le sifofongo le laumua mo le ni vaenga o le tae au. Palo whaftai whawhonga le tino i tātou telefou, tāpina ina fo il vaenga telefou le tātou di tio, ana whasono lena tāpina ina tātou talo nei di au New Zealand. Sunga tā Salem Sam tātou tala mai Samoa. Sfuru ona minute wa te eileiva. Ia ile fusu anga na whaia na po o le Olimpika. E kia tulo i elau TV na po ai umaloma le fusu anga. Ai tangi ale teine fusu ma Italia. O whapea, ia, o tere i maua umana wala na vaengana na o maua pēna o whamtalatu. Au whai tau tu tala te tae au. O le tene fusu lea Italia, na fusu ma le tama mai Algeria. O le tama na la fusu. A vai oi mea le Olimpika,
So le wali ia wali liu ile isi le tupa teine. E le whaatanga na tau vai sta longa peila le na whai na iste ne fusule ma Italia. E o to inga la langina le utatu wanga ia tiai o le sona fo ina le amele olimpeka mo tatou. Inga te tau whai le tua moni. Ia to fisu ia i man me tau whai tau vāteine mateine ia Australia suinga la langi o tatou iai. Nela o le tala steine lea ele o ia fai ele o ia fai el fai un o swinga o me fapea ai wa manu lava ia lo no lan ma fu ai na fa mutal fu so anga al fast food no se kone ai musulo le o tau te loa i fo ele si la le fo na si i fo i o me mafa il va nga o teine a o le li so inga na ai e tali nga ta le tai momo ale o tatu anga ia wa matanta tu talia. So watalia vole ata tu vai tu ia o pe yo se me masan ia pangale i do se me masan ia malo no sa tatu talo pe mo no lang pung salo tatu ia i mo mal mala mo le ala tatu pese mo le silfia la to fia i ta longa ia o le vai so fo a matsa lo le championship ta mala ia fia ia tatu tu no o le a fi taui au mal lo si fa tu langi nei so te lo tatu ia Africa is out there, Australia, Argentina, New Zealand. O le vaso foula i le stona. O le fiafi e fai me le ta'alonga mai Australia. Ia o le fiafi o le stona e fai le ta'alonga i tai Wellington o le ta'alo i Argentina ma New Zealand. Tatu atu la tatu walau. Ia, mano so i fua ta'alo fa. So i fua manuia ni tai au fo. Malo so i fua tu fue. Malo, o mai tai. Ia le mauaro so i fua manuia pa dai mo to toi no tatu ma lo tatu tu langi le a Wellington tai lava ia sa no mai ko rio ia tu fue ia o ta o fo i wa o lo wina fo le nei tai o matango fie ai paula wala wa o tuanga i so tatu o pe le me wa ia lo langa nei wa ao siri pe fa na por ale tu langa a po i fa mama mai ai ta to le nga i mo o le yo la na le fa ta to yo tu mali ai fa wa le ya pa nga la pa ta tu ma po i le mai le tu o le ala pa le me ta tu te ba ia tu ele feto o le fa ya a le me siri ta to mala mala le nga i mo wa le me le la o ya ale to ia ni la ta to le pe o le me le ia tu ula i o pe o ya pa e o ai lo wa tu pamiste no que to tongi la tu pe tia lo pamiste no ai la tu fo ila tia le si tu maro to tongi le tupe ele to va ia tu pe fo ie o le kat la ba pa wa ia sa apa pe fo ila wedding kongi apa pe ke tia pol dua e ke la ko o mire le o kat ke ke alo pol dua le poinga apa pe ke tia e se le belo wo ie lo la pa pe ngar me lo ie wo se ale meu ala o kuanga ka ko ia ka ko mar ma pesida ka ko fanga ai ka ko ka karo pe de ku e mai le a ko i fa ma ma ka ko va ia ku le be ka ko kele ma o le faia ai au pe o ka ko va de me ala yo pesidi ai mi sa pe o ko ka sa ngo ku fu ai ka ko fanga wa ka ko fa mo nga ai be u balaba yo be ko pe o nga ka o po le olympic sa o le ku fu ma o le whangoa le loko ma le mawhau de ka ko kia lo fai lo ka ko kua moni sa ka ko sa apa ia ka ko le ia ma le mangui o meu awa ese le bele o fesu ia ia o ka ko o ke siamo ka ko ka lo pe ma ka ko mo pere lo ko maura lo ka ko o fa ka si bolo ka ko i ba le lo ko maura lo ma le tire bu ka ko ke ma wa le mangui a o ka ko ye de ngila lo langi ele fai mo ka ko ni lo la moni nga kaya o lo ang pe ia ibunga ma ia ka ro pai ro va ka mai le ku mbol pa msingo ngoi ka ko umalava ai ai ba ka ku fu ka la ngwa ko ya pa mo ku fu ia o ule ngi wa o ule ngi wa ko su ma ku ka usanga ka ru pa ngalo ngai sila yo o ule ska ka wa le ba ke ngai wa rapa ngo sa wa ngi le ba lu po ngo po wa rapa yo o ula
o le me ke whaangongo ai, ango o wale o la upanga ulo o uskari uma, koea o ma umasu ko ulo ingi. O piaru Samoa. Ai wha lawe, o kere o ma malama po le ale me wale inga le mbo wale pension ke ta kawi Samoa ke uwa foi. Ai pengo foi aku. Wa kou suma o kausanga, e lima kausanga la ungaru inga bua o kau umangi sila le parupan. O pai ngaru nga ukilangi. O koe saua rapa, e lua su fiku kausanga o pai ngaru inga ile. Ako ule mbaia, e kuri alo fix suma o kausanga kwa uli kaya. Ao le ala o piaru Samoa, o ke piaru ke ngofongo pai wale, o uli kaya, kou suma o kausanga o kau kuare malo sila. Au ke whaarongo a kua aru Samoa o bako o masinga kere koe bo se pension a pelo whaangongo anga. Ia mako nge wa lewa ni sila, o lewa kau koe ka tiar ka koe le whako aso ang ngapi po anga po. Au mako nge wa lewa whaingaronga ni sila ma kau kuar malo ni sila. Sa kau nga mako koe po i Samoa kau nga mo lewa pension a. Lau sili. O siau karango aku le. Lau sili la. Na ya le ofisa. Na enu le ofisa le faia ia pensiona, le fata no mta upuia. A pa vera be pe ango foi a kuku foi pe o ro se fa nga ware nga ofisini ai. Au kele koe a komula koe aru ko ofisini ai. Alu le ofisa, awa o to telefone nei tata matua la Samoa. La tala la to pensione e le piliota fa pitoa. Fia? Ongo. E we nam fa na to sa wi se mai ya, jo al volia. O lo ke fia ngo foi Samoa mo walo ia le langi. Oye no fo mau i Samoa. O ke fia lo Samoa mo walo ia le langi. Sa ola. Ia helo pe fatal no na muta upu pola se so so. A lo pe tono le no masina le a lo langi le uma le no masina. O ke alu le langi foi le ke o bene be e a foi. Que era fa fetai alu la fautuanga alu la ofisa fa malama yel menete mena o pola sala to fautuanga ia ona tu mai ele o masina na ono ta pena ela walu lang ia manuel ne ia so fofo alo fatele tu ia va se fo sole e mata utia tanga tolta to tu umauti no ayo le lang ia maloa ya ele mata upule o te via o sta to tu la malo so fu talo fa la malo te fu lei o vilia o faro no tistamana fa pe o la pen pitino fia mi Samoa e no foi ele te fia sa o le uso mato tolua o so tolua le le wana no foi Samoa ma aveva pen fiti Samoa ma aveva pensione e ma fai ana aveva pensione Samoa ai tu sa e fai singa pa ula titi lalo le mawa so uma ai tele alme mawa e le tele foi se metipi ai ma fai na aveva pensione Samoa na wala ia ma le so ma to ai no foi Samoa lo wa tu na wa fai na pen fiti ave Samoa ia wa fa pe foi la to fie sa o mena ia le fo to sa ia lo to fai mai nei lo to ma wa to ai nei lang pen fiti wa fie sa o matua wa ia pulu mon tu puta usanga ia wale ke si no la te to lo sa mo mena to sa wa ia fo to fai nei lang na pen fiti ai ma fai ana ave Samoa pe afia lo no foi Samoa le late mana ia la le wefso son me fa fo mai ia anga ile officio pensione fa tala ile mta upu tala no le le ia nga tala no le le officia esa a le alu le langi le tala no ina le official la ia le ai le tala no ina vai o le langi ia afia nei lo anu no ia wale o le fatari mai ia tato tama po a fe o atu ai ia va tele lava ia alo tele atu no fatu ma ia le atu o le si foi leva nga mana ia so ifuanga a mana o alta ma matua politina matua muso fatinga ina si ana fa nau a mana o ia via moe malango mausa mo ia ta pena mau ia fa pena e wale foi taimi le wale van mana o lo matua fialu ia musul vanga le idei ia o taimi la ua malanga lo matua ia ai su lo stupe ave ja mo ia fai no mala tala pe su ele sta ta stupe lai vanga uma ta pena mau le langa ile se so la me le loti
Mana il tapet pena mamau ifa pena pe fo tapinanga sto ina le musu fatinga ina si ona inga nei ya la mana fatinga ina si ona inga la sa mo ole a vai fo il tato pese to tasel mta pule to yo te fieta no to no uma leo no tato temi ele fo ma I no ai au kilani on na fina fa malo lo ele nga luenga ina stasio na nga au kilani ina le Hill Park Medical Center Monrewa no winga matanga na fai stasio tamai type of tinana o te vai ele fa mai e lu su tu wa fela we tongi te fa sala te usanga to pe manu I al fam sinonga man malo ni usila tanga tel to mai fa to no le si ki pe to le info mai ni usila o le fe au te mo I fe mo le tu ta to tina teine matina sa mo e le fa pe o tupu I fa mai uma le sona mo mai har ma visi o to lua pe se te lua to lua pe vel fo mai Wel tenga me foi le fa pe o le tama a ma umlo to le mo vel fo mai al tama lo fo mai lo fa mai nei sauna o le fine no fo ya te ula il tama le ftau ya ta wono talum ta ite ton we se me la fa sa fu o te to lu to no vai fo mai ono me fa pe tupu ai le na le pa we le mi fo mai to ina ne e fo mai si mai fa pe no fa fo ye ai le sa o ye no fa inga o le la ta inga mo ta to a velo tina pe al fo il teine vai fo mai o ma sei si to lua tanga te tonu e le lo me to tupu te mila I to tonu le potu ya le la mo welfo mai la tal tato pese si fonga lo mua te pena mal tato por kala me tala la urungo le vaya so O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Telefo ila au ole vao Tele manu fele le langi Tele teine afakasi Ai sili ai o ela upele Le la le o Samoa Mate mai au lau tupua Pe te loa le ngoa Let me hear you Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me hold you tight. To my lonely mind, tau tala mai pia moai, tau ina e loa, o loa lofa lena. Masani ea Pena e o ea Wa o ona mea ai Talu le fiava ai Ua totolo utale Malo ufatu uatae Talo faila utifai moana Ola uma atai mane Let me hear you whisper. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me hold you tight. Moso oi sili sili le manongi. Ta utino mai lo ta ofi. Mausali lo fa amaoni. Tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai no tava to fai na soifua lava alif sili le sasana I tu e fa o Samoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea fea la upua tau no folene tau ai so se sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te fa ata patima e tu li usisu ta la la afio o e ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua ta la la afio o e ai aluita tu ye ova ilotava tofa ina soifua Fatalo fatu ili nei tai au fau, ma lo lava soifua, ia te uta umalava lo mwhai on whaafonga, ma mai mo mai le tautua, a le si ufonga o le laumua. O le taimi masani nei o pokalame o tala la walunga o le vaiaso, pe ona iai tai au safarai le taitasi, tal noa tuai, imata upu o ni tala sala walunga le nei vaiaso, ele ngā tai lea, whalau telefo inisio vaenga o ngā luenga le si ufonga le laumua, pe ona iai I tono o Wellington nei ia talta no toi mele fionga leli pule af msanga te al Moresi I le nei fo I polo kalame ia malo soifua I la fionga msanga e se fo fa sala wa tu tono nei pot malea talo fo sevelina fa talo fo I molungo tata fa fonga masani si fonga la mo malo le vole soifua mo malangi ma
sa moni se fo le no fo le poto o le tara o la fo le la poto ma senta tata no e ma sia po le lunga ya le o pe ya o le kisi vo le tasi mai mania le au tano au vai atu au no vai le pasia o matamata tu ta le feo e fo fo yo a tono le fo ma au fanga renga vo su e fo e la o va vai atu tanga tai fa fo ma e mala au ma su e fo e lo le mele nei mo e lo ka tono le pese se la vo le potu le na ya le umba nei a le la o tau no al fa mo na ia e lua tato studios le na fai fa pito mal amatanga ia na wa o mai fo ia fo ia Paul Thompson the CEO le Radio New Zealand so vole mata tato potul nei ia mai mane ia tele fa tulanga wai e vai ese ale mela no fo mai ia tu fol termine ia mata wai e ale tio atana ia te pe uma ole fausanga le na il tato studio itaile el Ross River o ife yo Ross River House e mane fo ya tonu le te va tu tele ai o file alfa i de tamatila i tipe mo fa ngai weekend le tau fa mo fa is por kalam fa pena mana e tele pa wan tan no mai ala mata i wa sin mai ala mata i ta vale le fe wa ia ene awa le o ye ya fo ye test el tanga te pe level concentration e mata le vo ya sa lo fa singa ring ti ai u mai si me ya tau la i lo ma vo fa mo lo va in ngal ring le fa alo ia atono i va hinga ta wa ia pe fo na anginga i tato talafo i le nei tai au o le ai le fa moi o le mafutanga fa fi au Galicia so fatasi i le fiatia na nei e fa ma vai atu i inisio i lanto ua o le a tu ua fo le mafutanga o na sitia pe mai a fo i le tautua pe ona i Galicia i tono Wellington Atonu e te loa Moses ia no tatu tala no e menisio nei fa fenga inga i ste mo ia e la le mo fa stato fa ma vai ta o ni wala le fa fa ma vai nga a foi ve o mo tanga foi fi au a me silina o mo foi telefone fo fanga la tole ia si tato vai ste mo ia na fe lo fo le tato pe tu la ma sani ma fa stato tala fa ta ia ai le man io nei fa fi au ia mo fa fo anga le tunu io la tole le te au wa me tai au ma so ni fo ye a fo tap sai ne tato nga ringa fa sala la ulungo tato fa nga lo tu tai au ia mai pe an mo fo i tele tata no nga amu ia tato e fa mon via la va e la fa nga ringa tai au me la to fa nga lo tu ia wa so la to fa nga ringa singa ringa ia le ia singa ringa fo i te la to e fa mon via mo si al viena te tono tulanga na la ia tai o nei mo fa mo ngai fai fea pa tai tele mo to sa fo le tioi tai o te tasi ya alo e isi vai ngai o lo o fa solo tato fa li liungo tato talfo yo wa fa pe no to ina lungo tato pe no te fa ilan yo ole vai ngana ye a tonu mo o to e fa ngai websites ya ona fa mato tata no tu fa nga solo ngal ngal si fongo lo mo a pela na yele taiala o le trustee e po le fenga inga tato le tiuni le fa vai e o le sina vai nga o le una io a onga ma le tau fai ta maule ngan sa mo ia ma fa o lo ngan sa mo ia le tau tua si fongo lo mo amata me tasi va lua o le lai i tano nga mal ofisa a onga e mo mi so ni mana inisio fai a onga nei i po Roma Hutt Valley mo Wellington e mano mi so ni resources mo ni me fo le e so ni la to e fai la to ngan sa mo ia onga ia le la o fai le ngal venga la le ngatela le api po le sa o le ngan sa mo app le sa to sanga ya uni to sanga mailen long chai a sevelina ia a le o fai mai singa venga fa popo i lungo le o pengo so ta inga al tato Samo Capital Radio e lungo le Samo Capital Radio website ia mai mo fo le ngana Samo website le wa matana tu e lungo fa le lungo tato telefo spella fo le to inga spellanga le muli le tato ngana Samo app ina i tam fa ia consistent pe tam fa ia i tu sa le fa o ngal wenga le ia ma
fa mo la fa fingo fie fo ina ya lo fa na o tau o le fa leonga a me se spela ngo ia on tato nga due fa ta sel tu langa le pen fa le fo va so to nai o le singa wenga o le la fa fo mo lu tau o si fongo la mo pe fa ta no ina nan komit fa tonu e mo mia tele le tato ngana le spell checker pol kalamelia e ma fai ai ona to spela uma na tasa utusi na fai lo le computer se siaki al spela nga upuia o le tulanga na lo mo lunga o le word pol kalamele fai e ta ia fa mo lunga ngan fa pertania e mai si foi la ngana ese la lang o ye ala to pol kalam fa pitona e tala o pepa ale fa sa o mai ala e ta spela ia umana fai le fa mo le spela ma fa sa mo le kalama le sila lu itauna e fai foina ta tonga lu e fa ta simanisi o lava fol to fa tu langa ia ai fa pena mo le malo sa mo ta fo inta to wo e mata lo e o le simele baba e po le se la to fina ngalo tu langa le o e el tul tu lunga mo lo le va ngale na tu sa lo le ta to fa nganga mo spela ngo upsa mo e pe o mena ale o amata me atu ma to fa nganga pe ya o le spela ngale o tu o tu lungo le ia mo a ongala ia mo to fo I fa fo tau so ento talo fo e fai to pol kalame ia na wo ye lunga na e fai ngo fia na va e lunga ia fa la do a tasi al me fa pe ia o tala ne mai si fongo lo mo e ta wo fo I o le wo lo atu ni a Savelina o le sia sona no fai si ta mo ya polale umi te fa liunga ia ni usala wan o le fai ia mai ia lo mal a fai tu la lo no winga ele la titi le tai mi alu I ai tele ana fa pela ese spell checker ia na le lua male a se konel pe lo pe ele a to se 2 minute ai umana ia pe o tu langa na ia ele nga luenga le nga fo mo le mo alum fa na ni New Zealand ta wa ia me se fo ina fa ya onga wa se fa ya onga le pe ona la to tala mai fo ina utala no na lo to fa ya onga le history pol ingilisi po system ta ia ai fa ia oli to telene te mai mo I amene fa lo malngan samo ia te ia ula ve to mes fa ya onga avele ngan samo ai tell si o lai to tongi ai wa pe o mele telene fa I nga luenga pa la ngim tanga luenga e lo e samo fa ina so ngi se va nga tangata nu e te ia o mo o e se o fa nga luenga ai le se fa popo se tongi ya ole tu langa na mo ia tawana to fina o ia so nei le ai mana te fail nga ruanga na o le taimi le alu le valu I to la aso e pe fie fu ina I tu la o le aso vai aso ato ina faile me masitu moni le ya na lo ato no nisi vai nga na fa mo mo le chano nga nei cha ya o le uta tu le si pepa le ai le ata o le sunga ya moera tu le epatela le fa ta lo fa Minster le por sui pa le mia ya ma vasa mana I Winston Peters pe o se vai ngole tautua lea se vai nga fo le o nanga le mane tele vai to le silia alo fo Samoa tanga o mora ia o leva o ia pule le Pacific Division al vai nga le litio New Zealand io ia fo le sa fatana no atu tato pol kalame litio ni se tausanga vai sa mata tana no atu I mata o fo la ni nga luenga e ma o ia va ia u mai ali vanga ia le poti mai motor Pacifica I pol kalame la tole e fai longa le Radio New Zealand e o ia fo ina ia le fiutanga inga mal tato ofisa ni fai stato fianga inga tato nga lue va lu ai fatasi ai e fa ngana to pol kalame mo tato litio ni mane la va to le pol kalame na le o e fa ia mai ia o le saminga o le to suinga o ala leo e ta o le short wave o to inga teknolosi lea e mamau ai whaasalunga mo mo le Pasifika a tatou ai le FM le wha ngā tatou nei ia e ngā tale tatou li o nei tatou wawa I roto nei le mamau te le atu I whawhopei o le fitu waru a mo le na wha ngā tatou nei tausanga umwai e amata mai lunga I taupo o le localized te mo mai le ala leona a short wave la e pe e whapenalo na whaanga o le malosi e whaingo fia I ona e fole lau tele atu pe mamau me mo wai ia ai
e mau ele i fasa longa tatou Pacifica le lava va ia tu nana ia le minsta vai fa Winston Peters ia va samana ia talo foi vo ma ia nei umala to sami fo na wenga o suia technology tuai ia fa mal technology fo ai ono va velo le so lenta to talo no nei mal pulisili le o fai ala me o fai le sia la le ona nei mo po ia pe asi sulo tuel pala ka sa mo capture radio ma le lu su fai tu la ta ia yo te lo ai si te mi ta to tu langa le ia le o ta to ye nei to nga me to tia le o fa nga ta to e fa nga ngol Facebook o le YouTube o le ta to app i lungo internet ia o le o su fai tu la le aso le fa sa la o ta to mo la to la ta mo ma to rio la e malolo i po i na isi la e mamao lo termine o tato ia a mali fo matai au pe al fai mai e ma fai ona ki mai sa mo capture radio ia e mo ia fa sa longo la to e va to fa sa longo lungo le ia pe o swinga na le o e nei e pe sola e a fa pe na le lua alto i tu la o mo lo le lua fa ta dia le si lu su fa tu la ta to e mo le si lo tu la le si aso ia ni fa inga le o fa ta to le tio e uma fa longo le au ia na to le to ta mo le fiafi e mo wa se fa longo le pu ia e mo se por kala me se apes pesenga e fa wa ya o el tentunga a fa pe o alum fa na we pese pesamo e va vena la to lo o pu mo ta tala i mo fa ngo fi ai ona fa leo ia ai tu langa na e ta to fa long mele o mo na avele imedia mo ma congratulate ia va ko ma lo ale na fo o mana ia mali tu langa na o to o na ngai na ele Radio New Zealand ya ma tau lia va tu fa e miliona le na ve o te le tu pele o ta tu va pe io ese miliona ele o ia fa te si mal fa miliona na ave fa nga ma nei fo na au na fo ya fa solo tu i chato i tala fo le nei vai aso fa no al fa no atu of masanga talo fa nei fo ma i el ma tu malo po fo ma i ma tu fa ma i el valley pe o le o ia mai singa luinga ie fa po ia ila to fa mama ia moenga fa mama moenga ma fa i o moenga ma o te lo le si tu te lo doctor si ele fa ia lo moenga le fa ale o sa fa moenga o fa ma e ma tau te le mele e pa ta va ia tu tale o sa ia te le lopo feni ya tunu e fai ni fo mai ni moenga fa pia ia ale o fa mai la to tu langa na we wa fo le mana ti pi se stanga te fai ngal wenga fa pale ni el package el malo ia e o na itale se fo mai fa pe o te le sa fo se moenga te ia wa sa va ya lu Australia wa to le fa se moenga Australia a tonu vaenga e tau na vai to fo el malo fai fo fai unga fa pe o tata fai ngal wenga e o lo na le fifia e te fi wa to tawa na to si to tongi male afa mai le e o le la tunga na te le to vai e to sala mo mulmuli e o le si me fai nga tai fo le tu langa le tato e to tau sanga fai nga malo a o mane a polale finanga lo le tua pola fo se filinga to te lo la tunu ai fa pe te o le to pale mo le malo na mo fo le si malo tau to fa tu langa le me ia pe le fo ia le malo le fa mai la to le fo tau fa tu langa le la to fa te ngo le polytechnic o la to na mo mo si me e o se fo malo le no fa pe o te le pakiti e vai to le si swing ia le ho e fa tu pula ia le fa tanga te nei ia ava pe to te le tanga te ia o so le fo i pol kala me so fo malo lo ina ma fa i vai fo mai e malo tu amala tu al falma e o to telefone na tanga tama monele ya atono tauna ito inga moenga fo yeni mo disposable na uma fa le ya tu tanga tanga be pai ila wea ma fa ma tia e mai ya fa la ve fo ya tia ye telefone la pisi o le tau recycle la pisi ya o le ropo la to inga fa inga e fa ye e o sa nele o le fa ma talanga le a wa le ya tal tono to te lo sang le fa ye o ma mo fa mai pe a veni tanga tau ai fa la le tsai ta se a ta va ine ngal we nga nei tanga tsai fa yo fa nei tau soifo ile swinga o moenga se to lo a ma fa ma so ya to mo le si nga se le so o atu ele pu le tsai mi tau fa ye ma le ma
whaatulanga mo le singa sengas. E vaina o ngaluenga ia lela atu fo i forma i la tau te whai. Ia o whaatua ia tong fitinga o tangata le ngā sewasi. E o pe video tu whaatu les. Te mo i mai alu vai mai whakati se umon whaile moenga le ura tua. Ia. Au na wape. Sa oi whaile moenga le so ura tua vai mai. Ia o tua i ngā tala nai whai nei forma i. Ia, ama au tai e mata au pule tau so forma ta wha solo tua le i le whatu ora ma le vaenga i le minister ia Riti. Over to Minister Shane Ritty. Pea o tia i ngā ruenga le leia i nei o te lea i ala fonga matua ingala o tua i le ngata le tua ngai o fo mai i o tangata i tū malo i whai unga a mese fo i tala i e whai i li potiena ave leta o e whapea e se furu wha layers i a atono le leia tu so a o vaenga e se o tono mai al tai ulo ngā ruenga o mai tangata le ia e mai la vea ma le patient o tangata e ngā ma tangata e a whamau tō tele tangata ia a. Ma lea na wane i loa nei tangata po leane me whai. A whapea le tā ua nei tangata e tono a vese e na whai te oleo fo mai. Oi na tangata e whai o mani po te masua e mai mea mo mea mātou. Ia tangata na le wha mai la tō ua o tō tele ia. Ia vui tangata whai ngā benga. Tō loa. O lea na ua whaitio e le fo mai lai nei unga e pito i mātou. Na interview nel tai au ma whailana whaitio nga. Sa mana o mia i el tangata o oncologist. O le tangata le sa ma vai siaki mo me o kāne sa ma mena. Aina pāsi e taimi tausanga ma vai whai le. A fo i whasalau lea manoa. O lea na ua ma o tangata. Ea au le mwhaina na employee le se paket. Wha mai on sa i mai se wha mautou mai le. Lea fo le paket. Ina i lo le pe mwhaina tongi tangata le ua. Tua i le fifir fo mai na. Ewa mai o tangata nei le o tangata whaingo fie o na maua. Ia mo mai lalo nei, ai me se fo i atu ni motu i maa, pito i maa tu, o le motu nei i maa tu. Ia wa o te leo fo mai, ia mai fia nofu taulanga me whainga renga. Ia leo mai a verunga, lea lawa mo. A leo whai atu le mwhaina na employee pe whainga renga. Ia mai lato malatala whaatali sei. Sei a fo i mo le tonu paketi pe lawa tu pe tongi. O vaenga umana le official to telo to la fo ile so i fo maloloina e tate no fo ama misialo fo i es falto ya machi fe pule ai apa ya o tato ma to mai tsa mo fo o le pule ile New Zealand Health e o le o tele no tie malato ye fainga fa polkiki ya no te le talo ni sa tal no le board le na ye. Ia, amatauri e le po de whaafoianga luenga ale whatuora. Ia, e o le teimi lato e sui e tūlanga, e tō lima e lato e le to e mana o e to e whawao lato. Ia, o tō so whaamawai, murisain. Ia, saun maano le nei whambai sek le port. Matauri e la o mon whaamawai, tana le se me sek ai fō. Ai tu e komisina. Tō saulo mai sila whonga i o te lo o whaia sina mawha. E foi financially illiterate. Tu se lo fa tu e to ile loa i tangata mo me ta tu. O le tele tangata ia. Sa pule, o si lai pule i mo me fa la poptonga. Ele se pule le mam la mo le fotonga le. O me ta tu. Ai ala tu se lo fa mai la to tele tu se la to uma ia. Ele o no fo le la na tangata na te mina o to feita ia. E le to inga tala e fai. Awa e no fo ni sanga sa pe oi la fia lo fa sanga runga al fa inga le fai ele mista tu pe mal mista o mal palmia. E ta wana fai fo tangata nei o public servant sai pe au la to. O la to voile va tu fa tu nga tangata na palo ta o te to malo. Mo fai fa le a tu lo so no fai tala. Ye te le ala fia nga no e distinct. O me whaanono ai, ono o whaopopo atu ia i male, pale mia i. Forsanga ia po la fonga ia le minister i tūlanga ia i. Ele whawhialo whani, ele atunu ai pi, whaise me ia ele vā manisio. Te tato vai o le voina o so mai ia, tatano le vai so tea. Ia Helen Clark, ia mai foi. Brash John ai foi. Le sa tai ulu foi le act. Ia ma fai la tala i whamtalanga
ai fo il tato palmiele nei e pe o le o au o pipi ai o ia Amerika ai le il tato vano no fo masaina le te le tu pel maro New Zealand mo mai e pe o mena e fintati le fa por ki pe fa filme tu ai nga le au tu le au ne le ia sa o le na filfilia nei ia sa lo fa wa be estele committee le po le board le a lo to fe to le komisina a lo filifili ma tangata i pe ni fa tonu e to fa ai to malo lo na ma ai ngo to se advisory busy advisory committee le o la to va ile tu ma tu e to se le o vai fare New Zealand ai to fu ngata ma va ile na va nga ma di poti mai e o nga na le board no fa o le po sa va i o momena a le fo mai le o ngale po le o tulis e fa punga na la to o se o vai ia mai lo le li to tasi ai ma fo lo ia o le ngalu te le na tau fo e mana mi ele po to te ale o me tanga te to tasi so fo le to no me te le e so o me lo mo sanga te me fo to ia si tato vai a to no ia nga tau si e le wai o le toi o le le o vai ngale o le whainga tā fo ina on so longa le ngā ruenga tau whale mai nei New Zealand ai tato ta pua ia ma te talo ia sa ia whainga fiena whainga ngā ruenga ta te lofa fo i le tai ulu o le fo ngā ruenga le nei i te ua mo tia tu i whainga whapol kiki le whai sa o le ai o ta iel vahenga le amasanga ia le utato wa ai le tele whawhitau le maltang whainga al malo whaititia tu pene i mo se fo malo noi ai o le whaanonoanga o le sunga ia palolo le na matano vai aso nei o mantua tele o nei vahenga e ia unanga le mawapua breast screening tele i o le lato pukalame le sawhai le vai astaluai ia o le to tele o tinai le i o atu po to maitai fo i o to maitai Samoa ia e le i o atu e whai lato o lasa iai le vai vole DNA o le o atu i lato appointment ia pe o sulang fa no le tam fa ia nei va enga o le o amatana fa titia mai tupe ma va enga nei ia ai le o fa nga la vai ta to va no fa te wala ngal ta pule ma sai ne ta ta noi amata me le lua fe se fulu fa ita to por kala me fe nga nga mal so fo maloloina ina ia ta mo fa ia ta to la nga nga nei le nga tel ngan Samoa au si motor Pacific ia mate fang o tupe ia tatu atunu a me se lava i tupa se pe la por kala me le mo le tupa ta mai tai ina ia fa ia sia ki o susu breast screening awai ina matanga mo por kala me le ia o le fainga tala to ia le usa wa le o amatana fiulu al fa le lava ina isi o tatu i tupa ta mai tai e pe ia fa tu matai o fa ia so engane o lo fai fo le taimi nei ata to vai le o te tipi mai le malo ia paketi ia a fa pela le on fa pelo le malo ia la me la tele pel paketi le fai ngole breast screening anga le to tele ni so fa nga ia te fo le o tipi mai ia e to sala mo ata to muli o le o to fo abel to pel malo e nai to e matoanga luenga o le long puili le malo le tino ia ma fa manatu atu mantua o le tiuti le tangata tōtasi o le vaia leo lo soi fua malolo ina lei a whape o tamao le ainga ia e tauno vaia o mai tūlanga ia o malosi a whape lau te whainga ruenga ia vai wa o ele wha mui ele ainga a whape o foltina e tā ua polo no fol fale o oi fo e tauna e vaia le to ainga ai mo vai lo soi fua malolo ina pe o tūlanga na e to e fang o to pe ia o to ina ia to tuana wa ia va no ta to le tu mai so fo malolo ina fai fo ia siaki ta to e fa nga wa o sitanga ta e to tongi wa ia tanga fa pitole free ia o sin fo ina tanga ia o le to tongi ia o le si o le va na o le fashion siaki ele si tu pe fa ia na sa o le ia ta wa tele fa manatu na ia msanga se fai sina malolonga popo ia na toi tali mai le toi fa wa le pokala
whai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei. Ia so le komisa o mea umana whai ngata. O nei ta sanga ua tato au lea mai. I nei manui a ua tato maua mai. Ia toi whaatala whātu nei wahenga o le tai au. Ia o le u toi whaawau I le wahenga lua le tātou pokalame o tala la walunga le vai aso. Tal tanua toi me le fionga le li pule whaalau tele nisi o wahenga o telefon nei vai aso. O le tūlanga le wahenga fo le GNA Science le fo iwa o iei le whaasolonga e whaititi ala tau tangata whainga luenga le tamu whaila vai e se whetu pei o paketi e whaasau mai tonu o tala whaal tupe ia matanga luenga te tasi al malo. A tonu e, o le whaawawā ia fofuanga le malo. I le tamu whaile o matanga luenga se mawaenga ia whaaputonga le whaatupe le malo. Ina ia maua ia le toa ngā tupe le mo mia le malo e sefe. Ina ia tau whaafitawela na paketi le te tu whaatasi a wale nei tau sanga whaal tupe ia malesi tō tau sanga ngai luma le fufua i le malo. O le lau ba ile malo nei o le manatula to e tau ana tau mwhai e whamaila to live within your means. Pe I tau na tato wola whalangolango I tupe tate maua e wola tōna ai tā lafu. E le o mana ona to e whaini ai tā lafu o tili. Ai tau mwhai ai tau sui whaingo paketi ma sui. Ma tau lia la a tipi le paketi. E le isi le lawa tupe tongi tau whainga luenga la yet. Le o tato mul mawina telo mtanga luenga le malo le o umana vaya isi. E o mati teimi nei, o la iei mtanga luenga la ya wawa ia o na wha solo ia na vaenga se tonu mtanga luenga. O na whatala noe au whainga luenga ma o isi wa ofa e pe avele o fofo lele. E ma whai ona e tarsanga mai fia moa so pay off wha mātu sa lela e nofo malanga luenga e pe moa o le tupele ta o le redundancy. Ia ona whaile I fo whanga talwhea ngai. Ia oisi. Alo atu alfa solonga o le to e na mia le vaenga le I tono mtanga luenga ia maulole upuna disestablish. O to e solo yanga luenga na moi fo le na tangata na. Le la ta to lo ne isi mtanga luenga o le ono se lau o isi o la le afe. O isi o vai le afe ia fo inga mtanga luenga tele.
tangata la e pe atu whaatas tangata i o ala tō i o whaamawai o isi la o abe le tupe na e pe anofu mo ngā ruenga. Ia a o isi la e whaatali le unga o mea la e whaasolo nei ai. Ia loinga, na stress mai ana i tangata mai a oktopol tausanga le na te o mai nei o la e e alu e whai ngā ruenga ai le o lo le ia pe po le ale tūlanga i o ela na ngā ruenga. Le la wa ta mai nei fo i le fo le vainga le fa mo me so nga fa sa ni si nei New Zealand. Au vai le tūlanga le pe fa se la tangata i le la malolo mai ngā ruenga. Ia mana tangata i le o fo la to malolo. O te lo o tanga to fa se la o le no e se New Zealand. E ta fa pe e la mo mi e si ya tunu i ngā ruenga. Ia le pe e le o matonu lo fengo fi pe le amana ia nei i te mine ono tūlanga o tupe. Ai le taunu vava i mamau tātou o wai o leo o mafo i tonu le malo le nei mal malo tonu New Zealand. E mo o mie tātou le to mai lea e to inga teknolosi. A waia ia fo me to tia fo o to inga ngā luenga e mo i tupe. Ia a lusi nei la nei tangata ia. Ia o te lea le si ama noa nei le la la kiesinu. Ia e onge i tātou stemi mua pe a e toi atu e mai a wha pe mai. Ia o le tongi le leo e ne matau le la anu le lule tong. Au tō loa tō toi ngā tupe le su e o tō. Ia nā ti rea le ti ngā ina su e tō pe. Ai lei o wha pe mai mau. Pe ana lava fo intu pe Samoa e watu ni tangata nei Samoa. Pe o tā whau Samoa e whainga ruenga Samoa e whaisusu e ngā Samoa. E fwe whala tonga i a taipe o le Fred Hollows ai e ila tō. Anga wha pēr la i to inga wano wha pēna wai e anuanga inana i ana whatoi le la tō tangata nei tō no iuni se ilongo ni me wha pēna tō a whai ngō Fiona. Ia. Ia, a tate a tonu mo tātou le tala no i mta apu nei. Na alo tā lofai nei a inga e a fia le mea nei wai pēna tata noi. O te mine, o pa wal whatau ngō whale mai si mea la o tau whatau o tu whale o a inga Ia, o isi o whawhainga tāna tongi le mōkisi. Ia. A whape tō rua tangata o le ainga, le unga li le whainga ruenga le malo. A le o tau whai wha malo lo. Tua te le alfa le tō. Ia o nai tangata nei o scientist, ia mawe, ia o lona winga fo, ia o altūlanga na. Nā, mai mau ia tō mai. O nei, whai ai. Ai ma whawholan malo New Zealand ia unga. E tau ma whaia e unai a tamu matene, the Avila Science. Ia, nā, ale. Ia, o le la na ave le science, a le la o te mine, ia le lola po le whamai mau te ave le science, scientisi a le o mo le sengaru. Le sengaru. Malo, e se fo ile whaonga o e vaenga i o nanga whaatu stala ma o nanga whaasalau o le AI po le poto fo ile whaafolinga masini o tatou whi whaaliwa i nei waitau. Ono le pi e a whaina mai le o nanga vaenga le and said me po o le vaenga New Zealand Herald. Salato to singa lena, po salato article, po salato ia se telefona tu i lunga so te inga e sa tu si le vaenga sa tu si le poto le teknolosi. Avo le me tonu ana i Taipei University maunga. O la o fai tio e fai a o ngai whaonganga e along whanau o le mene o le artificial intelligence. E fai e la to homo. Wa a whape watu nei, anu tusi mai se tala i le whatatau le climate change. E na e aluala i e amai runga lau AI. O ela i e lau po ka whai. Write me an assignment or write me something about climate change. Ia no folo le polkalame le tusi ato mare me a roe avela pepo uman tusi. Te whapena umal mele na whaila vanga le editorial. O se vaenga tu singa la to mfana piki no te mata apa pia. A vapela o ele te edita o te tusi e tonu alo mafofonga le mele te vai ea. Al meno fai. E o tu e tusi mai ele polkalame computer mena. E na mai no le tulunga. Ai wone to ese si alo e vava ai po fitau ile le mele mana oi. Ia le ala ua piki eisi. Ia nā la ufa le tonu a nei. Tu sae, ua le to e whatutu ina tangata. Ma le ua loa nei, e le o ango le le whainga o le ngāruenga, le o ango le la to le whainga o le ngāruenga. A le pe o whai tutia i computer, machine computer la to e whai a mai tonu ma. O le pōlenga la nei eisi.
isi me e fai tau tato ia o me tu si ho e ai e le tu singa e se tangata ia o le voi la vele te lo isi me tato vai lungo ata le ta o deep fakes o le ata e vai nei pe o tangata moni le te vai o le folding o tangata o le tautala ai le lo e ma fai a ona fau le pe fai pu e mai le ata mai tu ai o le tu ai nga tau fa se na le o mo ni tato la lang e te lea le tato a fai nei pe fa pe o te muli muli e tangata ai poto ye fa nga tu ai nga teknolosia ia na e fai tau atu ala ia ma e se atu ia te leo le taimina te fai tau ai ma nei le fai mtal no istangata pe e alo se le ta pule ia ma e fa no longo mai foi a fa pe fa longo mai tala fa tomato e pe te masalsalo va ai si le tio palangi po ai fo ni si le tio e fa pena na sa i ai pe o le matoanga luenga le me fo na fai pa anga mo le Radio New Zealand a wale ma te tonu ina e fai le le ala tonga luenga e fa tu ina fo o le mela le wa mai ne mta pule le la wa ma tena fai e tala istangat a o te le to fi fa tu ina le tu la le e fa le tonu le fai ngola tu tu singa fa pe o fa la ngola ngol computer le fa la ngola ngol tanga tu fai luenga i New Zealand sa ai o na ngati tele e fo ile e te alu tilo ye po se tala mo po se tala se sele te va ye fa sala mai lunga pe o Facebook mai si o na ya ale wa mai vai nga yo le tu si ele masini le tala le te fai tawai ia o pe se tala foi o la le vai when find of circle o la lo vai le computer le vole all black si lumana ia no fo lo computer va o solo mo si mau tala fai mo ile all black ki sa lo fai mai lan tala ia fai tau tu lo sa pe o solo vai tu tanga tele le tanga piki le o ale le piki ia lo piki mai el masini ale piki tanga te ia pe o tu langa na ia o le tal no foi vaenga ia al versonelia foi sa ia i lunga la me o so ta inga te kono lo si le sa vale tonu foi o nanga le Microsoft pe o le na mo tu sia mo sina taimile a fie foi la ve la computer fai ma mo fai o la tata mena tu fa o mo nga renga ala mo mai computer pe so fa pe o mo ele mo ele dia ya la ese foi si taime mo foi la to vai il fai ngal siama fai ngal virus ole mele tu materia vo sata no le CrowdStrike le na tupu le na bebe o mali tele o isi musini ia ole Microsoft ole tom fingale ia le ngal company na le CrowdStrike ia mali Microsoft ola to fa o me pui ia i por kala me Microsoft ole saunga le termina e o mai ola e fa le isi va nga ile vela le Outlook mail wa ile Gmail ele outlook la le fa mo ya lunga i no lo fole o le vai sole na te no lo fole email il tap telefono e fo il fa ta ul tato fa mo le no fa ile stofi ai uso mo te telefono fa ali mo le email if to ale o so ne la no ta mo ta ya ona la u so ne fa pe wale to mo ta ya fa pe o io ta ya le las fole le ale le la stofi o fa tu ona pona la foto ya na file una foto ile mena ia pa foi le na fai ma pele ia nana o tua ia na mo le ia tai pela me le te to tele na tanga ia pp computers ma to dia ata to fa na lango o me so ta ia matanga ia wo le lo po la le email la ta una e wa isi tanga e mo lo email le so va mo me urgent ia me fo ia ta wana italia le termina e isi va nga tu e te fai lo so nga fai lo ta a pelo la computer volem fai o le lopo la mele tau no fai o le po tai o e pe o mena e tawala na pikil telefoni pe fa pe te lo tanga tare fai vai o le o pe le ya ale ngale no fo te o a fai na misia pe o le bank le mai o ya tali tolu nei tongi te o mo se percent lui yo tamatonu na mo lo fai lo o le ale le tope fai na vile fai fa mole tu mo se sia no le si tu pe to tana no ia o te no foi mo lo tinga ina ia le na ia tai me
E mau ai fo la vainga ia siama ia mama ai fo pe fo ole. Tangata. Yo e le fa pe na o tato e la vive fo computer. Ti o so fa. Ma tato telefoni o tato telefoni la ele siama fo le pe yo le pe. Na mo vai le si tu la na. E moni le. E le mta o pula masanga i si taule le ale o le tutongi ale mo kesi le fale le fa pe leasehold. A o le fale le e tauna a pe o mau istanga le ona o le mo mai fo ila lapta inga intanga tenta o fa pe. Mana yo i tonu ani sila ato e isi vai ngole tunu o lo mo vai fale e faulongo se fanua ailisi. Afa pe o e se poloka fo ile so funu faina fa o fale na ngo fo le fa tau le fale afa pe le mo wa tu le tala e le sanga tana fa tau le fale se la wafe ai tu tongi la le lisi o funu le tu o lunga le rent ya o taimi afa pe lu se la lima fu ala na fa tau le fale se la wafe on tu manga ya mana ya ele o se lima se la wafe tau le fale le ngi te le ala o se ai tu tongi na tu pe le lu se la lima fu o le fale la vela o mo meo fale o mo meo fanua pe o leo tata i lo le mele ni e alu e lunga le value le fanua ia o nei po roa sa tango fia ia sola fits folo vai tau fits folo po lumatu sa tango fia fanua au ni ia walu vo lunga le tau fanua nei po roa o le to tango fia e la vei la mene o lease land alu lunga le vetu ano fala le council fa pe ma i o to rates ia ia matau dio o council le mai rate of fanua ava pero lo fanua lo poloka le faia sintili a mai le rate tili e na no fo le si lunga le rent ngata le no fo le tu sa le pe fa pe o mo te tongi moto ye le fale le ale rent le mele no fo e wale dis e tu tongi ale na fo le vainga na tu a o lo le temi o tele ai lunga a si mai le ro ni mo se fo le afitala te ilo le mo tanga le fo ye le fa pe ata itali e free hole me ni te no fo mo le to te le fa pesi ia ala fa mai tanga le walu lunga le tau le rate walu lunga le tau e mani simia a pule mai fa tanga na le o le value ana te no tongi o le mele ni pe la le wa to e fang wele mta pule mo ni tanga te fa longo i o si tu sa ala fa mai fo tuanga tala no ma siaki e mana ia lo malama le mana ia pa no fu se no fa pe ai fai le lisi tu lango le lisi ina ia mo se lau tau sanga ai tu maua ai o fa pe amana ol pule nga no si lungo le ri e mai na via tu mo ia ai tau fa se fe nga o e mutanga te ona le fanua i lau lisi le fa mulmuli tatu o le lisi ale la tu ni ia o tau sanga o te lo sa mo e pe la te lo sful tau sanga masui e fai polo ka te lo sful tau sanga ma fai ia o ni e si fano ni le fai mo no fo ia la to fe ngai e iva tau sanga ia a fai fo la li si fa pe ia ba i te o ti ngai na la te mi mital te mi ne tau mo fiol fale ia o muliane te o ti ngai ne o le si la tanga tana fai tau watu o fai fina ngai wan sa vali ese a wotia i ele fale leana lena fata o ia na tupe to e renovate le fale te fa fo o la ia tala e si le lo sa vali e se felo ma vo o le te le o lo tupe na lu mala na kiwi se va mai to e fa fo o le fale ia ai ta o mai o te le o tupe tau no tum ia no va pero ia no albo ko wait la ia lo e le o no fo le vo la polonga ia le mele la ma fo le tupe wanga o i le fie ia no ia la la ma tu tongi to pe mo ke si o le mele le fa ile o so o le finga ta fo yo le si va ngale pe no verso la sa vesile le loia po le a se ia me loia ai pe yo o fa to anga e tanga tane i to inga ta po finga ta fa pe ole o te tonu fo ilana na sa wale ma fo lo yo te mina na iva ai e de emo so na yema sa lo fo ipe ma sa lo no va be alu lunga tau fo no yo kilani ya ma tau lia le alu fo no yo o ta milion na tau fale ya alu lunga ma le value le tau fo no e pe tu langa na le ma wa ina istangat
Mena mo ila to ia na fa tau fa le aso la ia United City pretty a o ia o to ia le tau fa le termine o le matua i ti nga le mele ia o le tangata a le o vai atu le la to palasi a matan sa ula lo i mo kesia pesene tulu ia fa le tupe New Zealand fa pena fo isino i fa fo atu New Zealand e o te loi o na first fall sanga le fa le tupe la to sa fo la lo le official cash rate e fa so so le lo wa sa lo ila ian fai ngo fie fo le na to fai mo kesia na tangata ma mga fatile le mai le tala fo e fa ta wol fa fai ngata ne vai tawa fai o tangata fo i le rent fo fa le no fo mauto ai la listus to singa le tate va vai atu iai pe fo i leo le capital gains tax pe le o se tali le fo se va se fa mama avenga le ile tulanga tangata le po le nga fatie tangata le tau rent po fa le no fo mauto ole meta una e o fie nei tau tanga fatal no ole sa wa le fanga malo tu polo me fa pe a mai lu ole ya le tel tonunga ole ale me ale na tapela fo no ne tanga na fa tau ne o se fale po se fa no e pe na le lo se la li musfu mo te i te mila le bo su tau sanga tal we mo fa le ne po ro te lo se la li musfu wa e o termine fale ele tate va e tu fa fol fa malamba e la uta i vono fit se la vol se la afeta o fale ya ai vai foi la le te leo fo no le e o no winga e la tala le miliona ya value o fale nei pa e tau le termine o la sa le tel tonu male o la me o le tonge se la fo ngata ngata e le na fa tau fo no na le fale mal fo no do se la o le musfu no ai o termine na tu fa tau tu aru le fata inga valse la wafi. Ne te o ma wela na profiti te le ma no se la li masfuru valse la. Ale me se la fo. A o ma o le o fenga venga so o ma le la pe ka la fo ngai tu pele fo ya. Tu sol la fo ngai tau nga stongi mai i le profiti le o ma me fata mo fale. Me na la fina o tawana na tax pe fa le la fo ngai profiti. Ya me le foi ia a la fata ta pela me o li sola na la titi telefon wole fa e profit na tale ale walu lunga le me ia ano funi la fata wat ti ale o te le na tu pe mo ale mo se la fonga le fa a to no fina una tanga ia le se la fonga le na pay rates ia ana o rates na ana tonga rates e fa ngal swa vai ole a wala le te fer wa ia o mo me o services o ma le te fer wa ai le foi la fonga pe la fonga ta tole ave foi fole mai foi e me ia wa onga le a fa ta se tu ta to la fonga le mal na tu fa ta se le foi mo me o nanga le fa se fu le tu no e ho ia na stanta to e wato e halo foi longa rate ia ai ta lo fai ia ona me ta fu na fai ba ta si me o le fa e tu ale pe o le pe le la sa a no na amaten mo lo tu pena tangata ye le ta mo tax wa ele e calculator le lungo le e vai ngole budget le mano le fa pe alu ye su e ina e fai na ilo ai pe o po mo so fa mani anga po e mani e lo tongi na no folo le calculate mo ta mo ia va ia ai se na miso so ni ta mo lo tongi e vidi mo office ma tu e tonu ina ta utu le e pe fiesto pe te mo ai vidi mo lo le atal ta ia mo foi tonu e fa ngai la ta atal stemi ai o mi numero ta tele pe vision tu pe mo sa only ia va ngai ia le fo fonga malo e fa pe ai fa ta watu mo o la sene fa mo me o casino po ta no fa tu pe longo o pe nga ta fa ilangi a wa va i le New Zealand e se me fa il malo e se me fa pule ngano mo te se pule ngano to isa fa ta mo me o mo me o fa le GAP po mo me o papui e mo te sa mo le bo tangata a o wa e tu me va pe lo no winga e fo tangata e fi fa ta o fi fa ya la to mo me o ta longa tupe online i lunga fa ngal internet ai avele el malo la si ai fa pe tolta usanga ave ia mai tu langa fo ia inga e pui ia o fa le vela o le casino ta tola e o kila langa le fa sa el malo ni usila o lo la toli stala la tola se ni malta ia na fa i lo la ta longa tupe la lo ngala i tupe la mo mo io te le lo la po fe la pe le tax
po pe o malta po pe nei po ia ai leo ai va per malo la me wa mo me fu stato tu pe i pe fa ia ia mo me o la fonga fo ia ala to mai business ia io me na to va malo si anga ala nga tu pe e mai fa so ni na fu fanga ia fa ni le la sta le va no le o te lo le au gambling ne va ngale va ia le vo le ma fa ti o tanga te me ne o ta no nga tu io la tato ai nei foi la fa ni la to e te to na fu fanga ni e wai a fie foi tu pulanga a mesia te mai tima na tanga te fa ngofia na se lu ngolko o la telefoni ma o mi ai ma nga woi tu sa leia ya o vai ngai ai ta longa no va va tu tsaini o ta longa le olimpika ma ne ni sila lo va tu ko wa a e tu lu e pine au na teni e to lua ma fine to lua le a pe e ala alo a fa na o to lua le the women on ma tau tia ava pe ona tina ia le fa na o ale na kolingia mo le mele fa mo a ale na fa tau sanga le le o i se pepe se si ale tam fa ia on ma tau tia o tu langa le o ia o le la e si le pepe ma va ele mele pine uno lo ne o le futa ma titi le ma vo pe lu manai sao ali tala e wale na ina wotina monele mai le au la kapir ta to fitu pine au mo na ta to o mai tene to ro pine au o tu tama ne se me na mo le ele seguiu e le ai o mata o tangata no o ma ni usila pa wale me wale manuele au soka le sa ma e fo ime sa tam pa ile ole ka na ta wala to le sa o te loa sa ta ona mai ni points mo ni usila le mena a me le fa sa la to le square e se nga sa ta ona tutuli le au le na a mai points mo ta to ya to no so ye fo ile le au le au ya fa la pa wa me o me tu so to spy ale stanga to le 5 eyes le si ma ta ye vo kana ta ye ta to di ma mata vo le ta to kana ta ni sila Australia ma vo Britania ya ale o me to spy ta to vo le yang lo ngol me vo na le tu po le di ma mata le ne o le fe va va so lo ama mo spy le la mai le si ya fa time sanga yo no time o i foi spokala me o fa solo mai ai o tato pokala me na malo fa time la valo fionga mo lo telengo yem tau yo tato pokala me na o tala la walungo va ya so mo ni foi as fraile te mo fu fa poponga va ya so fo ya mo time nei fa so i foi ya fa so i foi ia usi mai lol fafonga le tatou porkalame o le asisinga faatautaia e le suga i le toeina malōlō pensione Reverend Elder Risati Sonete ia usi mai ia le faafofoga ia te au le ava ma le whaaloalo o te whantalo whantua ele mamalu o lau whawhonganga Samoa i le nei fuitai a fau i au pa ia sausaunga tā mai maunga te tele se iau i maunga iti whamalor so i whamaua ma lo to langi mātafi whatalo o fwoi nai o tātou tamama tina mātutua no malu o whantau tolia i whantawha ngase ngase tai nane le mamalu o ngotia i whanoanoanga
o malole on sai ma le whātoatoa ma le talitinga a whenga iei ma mawhitianga o le tino o loto foi o mawhauwhau manganga. Tātou whātuatua pēr ma tātou tāo whimau i le umea o le whātuatua i le lofa whamalolo ma le mana whamawhanawhana o le tātou tamanga le lei tauto lua inai o tātou mawhitianga uma. Al si fonga nere lo moi Wellington ma lana polkalame masani as fraile te tasi ma il sfulu tolu sfulu il sfulu le tasi il taiao o le asia singa i ngasi. Se o tātou tapua i le tua. O le tua o le tātou maluia ma le tātou malosi e whai o ia ma fisoso ane sili i popo ngā. O le mele tātou te le fefefe ai pe a whani liwina le lalolangi ma lulu ina maunga i te tono le sami. Se o tātou te talo. Le atua pa iae. E te mao le whawawau ma le li o le file mu. Le atua o le alofa ma le alofa muti vale o malawa. O le puna o manuia matalasi o matou tiwa i le ola nei. Whaea e ae o matou mata whale anganga. E vivi ima wha manuina lo swafa mamalu. O walo matou tite au na whaatino e le au noa. Ma ua ono mea i nao lau o fio le whane tanga o le whaafitai ma le whamanu malawa. Whaafitai ma o lau tau singa anga le lei, le soi fua, ma so matou wola. Wa ulia manu iai le nei vaenga o le tausanga o lo matou o malangai. E wilawa ina utia, lutia i matou i popo ngā le tino nei, ma le vāo mea e whāpapole nai, ai mātou te mapu, ma tofi le mū, i lau lava nganga pa ia e whamalosi mai, e whamawhanawhana, ma tā ofi mau i nai lo mātou wola. Whāwhitai mo lo wāo la veai, o lo mana whamalolo, whāwhitai mo lo nganga whamaise, o lo mana malama e sulungi ai mātou, i tu aso pong sa. Ma lofi le mui taimi le taunga mali ai lo mato wala. Whaafitai mo au o ona fo mai, mai lato uma o ngā lue whaatasi pēr, i au au nanga o ngā ese, mo le manuia o tangata puapo ngā tia. Whaafitai mo le poto o le ata mai matomai, ma ngā waa matalasi, wa e whaanga waa ina ai lato, e au wala mai ai lo walofa. Whaafitai mo vaila au ma mea whai ngā luenga ese, mo whao ngā ina mo le tong fitinga o ngasi. Whaafitai mo le alofa ma le anga le lei o ainga, o wōma e masani, ai maise lau e ka le sia o lo whaatino ina pēr, mo tangata ma whatia i ngasi. E ala i te talo ma le alofa whaatino. Whaafitai mo le matalasi o whamanuianga, mo lo mato wola i le tino, o lo matou wola i le mawhauwhau e maise lo matou wola whale ngā. Whaafitai sili o no Iesu Keriso lo walo, a o lo matou woli i ma le whaola, mo le ngā luenga tongi ola o saunia, mo i matou ma le lalolangi atoa, e ala i lona soi fua pa ia. Whaafitai mo lona maliu ma lona toi tū manu malo, o lona fio i le langi, ma le awina mai o le mana o le nganga pa ia, o lo tau tō lua ino nei lo matou vai. Ia tau mau lo swafa le vi inga, le whamanu ma le whane tanga e whawawau lava. Amene. Tātou pepese le vi inga o le atua.
faitawina o le tusipaia o le tusi mai le whengeng tuai. Tusi le perfecta o Danielu o lona mata poe ono o te faitawina mai le whaiu poe ono wangata mai le whaiu poe sefulu. Whafonga meia o fionga pa ia nei le atua. Ono lo lofi atua ile o li silisili ma li sili le tupu o whape antu i anteia. Le tupu e tariu ia soi fua o e whavavau. O umo na filifili o le silisili uma o le malo, fai pule, ma li sili uma tu la fale a to mai pule nu. Ia whantu ina stu la fono le tupu, ma ia whamauina se vavao. Ai se tasi na te whatonga atu, se mea nei se tasi atua, po se tupua. Ai tau lava o oe, e whatonga i aile tupue, i po e tonunga fulu, ia la foina o ia le lua o leona. O le nei le tupue, ia e whamauina le vavao, ma tusi le tusi, ina ia le talaina. Whape o tu la fono, a me taima pelesia o le talaina. O le mea lea na tusi ai le tupu o tariu, le tusi ma le vavao. O iloi Danielu o tusi le tusi, o nalu o toile o ielu na fale. Wa vanofa malamba lo na portu e fa sanga i Jerusalema. O tai foi fa tolu i aso o na to tulio i yona tuli vai. Ma talo, ma fa tai lumo lo na tua. Fa pei o na masani ai o ia. Ia fa manu ia tele mai le tua. Ia tanto foi tau fa longo ia na fiong pa ia. Tu mau ia teia lo na vi inga e fa vavau. Wa ava no fa malamba lo na portu e fa sanga i Jerusalema. E ta ua mao ngā fa malamba o tanto fale. I le ngata i nau mai ai tutonu le malama. Ai fa pena foi ona te tala ina mai ai le airfall ma le malu i le fale. E le ngata ilena e mau ai va ainga mai tutonu se potu e ala i fa malama. Ma mai moi nai le sio manga i fafo. E tele tala i whamalama o ngā le lei i le tuspa ia. A le tasi le nei whamalama lau i loa. O le whamalama o le fale sa nofo ai Danielu i Papelonia. O le maota o le malo i le laumua o Papelonia. Fai mai o le whamalama lea e whaasanga tonu lava i Jerusalema i le tūlangi sisifo mai Papelonia. O le whamalama pitu tā ua lea, o whamalama uma o le fale sa no foi Danielu. A wae whenga i le lei, ma le nu pito i pele i lona loto ma lona nganga. O Jerusalema lea, o lo iai le malu, o le o ngātu tonu o lana tapu inga, ma lona whātua tuanga i le atua soi fua. Ua tā ua mao ngā le nei whamalama. O no lona whao ngā ina le lei e Danielu. Sa ia whao ngā ina le whamalama lea, e te talo ai ma tapua iai i lona atua. A o iai o ia i no ese, ai maise le whenga iai o ia, ma le luita wina o lona ola whale whātua tua. O iai whamalama o le anganga, whamalama o le loto o le tangata, na te iloa tuai le atua, pe a whai e te talaina, ma whesota iai i lona atua. O le whamalama o le ola tāpuai, ma le ola te talo, e tā ua mao ngā, mo le tangata whātua tua. Salamatia pēr le ola whale tino o Danielu, salamatia lona whātua tuanga i le atua, taluai. Sa i longa o fie le ese senga o lona tāpua inga, ma isi tāpua inga whāpau pau, ma le ifo i tupua. O le ana whai aise polo inga le tupu, ina ia matua whasa ina, ona to ifo so se tangata, i se isi lava atua, se i vanga nā le tupu. Sa tūlanga mawalunga, Danielu i le malo, sa mata ina fo ilo no langa wha maoni i mea uma. Se i vanga nā, lana tāpua inga, ma lona o langa te talo. Sa pona iai, lona o langa i mata o le lalolangi wha pau pau. O lana masani lea, e whaatolu yaso taitasi, ona te tala o le whamalama e whaasanga i Jerusalema,
ma to tuli ai ma te talo i le fatu tua i lona tua soifua. O le fesota inga malosi lea, sa fa tupu ina ailo na loto tele, maua lona fa maoni, sa ili ai lana tō fa, sa lima teita ina ai, ana ngā luenga le lei, a o iai no ese. Sa fa ngongo tangi ao, ua fa ngongo tangi ao, lo tō sila fia, o le tala lawi loa, i le lafoina o Tanielu, i le lua o Leona e fe ai, ina o le ifo ma le tapua ia Tanielu le tupu o Tariu, ma lona fasa wina mai ai. O la Tanielu, na wina mai e lo o tua lana angelu, o puniti ai ngutu o Leona, o le a faina ia. O le telitonunga ma maututu o Tanielu, i lana te talo e leo noa, ma le fatu o tua i lona tua, o le ala lea i le feumia inga fale anganga le tangata fatu o tua, ma lona tua, e mau ai le tali, mo so se fafita audi. Leo pele, ma le mamalu leo fafonga. O le fa maoni le olanga te talo e leo noa, ma le tu mau i le ola tapuai i le tua, a toa ma le ola au ona i le tua, i so se vala wina, o le ala lea i le manu malo, i so se mea fa ingata, ma so se pupo ngā, tātou te tauwithi ai. Po a whawhita auli o le tino, whawhita auli o le mawhauwhau, o loto manganga, o ngase foi ma whano noanga, ma le vao mea e whawapole nai tātou te mau whaitua i le atua, ma lona au mai. O whamalama o ngā luenga le lei, ngā luenga o ngā, e whaia mo tangata, e iloa tuai le atua. Na whasau ina le ola o tāvita, e lana vao me kala, ina o lamalama saule fasioti, e ala i le whamalama na tutu i fwai tāvita, whasau ina ilo na ola. Na whape nā whaio na whaia ra ava, ma tangata na asia le a aio i Eriko, ma whasau ina mai tangata o le nuu, na fia whaleanga iai. Ina o tutu ifo i le whamalama. O ngā luenga whasosoa ni uma u whaia, mō le manuia o tangata, wā vele nā ma whamalama, tātou te waai ai le tua, whamalama o le alofa, whamalama o le loto whasosoa ni, ai maise le loto mamā, wā iloa tuai le Samaria, le tangata manua i le ala, ma awheane whasosoa ni, mga lue mo lona whasawina, mai ona manua. O la Yesu, amu ia e loto mama, a wala tau te lo atu le tua. O te tala le whamalama o le loto, ma wa ai ma le alofa i le isi uso a tangata o maftia. O le whitalainga manino Yesu, a wana ofia ai, o na auto whanga lea. Na ofia inu, na auto avane, o te inuai. Sa au mai, na au le whale pui pui, na auto wa siao. Wana auto whaia i le au pito i titi o uso nei, o au lava lea, o auto whaia i ai. Usoe, so se ngā luenga lofa, so se ngā luenga le leima le au ngā ua e whaia, mo le manuia o le isi o uso a tangata, o le te tala ina lava le nā, o lou whai te toa ma lou whamalama whale anganga o lou loto, e te iloa ai le atua, ma maua tili ai ana whamanuianga. Ole lapata inga, ma le whamanatu mo i tātou uma, ia mātaala, ma whae tete i whamalama, e whaasanga i isi tūlangi, whamalama whaasanga se. Sa iai fo isi whamalama i le whale o Tanielu, aina te le i te tala ina pe whaonga ina, ona i le whaasanga i Jerusalema. O whamalama whaasanga ese, o loota ua i Jeremia, i ana perfutanga whaimai, a wā lua e le oti o tātou whamalama, wa ulu whale mai i o tātou maota, o whamalama o le angasala, ma tuina naunga o le olanga, o lo o so whai mai whamalosi, i whamalama o tātou olanga, ma whano i naile tō tele, ma na tua le whamalama o le maota o le tupo tā vita, me i loa tuai pat sepa, ma anga sala ai.
Wa ia fa malama fa sanga se I lo so I fua ma lo fo yola fa le fa tu tua e au ina tanto mata lai au lava ni fa ava no ina ne yosofa ia I tanto ma fa fano ina I le oti fa le nganga ia tanto tu mau ma le fanga I tia I le fa ava no pe o le fa malama fa le nganga o tanto loto ma o tanto nganga e fa to I lalo ina ai fili ma ana mai lei o lo fano no we ulu fale mai fa vai vai ai lo tanto wola fa tu tua o le fa tai tai inga sili o tanto moa il so I fuo Yesu Keriso lo tanto wali na ia manu malo ai I ona fili uma o wasa lea unona te tala le fa malama e fa sanga I le langi I lona te ma I le te talo ma le fa tu tua mga lue a tili ai mo le fa moe moe le fa ola ina o le tangata angsala ia tu mau I le tua lona vi inga e fa vau amen se o tanto te talo le li ia le tua fa ftai mo o fionga pa ia wa vea masulu yo manto vai ma mal malama yo manto wala fa ftai mo lo fa fonga ina pea o manto te talo mo lo tali mai e tusa mo lo fina ngalo lofa so ni mai nei te tala ina pea fa malama o manto wala te talo e mafutai malo fio mo lo manto fa malo sia fa le fa tu tua e leo no manto te talo mo fa manuanga ma lau fa malo longa mana mo I lanto umalava o mafatia I ngasi o le tino ngasi o le mafau o loto foi manganga si e foa I atu I le on sai loto tele ma le fatu tua I lo mana fa malo lo e ala ia o ona foma ma lanto o nanga le lei fa manu ina e lau fio o nanga uma o faia mo tong fitinga so se to inga ngasi ma manuia le ali ie o manto te mam tina matu tua uma I sosa no fuanga fo ai atu iai lo manuia ma lo file mo e whenga iai mati ngā ma whainga tā o le soi fuanga whano loa tālo mo au wha manuianga o lo nganga wha maise wha mawhana whana ina ai lanto uma o maua I le loi whonga malingi ma wha no noanga o no e mali liu na ia to o mantu ina ai loi mata uma I le mana wha mawhana whana o lau fio te talo mo I lanto I ai mana onga wha pito le tino ma le mawhau whau o e longa noa o e pili mo mutu o e ngu ma e pol vai a toa manisi a fianga uma ina ia tuma waia o whamanu yanga e lango inai I lanto ma fiso swani o lanto whawhitau whamanu ia I lanto uma o whianga I pēa masa wanga ese whanau tina I saunia e lau fio a wala mo lo lanto whasaulo toina whamanu ia fina woti a lanto tane ta maiti mantu oti ma o nanga o whaia mo I lanto talo mo I lanto sai se tia I whalipui pui na ia salamo ina ma toe fuata ina talo mo le lalo langi popo ngatia no malo le natura msuinga te tele o le tau ai meise o tau o lo tau ina pea le ale ie ma le tō tele o tangata o lo a fia ma whainai o lanto o lang le ale ie lo manto tua ia e so soni a wala te ta pena ina so soni loto tai o malo na ia vave mai se aso e whai o na tau fiai le nofo fitau wa I o tangata ia mau se toa fi le mu ia ilo manuia ia o fia ai ma fia feinu o e matitiva mai le tango lima pa manuia tau mo whainga le uma o whaia mo I lanto pa manuia whainga ma lo le uma I le lano langi mai si tono o New Zealand nei o matou tunu I Samoa tai nane le vasa Pacific tuputele me le mo le manuia o tangata uma pa manuia le misiona lau I kale sia kirisiano ao I le lano langi mo le whalau tele ina peolo malo I loto mao langa o lau whanau. Manuia o matou ainga, ma futa whātasi ai o mātua ma whanau. Whābai le whātua tua I lau fio, le lofa ma le whamaoni mo le manuia o ainga, ai meise o nisi tangata. Manuia lau whafonga o le nei aso, ia lato au ngai mai lato. Manuia le siu whafonga o le lau mua, o lana komiti whafoe,
Malana o foi ngaluenga uma mai lato uma lo ngalo lue mo manuia o ana por klame ia ia o famnuianga tau antina enga si fonga le mua disi o manto talo tu inatu lava malo manto loto faftai malo manto fatu tu o lo e fa fonga mai tali mai lo lofa wa o manto wole mavala watu e ala lava swafa o Yesu Kristo lo walo o lo manto woli malo manto faola. Amen. Tato pese le viinga o le tua. ia tu whaftai lau sunga i leo au tu vue mo le whafoina o tātou msini a wal tātou
a se singa ne vo tai au fa malo lava fa tai lo to so fo nga lu e fa manu pele tua io to fai o fenga ia le aso ma le aso ia mau ai sona vi inga ma ia manuia le au fa fonga ia manuia le fa yung vai aso ma le ngai lo manai in le fantasi mai lo tatou matai tatou fa yu le tano tu mama ia matou lunga malunga la fa na u ma la vai le lalolangi le lofa tu no te le lo fiole tua o lo matou tama o le lofa silisili ese o Yesu Keriso lo matou wali i ma lo matou faola i mau pe i matou le mafutanga mafanafana ma lo lava nganga pa ia nei se o i le whavavau e whavavau lava amene ma amene Ua whafonga le tunu i le tatou polokalame o le asesinga i o ngase tapinaina i le sunga i le whaifiauto ina malono pensione Reverend Elder Risati Sone Ete. Le nganga le whaftai mori atu whamalo tapena whaftai mo le polokalame i anga le leile atua mau penso i fua lau le lei le ngata i leo le whamalolonga whaawau le atua i le sunga le to ina malono pensione whapea foi le whaletua maduia foi le ainga lii whaftai lava. O le taimile utasi a mai alvi ingo le tua mai le e whakasai Wellington le malama o le whafonga lo le polokalame o le lalolangi o asone i whatautei e le fionga lau ano ati ilawa.
Vingo le tua mane whakasaya I Wellington le malama ai o le taimi nei le ua 5 minute te ai le se fulu ma le tasi ia usi mai lo le whaafonga le tātou porkarame o le laulangi o aso nei whatauteia e le fionga na wano hati I lawa ia usi mai lo le whaafonga. Ja, le ngā whiwhiau te whaatalofa mwhawhera o te lau whiongana wano le tau whau mālo so I fua manuia. Ia, talofa lawa tu fue, whiwhia fo I to e whawhila I whaatalofa atu, I lau sunga, ia mal tātou ngā ruenga I Porirua, whapena fo I o nā whawhila e tuai I le o manu umo lau whaafonga, ia moise o pāanga masani, a le tātou porkalame le nei, o le lalo langi o aso nei, Malo lava le lagi mama na soifu mia ta lofa lava tu foi. Malo lava le soifu la u fiona wano ya yo mana ya nel mafan fana u tou ma tou o fianga me malulu afa ftai le wa mata foi va ia mata le la fa solo 12 fa ngona va yas o mela u fiona mes foi le nei time. Ia fa ftai te le lava o lo o sa oile sa na o lo mana ya le mafan fana o sa mo le nei time. Ia o lo su mata mo fi le la sa vil foi pe o le tu langa o whenga I pēr I le matangi hole nei mai saute sae le tua aloa. E alo whapea na wha ma rui na ai I aso, ia ai o le pō, māta ngō fia lama ia le ma ru o le tau ma le ea o lo ua iaisi o tātou tiro. Tono tāna whenga I pō I ma le to tele o whainga malanga o lo ua tau nu mai, ia ma lo fau mai, ia I le telefo o mea tupu, ia o le a whaiaisi o tātou tino ia nai mai aso manai masina o luma nei ai o lao te lenga lava ia mata mo fia lava ia tulanga o ia ile te no I tulanga o le tau nei ia ma lo fa tai ma nei foi fa longo atu nai manuia ia va tuela no ho tatu pokala me fanga solo nei tai au fa tai tai mol mata wa noa ia o le ia pokala me pe on silufia ia tau foi ia tu fa de sia ma auto ina tuai Ia nai me foi e tupu ma liari mai I le tu ma le vaenga o le lololangi o tātou o soifuai. Ia awa lava le silufia mai se le mamanu o lau mātua ia tu sai o meri tupu o le lololangi. Ai usi mai lole whaafonga o le tātou tala mua. Ai titi mai e to ono se fulma le tolu le a whainga o tangata ua mali liu ma le whaitau fia se lau o isi ua tanumia ona o ni solo ele e mafua I lolonga ma ta whenga mamafa I saute o le atunuu o initia. O le aso lua na te nei sa wha ilo mo iai e ta I o pulenga wha aloto I fale I lea vaenga o le nei atunu te le whapea. E mauti noa lava o le aanua e pea I lunga le a whainga o tangata ua whano le soifua I le nei wha alamelave. A wha ngā solo I pēr I ngā ruenga whaso soani, ma le tau sa I linga o le tō tele o isi tangata o lo o le I loa. O nuu o lo o a whaina ma a fia I le nei mala o le natura I initia, e iei lea I se vaenga maunga o le tu ma no e wha ingoina o Wayanat, I te tonu o le stete e ingoa o Kerala. Walu le nei vai aso o ngā rue ai tangata la vea ai le tausa I lia o tino maliu o tangata. Ai o lo whainga tai ngā ruenga, ona o le tele o wala o poloka I solo ele ma ta whenga, ia whapefo I o nā whaina ai, ia le tulanga o whewa inga o tamale atoa ai ma tangata. Sa whao ngā ina, ia waalele helicopters, e wheso swani, ma lango ai I ngā ruenga la vea ai, mai sa whao ngā ina I fo I le fita o le abi a le maro initia, I le wha le leo nisi o ala papa na malepe I tā whenga, ina ia mawhai o na sawa atu I aita male ma wheso swane I nuu o loo au pito I sili o na mawhatia. E se whaari ngā lo ia a le minstalo so I fua marolo ina o le stete le nei o Kerala, o le li ngoia Vina George, sa ia tawai o lo whaia tau mo whainga uma e te so sonia tuai I tangata ua fia.
ta pena la le tātou Paul Kalame le nei ana po, ai o lo tu mo pea o na wha le tonu le tau, ma iai la pata inga o ti munga mamafa, e a fi ai le se tete le nei o Kerala. O le nei se tete o initia, e masani lama o na fia tele ti munga mamafa fa pea malolonga ma ta whenga, a toa ai ma solo ele ele. O le tausanga i luafe se fu le valu, e lata i le 5 se lau la wha i tangata na mali liwai, i se tasi o lolonga o pito matautia, wa a fia ai i a lea vaenga o initia. O se sangwanga ale pale mia o le tunu le li o Narendra Modi, na ia momori ai wha mai senga mo ainga uma ua mali liwa la tau tangata i lolonga nei a toa masolo ele ele, ma ia ofo i nā tuai le vesoasani ele malo tele o initia, mo i la tau ua manunua ma whaina ai nei whaalewe lawe. O le vai tau, le vai taimi o ti munga, po le monsoon season, i le vale o Juni, ma le masino se te mau tau sanga te itasi, e vasani o na la vea tele ai initia i ti munga ma mafa, e ia mafua ma iai lolonga ma ta whenga. O ti munga nei, e au ngā tele mo a ti nae, o whātoanga ma la au aina, la au tō, e wi ina, e tele lau fo isi mea o ngā, e whaaleanga inai, i le tūlangi o Asia i saute. Ua whaai loa mai, e lau susue ma sa inisi e whapea, ua ngai atu ina wha te tele, le tūlanga whaale tonu, ai maise o mea e whaata ma ia, ma whaaleanga ina, ona o le vai tau le nei o ti munga mamafa, le monsoon season, e mai manatu i lātou ia, e mafua nei suinga te tele ma le onga ona o tūlanga o suinga o le tau o le laulorangi a toa. E leisi i vaenga o le tātou tala, e toa se furu ma le lua, le a whaio ni tangata ua wha salaina nei le whare pui pui, mo le o atu i le luas furufitu tau sanga le umi mo nisi, ona o le whaalawe lawe ma tuktia, na pā ai ni whaata noa mai se lua, ma maali liwa i le sili atu i le wha o tangata i te tonu o le atunu o Libya. O Libya e pei o na silfia o se atunu tele i le tūlangi e taua o le Maghreb region i mātu o le kontinenta tele o Afrika. O lona i tu i mātu e tua o iai ma le sami me titirane, ai e tua o i se sae ma ai kupito. O lona i tu i saute se sae e tua o iai ma le tunu e ngoa o Sudan, a o saute e tua o iai ma le tunu e ngoa o Chad. A o lona i tu i saute se sifo e tua oi ma le tunu e ngoa o Niger, a o Algeria i se sifo ma Tunisia i lona i tu i mātu i se sifo. O le laumua o Libya, o le aie ngoa o Tripoli, mai mafuli le whaitawa whai o le nei atu nuu i tangata o le talitununga ma le lotu i Salama. O le iwa 10% o na tangata e tupunga mai le tu ainga ho le nei e whai ngoa ina o le Sunni Muslims, mai o le lātou ngana o le ngana alapi, o tele o na whaitawa whai e 5 miliona tangata o alapi. Ai, o le whaalawe pei o na iai le tātou ripoti le nei mai Libya, na tupu i le ai e ngoa o Dana, i le tūlangi mātu sae, e tusa ma le se lau 5 se fulu ma le fitu wafe, fitu se lau maona tupu, le au whainga o ona tangata. Whadia wa pe lua ni whaata noa vai te tele sa fiai lea whaalawe ina ua pāpā ma malepe, i le po le aso se fulu, a nga iana i le aso se fulu tasi o se tema, o le tausanga na te nei lua afe lua se fulu tolu. Ma fua lea o le mamafa o ti munga, mai le whasa whaai ngoina o Storm Daniel, sa la vea ai ia lea vaenga o le tunu le nei o Libya. Whaadia whapea e tusa ma le tolu se fulu miliona mita kupita, e o le tolu se fulu iwa miliona i ata kupita o le suawai, na masua ma ia i whafo, ma whapea na lo fia ai le waitafe o le wadi tāna, ma ta fia ai i lo longa ma mawha, i le tele o whale o tangata i nuu,
ma no fuanga tau la lata ne iai, mai sa fa peo na fa le ngai nai se vai tele o le ai le nei o dana, ma fa mauina ai i le vau le 5 afe iwa se lau, ma le lua se fulu afe, la fa ingo tangata na afa ina ma fa tia ai i le nei fa lave. Ua wha mawina lai wha pēr, o lona lua le nei o wha le lave o pito matau tia, e a awhia ai le pāo se wha tā noa vai, i le tala wha solo pito o le larolangi. E lona lua atu, i le wha le lave, na tupu i le wha tā noa vai, e ngoa o le Bankiao Dam, le ana pā, mamalepe i le tonu o le tunu o saina, i le tausanga e awhi iwa se lau fitu 5. O le amatanga lao le vai aso nei, le ana tuina mai ai, ia le whaai unga le wha amisnonga i le lau meua i Tripoli, a toa maleu i li linga o whaasalanga, o tangata i toa se fulu lua, ia sa mōli ai, ona o le wha lave le nei i Libya. O whaasalanga o la tau ia, e amata atu i le iwa tausanga, a ngai i le lua se fulu fitu tausanga, le umi e whale pui ai nisi o i la tau, ona, o le marili wai o tangata e whaafe le a whai, atoa, ma leisi walu afe o tangata, o loo lei loa pea e o mai i le teimi nei. O se lipoti mai le ofiso le loia sili e le malo i le ai o Tripoli, na whaali ai whapea, o le totonu o tangata ia, sa wha mao niero la tau soli tu la fono, ona o le wha lave, o lo ta fia le whailo mai o la tau ingoa i le teimile nei, e le ngata ina ua whale pui, ae, ua polo ina foi le wha msnonga, ina ia toe wha fo iane i le malo, ia se leni matupe, na la tau maua i ni whainga, mani awala pio, ma le soli tu la fono. E le ngata i lea, ae na ta ua i se lipoti le vaenga wha asara lau, le Arab News, e to whaisi ngata na solo fua o la tau mōlianga, sa mōliai, ona o lolonga matawhenga, na ma fua ai le nei wha lave. O tangata uma nei e to o se fulu lua, ua wha asalaina, ina ua wha maonia ia la tau soli tu la fono, na mōlia uma i le wha atamala i le wha tinoina o la tau tiute, a e wha pēa le whasio di tangata, a toa mano la tau wha mawina, o tupe male malo si o le malo. Wha ilo mai fo i le ofiso le loia sili sa whea ngai ma le wha foeina o le neimata upu i luma o le wha misnonga. O i lato uma ia o wha maonia le solitu la fono i lea wha lave. E iai lo lato mai a te tau e te te ai pe apili ia le wha i unga le nei a le wha misnonga. Ai pei ona ta o mua o le neimata upu na mafua mai i le taimi o se a wha malosi ia se tema o le tausanga te luai. Le sai longa na mamafa ai ti bunga, mamafua ai o na papa, ia wha atanoa vai tu wai nei e lua, i le ai tu matawhanga e ngoa o dana. O le papa ai ma le malepe o ia wha atanoa o le sua vai, te ele mafuanga e pei o na tō laulawina i luma o le wha wasnonga, e au fia ai le lava lea o ngā ruenga i le tausia le lei o ia wha atanoa. Ai wha pe ai ma le tuwai o fausanga na iai, whapea ma le wha umi o vevesi ma whetaua inga i le tonu lava o le tunu ule nei o Libya. O le malepe ai la o ia wha noa na masua mai ai whafo le sua vai ma lolo vai ai se vaenga tele o le tunu u ma lau whanua la tāne. O se lipoti alo ia al whaapo tonga o malo au whatasi na ta ua ai whapea. O le afa inga lava o te ngata na whana o le soifua i lea wha alave lave, e wha afe toru se lau 5 se furu ma le lua, ma le maru afe o isi te ngata na le iloa ai, e o mai nei e le ito e maua, e iai le tauturunga, o le to tele o i lātou nei o lo le iloa, na tāwhi whea ma ta fia o lātou tino a ngā iatu i le sami. O le nei lau foi vai aso sa wha ilo mai ai wha lau i tele i se lipoti mai le tunu tele o saina le mali liu o la wha inga e to o se fumu le tasi o tangata ona o se solo ele
sa ta fia ai lo la tu fale na mau tu tongi ai i le nuu e ngoa i u len. To ono isi tangata sa mawhai ona lawe ina mai ma wha sauina i le nei wha lawe ai to atasi na lei loa e lei maua i le taimi nei e tu sai o li posi mai le vaenga wha sa lawa saina e ngoa o le sin wa. Ia ai usi mai pea le wha fonga. Ile toi so ina tu la le tatu tala o le aso lua na te nei sa fa to ina ya lo ia le Palestine fo o ia nei o le malo o Iran o ia lea o le li swa fa ya Masoud Pezeshkian is the sounding of le malo i le lo mu o le tunu ile ai o Tehran ua so le nei sauninga ma le sauninga na mua I feilo ia lo ia matalia ele li Palestine fo ele tai fa le lotu o Iran le eta ua o le supreme leader o Ayatollah Ali Khamenei ile sa na te nei tu sai o lona manu malo ile paloto le tofi Palestine o Iran ile amtanga o le masina nei lava o Julai ua feaunga le tula mai o le li nei o Pezeshkian i le tofi Palestine o Iran ma le vesi ai o le vāwhealoa ai o ma loi sa e tu tonu talua I le taua Israelu ma le Hamas o lo whaia pe I le tonu Gaza ai whapena ai foi ma le panona I le ma leo Israelu ma le fita a le Hezbollah lea e lango ina ma losi e le ma lo o Iran o le asa terwai lea na whaiai se la puta inga. A le malo Iran e whaasanga I le malo Israelu ma ta uai e le te tawona a fia Israelu I nisi ngā yuinga fau I le tonu o le panona I na ua tua ia le malo Israelu le whaarapo tonga terroristi le nei o le Hezbollah I se oso whainga I la stona I taluai whaau ngai nai ni loketi na whaaleanga I nai se malai ta alo I le tonu o ele e whaingoa ina o le Golan Heights lea o lo I lalo nei o le pūlenga a le malo o Israelu. O le o swainga le nei na mali I waitanga tai to se furu ma le lua ma fua ai o na whaia se tau tinonga a le malo o Israelu. O le amatuama mafa rana tali atu iai I se taimi. Peitai, o lo te ena e le Hezbollah e whapea e le o la tau na whaapongai ai I lea o se whainga. I le sauninga la sa whaasalawina I le TV a Iran, na sauno ai I le li ita sili o Iran o Ayatollah Ali Khamenei, ma ia ta ua ia talia aloa ia, ma ia whaamaunia, le tula I mai o Masoud Pezeshkian I le tofi Palestine o le tunu. Na muri ane o na ia whaamamafaina e whapea, e le o iai se swinga o le whainga whaamai o lewa o na iai ale malo Iran e na te enai ma la tau le alo ia le iai o se malo o Israelu. Na ta ua I lea whaalinga le li o Ayatollah Khamenei o le whainga malo whaaiutaia a Israelu e le o se malo alo ia ae o se kengi o tangata soli tu la fono ma o ni terroristi fasio di tangata ma le whaatuku vevesi. Sa ia whaafitai ai le Hamas I lona tula I mai e te atu I le malo Israelu e pei ona iai le taua o loo vevela pea I te tonu o Gaza. E pei foi ona ta ua I se tasi o tātou pol kalame o mawai. O le tai sili po le tai wha le lotu o Iran. E pei o ia lava lea iai le pule a toa whapea ma le ki ma le tatala
o mata upu mai a fia ai le malo fa le lotu o le nei tu no o ia tu langa o manatu ai le totele ai mai se ila tau e mai tau ina le ngā solonga upu fai fa le mao malo atonu o le ale ai ni swinga de tele e ono mawhai ona whaia le li Palestine fau ua tu lai mai nei o Masoud Pezeshkian i whainga wha mai o loo iaia le malo Iran e pei o le latu lango ina lea o tangata a toa ma whaapo tonga whaatupu whaalabe lave i tonu o lea vaenga o le lalolangi. O le pule foi ma le malo sianga i whainga whaabai whaaitu ma lo i tonu Iran e le o le tofi Palestine ai o le vaenga o leo le puipuinga i e whaingoina o le Revolutionary Guard e lalo o le vaenga ma le taitainga a Ayatollah Ali Khamenei le taitai sili o le atunuu malo na malo. Ai pei ona ta ua mua fo'i i le tātou polo kalame le nei o le manu malo ai o Masoud Pezeshkian i le pālota o le tofi Palestine o Iran sa tele ai le maulangona na whaalia e tā Rusia o le a tau whaaititi ai i a winga whaatau te o Iran a ngai i malo ma tunu o sifo ma ono ma waini avano le lei e masuinga ma di ai fe ese a inga o loo iai nei le vaa o malo losi le langi o iai ia penga losi whaaniu ki lia. Peita ai o le pule tu tasi lava i le tonu o Iran malo na malo e iai lea i le lita i tai sili wha le lotu po le Supreme Leader ia Ayatollah Ali Khamenei. I mata upu umalava wha le malo e au fia ai le vaa whea ngai o le malo ma isi atunu i whaafo a toa malana whainga wha mai tau niu ki lia. E o olova foi i le filifilinga le li Palestine o Pezeshkian o tau finga au tu i le kapeneta e au fia ai le minsta le vai whaafo, minsta le sua au u a toa ma le minsta wha mtalanga ma su e nga wha lilo i lilo. E le nei mai taimi e pei ona mai tau winai le tele ma le mamafa o whai tionga tangata o le tunu e whaasanga i ona ta i wha ale lotu ona o whaafi ta auli tauli tamau ainga o whenga i pēr ma Iran. E mauti noa o loo laua lunga i fuafuanga tauli tamau ainga ale Palestine fau o Masoud Pezeshkian le tau mawhailea ina ia sa o loto le malo Iran mai tapu masa wha ale tamau ainga i le maha le United States o Amerika, ia na toe wha mamalu mai le tausanga i lua awhis furulima, ona o esenga i le mata upu e a fia i le ati na ino le malo si wha niu kilia a le malo o Iran. O le lii o Masoud Pezeshkian e pei ona ta ua mumua o le ua sui tulanga atu i le li ina tula i le tofi Palestine o Iran ai na maliu ina ua pa u i le vaalele helikopter sa malangai i le masina o me. E leisi vaenga o le tātou tala. E iai se tai si nia o le whalaputonga a le Hamas, lea o loo tau ma Israelu i le taimi nei te tono Gaza, na whasiotia i se os whainga sa whaia iai i le ai o Tehran, le laumua leo Iran, i le amtango le vai so nei. Mai ua whailo ma iai ele Hamas, o le atau mwhai lātou e tau i atu le maliu o le nei tangata ia i lātou sa whaaponga iai. O se whaasara launga alo ia le fita o le puipuinga le malo Iran, le Revolutionary Guards, na o lātou whailo ma iai o le li tai au o le Hamas, le li le ingo ia Ismail Haniyeh, na whasiotia o ia i se oso whainga ai o loo iai i Iran, mo le sauninga lea na whaatautoi na i le Palestine fau o le malo i le aso lua o le vai aso nei. Ta ua e whapea sa whasiotia le nei tai au a le Hamas, whaatasi ma se leo le puipuinga i se oso whainga sa whaatinoina i le whale sa nofo ai. O le tangata le nei o maliu, Ismail Haniyeh, o le whaatonu lea o le vaenga tau upu whai o malo a le whalaputonga o le Hamas, mai sa iai o ia i le ai o Tehran, i le taimi na whaatautoi na i le Palestine fau le ua iai o le atunu
o Masud Pezeshkian. O se whaasar laungalo ia le Hamas, nao lātou whailo mo iai I tangata o Palestina a toa maisi malo a rapi malelalulangi le maliwai o le li le nei o Ismail Haniyeh. Mai o lo lātou tua ina malo si ai le malo Israelu I le whasiutinga o la lea te tai. O le maliwai la, o le li le nei, o le sui alo I o le whaalawu tonga le Hamas I tono Tehran, o le ua folo mai ai whaalawu I tele ele Hamas, o le a whaia sa lātou ngā iuinga, tau I masui e whaasanga ia I lātou na whaapo ngai ai. Sa whaamawhaina mai fo I nei whaasa le launga le Hamas, o nofo sa auni I lātou I so o se tula ngai o iai, ai te tau lava o na taui I le nei whaalawe lave, I seisi whaalawe lave sili atu o na mamafa. O se talanoanga se sui o le Hamas, o le li ngo ia Musa Abu Masuk, ma le TV o le CNN, na I tawai, o le whasiotia o le li taitai o Ismail Haniyeh, o se oso whainga na whaia ni tangata pala ai, mai te taulavo na whaia so na taui e sili atu o na mamafa. O leisi foi taitai o le Hamas, le tangata ingo ia Sami Abu Suri, sa ia whaadia I le CNN, o le Hamas o loa fia nei se taua, mo le toe whaasa o loto ina o Yerusalema, mai ua noho sa auni I lātou, e te tongi so o se tau e a fia ai. Ai betai le tali mai la le fita le malo Israelu, e tu sai o li poti e whapea o le maliu o le neita itai o le Hamas, ia Ismail Haniyeh, na mafua o na o seos whainga Israelu, na tauai o le vainga au, po o le fita le malo Israelu, e le tali atu ini li poti mani whaasa le launga, mai e tunu ui whafo. E le I maua fo se manatu, aloa ia mai le whale pai I Washington e tu sai o lea wha lave. Ai o lo si le fia e le totele ia le tautinonga na whaia le malo Israelu, I lona wha moe lea e whasiotia le li nei o Ismail Haniyeh, wha pe ai maisi ta I longa o le Hamas, ona o le lātou os whainga whaasanga ia Israelu maona tangata, I le aso fitu o ke topa I le tausanga te ruai, le ana whasiotia ai, le afe lua se lau o tangata o Israelu, ma leisi lua se lau 50 na avea whaamalosi ai e le Hamas. O le amtanga o le tausanga le nei, ai titi mai, e to se fulu la whae o sui o le au ainga o le tangata le nei o Ismail Haniyeh, e au fi ai malona tua fine, e whapea na whasiotia I se os whainga wa lele tau o le malo o Israelu. O le nei os whainga le masina te ruai, na malepe ai ma whaalenga ina, le whale o le ainga le nei le no whanga mo tangata sul whaai, e ngoa o le El Shati Refugee Camp, I matu o le ai o Gaza. O le nei os whainga Israelu sa whaia, ai le ilewa talu na whasiotia ia le whanau tamai to tolu o le nei ali I whapea ma lātou whanau e to whaa, I seisi oso whainga a wa lele tau o Israelu. Na taua I nisi di poti whapea o le tangata le nei Ismail Haniyeh e tusa ma le toa se furu ma le tolu la whaai o lana whanau. O le nei ali sa whaamautu I le tonu le tunu ua ingoa o Qatar, ma e sa ia whaalia lato mai nei, e talu mai los whainga le Hamas o Israelu I la so fitu o ke topa, ua tusa ma le ono se furu, le a whaai o tangata o lona ainga ua maliliu, ona o le taua ma Israelu. O le nei ali isa ia le teltununga, o ia lea o le taitai sili o le whaahapoputonga le nei le Hamas, mai o se tasi sai longa lona tulai mai, ma lona fia I le nei whaahapoputonga tangata Palestina, tanu mai le tausanga e awhi iwa se lauwalu se fulu. Sa vefo I o ia ma pale mia o Palestina mo se teimi pupu, ina ua tofia I le tausanga I luafe ma leono, ai pitai tasi le tausanga ai toe avesea mai le tufinga, ona o se se inga I le vao le Hamas, ma le vaenga whai ingoa o le Fatah Party. O le tausanga I luafe se fulfitu, sa fili ai o ia, e ave ma whaurulunga, o le vaenga tau uku whai o malo a le Hamas. Ai o le tausanga na so ai, luafe se fu ma le valu,
na alo ia ai ona whaatulungaina uia o se terroristi e le ofisa o le State Department o le malo tele o Amerika. Mai ona i tusanga ua mawai atu nei, tele lava ina nofo mawha mautu le nei ali i le atunu o Qatar. Ai talu mai la so fitu o Getopa le na fa yailos fa inga le Hamas e fa sanga ia Israelu mo na tangata. Ua sili atu nei i le tolu se fulu ma le iwa afe, tolu se lau ono se fulu, le au fa inga o tangata o Palestina ua male liwai i le taua ma Israelu, ma le sili atu le iwa se fulu afe, iwa se lau o isi tangata, ua fa amanu o li ai, e tu sai o fa mau maunga mai le mtanga wenga le soifua malolo ina i Gaza o nei foi numela o lo tu fa tu si ai fita mata ngata lo tele o le fasi ti ai la le taita ile nei o le Hamas ya Ismail Haniyeh e pe ona ta u ile ta tu tala ile nei vai aso wa di mai i le tonu se taimi ma ale ma fa ai te ngata a o tau mawhaile Palestine a Amerika i a Joe Biden, ma lana whainga ma lo. E una ia le Hamas, a toa ai fo i male ma lo Israelu, ina ia ioe ma mali lie, i se fuafuanga le tu mau, e tau fia ai le pāpāwhana, i le tau i Gaza, ma ia whaasa o loto inai, ma tangata Israelu ia o lo tau fia pea, wha ma lo si le Hamas. E le ngata i lea, ai wālia ni mai i le taimi ua whaiai e le fita a Amerika, i e sana oso whainga e whaasanga i a Iraq, i le aso lua na tenei, taruai se vevesi na tūle mai, e mafua i le os whainga Israelu na whaia i le ai o Beirut i le panona, lea na whasi o tia ai le teita i au o pito sinia o le fita a le Hezbollah. O le os whainga le nei a Amerika, sa whaia e whaasanga i se no whanga wha fita a le malo Iraq, i saute o le ai o Baghdad, ma e toa wha i a fita na maari liwai, ma leisi toa wha na manua. Wha ilo mai e se sui o le malo a Amerika. O se teimi mua lea, talu mai le masina o Februari, o whaia se os whainga le fita le United States i te tonu o Iraq, atoa ma Suria. Ai o leos whainga Israelu i se no whanga e whaamautu i ai fita le Hezbollah i saute o Beirut, lea na whasi o tia ai le taitai au, e ingoa i a Heward Shuka o se whainga na tali atuai Israelu i le whasi o tinga o ni tau maiti se to se furu lua i se loketi na whanane i ai le Hezbollah i le aso tona i taruai ma fia ai se malaita alo. O le tangata lea na whasi uti ai i leos whainga le nei, e soa i a Shuker, e 5 miliona da la, le tau i sa tu i ai le ofiso tupe ale malo a Amerika, mo so se tasi na te maua o ia. Na whamatalaina le nei ali e whapea o se whauwhautua si nia, i le taita i o le Hezbollah, e ngo i a Hassan Nasrallah, lea sa fietele, i le whaalavelave lea na pā i se komu, i le fale e whaamautu i ai malini o le fita a Amerika i le ai o Beirut, i le tusanga e awhi i vese lau walu tolu. O le aso luru la, na whailo mai ai le mitanga renga le soifua maloloina a Lebanona, e whapea o los whainga nei a Israelu, na mali liwa i fo i maisi tangata e to tolu e awhi aita maiti e to lua, ai marunua le tusa o le fitus fulu ma le wha o isi tangata. O nai minute, talu o na whaia le nei o swainga, sa whaadi ai whalau i tele le minstalo pui puinga ale malo Israelu, ia Yoav Gallant, i lunga o fesota inga tele wawave o le ex, e whapea, ua solia e le Hezbollah le leina mu, mai ua tutawai, o na whaia i ai se fuanga tā la whea ngai. Peitai, na matua whai tioina e le pāle mio Lebanona, o na Jib Mikati, i le nei o swainga, ma ia ta uai, o se tūlanga ua manino mai ai, ia winga fia pule o le mano o Israelu. Ia, a se i wawai foe, i nei maenga o le Paul Kalame, ia ona toe wha wawo tuai lea pe a taliu mai, ai usi mai pea le wha fonga.
I se tala mai le tunu o Kenya, o se tasi o tunu tele tonu o le kontinenta o Afrika, ua matuate ena malosi ai e le li Palestine o lea malo, o le li soa ia William Ruto, ia ni whaasara launga mani li poti fe ave ai e whapea, o iai le wha moe o lana whainga malo, e whaatawatu ia le malaiva le tele wha le vao malo o Kenya, lea e whaingoina o le Jomo Kenyatta International Airport o le Che Kia. Whailo mai whala waitele le li Palestine ia William Ruto i le amtanga o mai aso. O fuafuanga o whaia lana whainga malo. O le tamu whai lea ngā luwe whaatasi matangata a toa ma kompani o lo ofia inivesi a lātou se leni ma lo lātou tamau ainga e sanga wha le leia ai ma si tia ia le tūlanga o le nei malai wa alele tele. I lana saudoanga i se whontanga whala wai tele sa whaie le ai o Mombasa i le sa te ruai sa wha manino ai ma wiri ili le li Palestine o Ruto ia le fuafuanga e ngā lulue wa lua ai le malo Kenya ma le au whai pisi nisi i le wha le leia lea ma le siti o le tūlanga o lona malai wa alele au tū. Ta ua le li Palestine wale o le lei anta o toa le malai wa alele i le tūlanga o lo iai le tei minei ia o na whale mo pasese ato ai maisi au nanga masani e mo mia i malai wa alele te tele wha alwa o maa lo. Ona o le wha moe moe a maua mai ai i suinga nei ia se malai wa alele siri atu o na lelei i tūlanga mana o mia wha alwa o maa lo i le tonu o Nairobi. Wha mawhaina ai le Palestine o le tunu u ua tele i tala fe avea i ua ia whaalongo i ai e whapea. O lea o le a whaatau e le Palestine ma le whainga malo le malai wa alele. A ia ta uai, o ia e le whaatamala pe whaamasi vasi e pei ona manatu ai nisi ma ia whaaria o le malai wa alele o se a se ta ua lea ale malo ma le tunu u e te tau ona puti puti ma pui pui a malu. Mo le silfia o le malaiva alele au tūle nei o Kenya i lona lau mua i le ai o Nairobi. O la o whaingoina i le suafo se tasi o tai longa o le nei e tunu o le lii o Jomo Kenyatta sa avea maulua i Palestine o le malo Kenya i na ua maua lona malo tū ma oti mai pulenga whaakolone a le malo Peletania tele. O leisi e tātou tala mo le so, ua whaapopo atu le langona le fia ma le te o le li bilionea Amerika o Elon Musk, i langona ma manatu whai tio o le whaitau 4 miliona o isi tangata o le lalolangi. E whaasanga i le whaapopo tonga whaafine, le drag queen ma le lato wata lea sa whaatino whalawa i tele, i le taimi o le sauninga sa te tala aialo ia, i ta longa le Olimpeka i le aiopale i le whai unga le vai aso na te nei. E pei ono sila ma mai mo ia i le TV, sa tau ma whai le whalapau tonga le nei o le drag queen, e whaatino i a le ata tau ta ua fo i le nei le li o Da Vinci, o le tau ma whatanga muri muri po le Last Supper, a le li o Jesu Keriso maono soo. Ia lea ua avea ma mea ua matua le fia ai ma whai tio ia tangata Kerisiano, ona o lo lātou manatu, e fōringa ua ula ngi ai, ia lea vaenga tā ua o le talitonunga ma le whaatua tuanga Kerisiano, i le whaatinoina o le neitau sa maanga i le sauninga, na te tala ai alo ia ta longa ale Olimpeka. E to tele lau Kerisiano na lātou whaalia, o se ngaio inga le nei, ua le mawhau ma le mi ngao, le whaatino ina o la le tūlanga i le aio pale, i le whai ungo le vai aso na te nei. I se manatu whaalia la i lungo viso te inga tele wamawe o le X, na whaalia ai whalawa i tele e Elon Musk, o se tangata e le lotu, o le mea na tūpū ma tūla i mai, o se tūlanga ua sili o na le whaaloalo, ma le mi ngao lea, i te ngata Kerisiano o le lalolangi. Ea, ona tātou o mai eila lea i le tūlanga o tā alonga e pei ona whaanga solo i nei
I pale le lau mua o whalani. Ia pe ona silsila ma mai mo foi ma maro lau whafonga mo le tātou tino o le pine mua la au taalo New Zealand I tālonga le Olimpeka e pe ona whaanga solo ai le nei taimi na manu malo lea ma maua mai e le au le kapi taito fitu o ta mai tai le Black Ferns. La lea ua sanga wha mautui na I le tūlanga malosi o le au ta mai tai o New Zealand I le nei fo I tālonga o le kapi fitu wha alwa o malo. A o wha ngaso solo ai la ia tālonga I tele le lo langi whalani le nei taimi. A tonu o se mea le fo I le tātou tala noa I meo pine auro ma pine siliva, a toa ma pine apa me mea, o lo o whaawasenga ai le tau mo whai o tangata tā alo teito tāsi, a toa ai ma au ta alo, o lo o tau sinio e whai ma sui o lanto o tino u, I whaanga tama nei whaale vāo ma ngō, e pei ona tā ua o le Olimpeka. O le pine auro e pei ona silofia, o le whailonga tau an loa o pito māua lunga lea, e tau awi nā atu I se tangata ta alo, e wha mao ni a ialo ia lona tūlanga, o ia o le numel tasi, o le siam pini o le lololangi, I le ta longa sa tau wahai. O le pine auro lava ia mo le silfia, e le tele na wā se auro moni o loa o fia ai I lona fausanga po lona ngausinga. O le mamafa o se pine auro e tasi, e 5 se lau 2 se furu iwa kalama. Ae e na o le ono kalama o le auro moni o loa o fia ai. Pe tusa lea o le tasi te si ma le 3% o lona mamafa a toa. A o le isi vaenga tele o le pine auro o le siliva o loo ngau si ai. O le vaenga lea iai le auro moni lea e pe i ufi ai ia le vaenga tele o le siliva o le pine auro. E tu sai o whamau maunga alo ia o loo iai. E o mai I tālonga o le Olimpeka ia sa whaia le ai o Stockholm I le tausanga e awhi iwa se lau se furu lua. O pine auro mo tālonga nei le lorolangi. Sa ma tele lava ina auro atoa ia lona tino malona fausanga. Ia poro na winga o le vai taimi. Sa na o le auro lava e ngau si ai ia menei e tau o pine auro mo ta longa ale Olimpeka. Peita iane o le tuana iai o le tau o tele lona lua le lalolangi, a to ai ma whainga whaamai sa whaatula I mai I ono po, I le tau mwhaile e whaasawina I tupe ma tu langa tau le tamao ainga. Na vele ma mafuanga utu, e o ne ai I tālonga Olimpeka sa whaiele ai o Antwerp, I le tausanga e awhi I se lau luas fulu, ta si iwa lu o ua matua wha I tia lava la wha inga o le auro moni, e au fia ai le ngau singa o pine auro, mo tālonga nei le lalolangi. Ai mo le sila fia o le pine si liva lava la tau ia, e na o le si liva lava lo o au fia ai lona fausanga. O le pine apa me mea, e feifi lo iai ia le copper, whapea le apa po le 10, ai moise o isi minerale iai le zinc, ma le alloy. A tonu la, o le fesili o no tula I mai, a e whamata la e fia moni a se tau o se pine auro o le Olimpeka I le taimi nei. O se fua whaata tau ia ia le vaianga tau I le tamao ainga le ta ua o le Oxford Economics, na o lātou tau mo iai, o le tau o le pine auro I tālonga Olimpeka ia o lo whaia nei I whalani, e tusa lea mo le iwa se lau 5 se furu pauni tupe Europa. O lea fua whaata tau, o lo whaavai lea I le tau o le auro o lo iai le taimi nei, I maketi o le lololangi, I le kalama e tasi o le auro e 2.4 carat. Ai whapena ai foi, ma le tau o le si liva la tau. Pei dai lana whailo mai whapea, o pine auro uma mo ta longa nei o lo whaia I whalani. E iai se whasi o mea o lo au fia ai I lona ngau singa, ia mai ono o vea wa mea e si iti ai lona tau I le rumanai. O le nei whasi o mea e pei ona whailo mai, o se vaenga o mea ia na fausia ai,
ia le ulu ai Eiffel Tower i le tonu o le ai o pale, le he tu mātila tila i le o ngā tonu nga le mu o le pine auro e pei o na fausia nei mo ta longa nei i whalani mai o lo mi ai ma le logo i le whaupunga o le Paris 2024. Ia mo le silafia o le meo le Eiffel Tower o le tower te le lava o lo tu lai e pe stasi leo mata anga o le lalangi e tau te ua ile ai o pale i tonu o le tunu o le nei o falani. Na whai lo vai e whapea o whasi ua mea nei o whaangai le fausia o pine euro mo ta longa nei i pale o se whasi ua mea na abe sea mai i le Eiffel Tower i le teileo taimi sa whaamalo si ai ia masanga wha le leia atili tau sanga ua tuana i atu mai sa teu manuina pea se ia oi nei na wha ngā i le fausia o pine aulo mo ta longa le Olimpeka lua afe lufu wha e pei ona wha ngā solo i le taimi nei. Sa wha ilo mai lai le Oxford Economics e mauti no lava o le ahalu pe i lunga le tau o pine aulo nei mai le Olimpeka o lo whaia i whalani i le lumanai. Ua fuafuaina e o atu i le tausanga e lua afe tolu sifuru lua o tolu lua i le taimi lea o le atali malo ai Australia i isi ta alonga le Olimpeka e whaia i Brisbane ua te tau na o i le afe 5 se laupauni po o tupe Europa le tau o le pine au e tasi na maua i ta alonga nei i whalani. Ea mai atonu se mea le leilea mo te ngata ta alo uma o le afa amanuia ina i pine euro i ta alonga le Olimpeka i pale e pei ona whaanga solo ai i le taimi nei. Ia ai atonu mo tātou le au mahi moa, ia maro lava le on sai, maro fo i le tā kwai. O le manatu tufue ia ono le tātou taimi, o le a wha muta mai i le nei wha waponga o le tātou Paul Kalame, ia ma le wha moe tātou toi whilo i fo i le taimi masani la le vai aso, ia whawhitele mō le mātou a noa mai sa moa. Ia, mamoli atu le whawhitele la vela u fionga la wano, whamano fo i mo le tāpenanga le tātou Paul Kalame, tele fo i tala ua whawhonga i le tunu mu whalonglongo atu, o lo mo le tuel whawhitai inisi la whawhonga i lunga le tātou Facebook, e tu sai mo le tāpenanga. Ia maruia tele la u fionga ma le whalitua la ingali i maruia fo i whai ungo le nei vai aso. Ia whapena ia, lo sunga la wao ma le tātou visa i le aitele Wellingtone, ia manuia fo i lalo atu i whai mo le vai aso, lo manuia i mātou nei tu o le vai. Ia ai whilo i pēa, lo te le atu whaasoi fuia. Whaasoi fuia. Fionga la wano ati lawa, pe o le tātou Paul Kalame, o le lalolangi aso nei, ia pe o nei whaafonga. Toi maula vano e whaafonga le tei masani le vai aso asau.
toi whātalo whātua le whaupōponga o talafou mai le siufofonga le lau muai Wellingtone mo le nei au auli. Ua a wai New Zealand whaataita inga a le militeli Amerika
O ni masini e whaaporo kalameina i le poto whaafolinga o masini teknolosi le Artificial Intelligence o lo ofesosoani le Defense Force i le militeli Amerika e whaanatinati le whaia o whaataitainga moa upenga whaapitoa e whaaonga ai le AI ua whaingoa ina o Kill Chains. O leo mo le puipuinga o New Zealand o lo o awai ma le tele o militeli a isi atunuu e whaataitai i le whaonganga o ia metotia i teknolosi fou ma feso o tai vāvala la tai ma Amerika. E se 4 miliona tala o le ale toi maua i le paketi ale Family Start o se porokalame i le atunuu e maua i le fesosoani mo a inga e iai whanau e ila loifo le tailua tausanga le matutua e se lauma le fitua vanua whaingaluenga tū mau o le awha amuta a o toi fetuutuuna ai ai le paketi ale oranga tamariki. O le vai aso nei ua whaailoa mai ai le tele o whaala putupotonga o le atoi whaititia paketi po o le ave esea tū mau o ala tau kone karate na whaamaonia e se tasio sui o le Family Start i New Zealand Dr. Nicole Coop i le One News na whaalawi loila so lulu le whaititinga o le paketi e tutusa lea ma le se lau ma le fitu FTE a wheono se lau tamaiti i la loifo le tailua tausanga o le ale toi mawhai o na maua le fesosoani o le e tipu e rea whanau o se au nanga e whaamautui au kilani e mawai e mātua tala vou le lango ma le fesosoani o lo whengai fo i mawhaafita auli i le whaititia o la lato paketi. O le atapunia le Sky City au kilani mo aso e 5 i le masina fou. Ina ua ioina e le whale ta alotupe, lo lato solia o tuutuunga o ia whainga whaapisinisi. Na whaasila le tapunia ai o le Sky City i le masina taluai peitai, e le i whaailoa ina maini aso. O le taiawana leilana whaalawi loa ai, o le atapunia le whale ta alotupe au kilani mai le aso ngafua, aso iwa o se tema, anga i le aso wharaile, aso se fulutolo o se tema. Na whaia se mali lienga ma le matanga luenga o mata upo le loto i fale e tāpuni ai mo aso sosoo e 5. E tusama le 5 miliona tala le tupe ale fale ta alo tupe po o le casino ale Sky City o le a le mawai e le vao le 2.5 ma le 2.5 miliona tala se tupe ua fuafua le Sky City e tataona maua mo le tausanga fa le tupe 2.5. Sa talosanga le matanga luenga o mata upo le loto i fale i le komisi mo ta alonga fai tupe ina ia toi faawi i tua le talosanga e malolo le tu mawaile laisene ale Sky City. Ona ole tuutuunga i lalo le malilienga e toe whaaui i tua le talosanga a e tapunia mo aso e 5. O se te malua whelua tolu na ulua i whaauluina i le talosanga ale matanga luenga mo se piliota e tusa mali se fulu aso. Ona o se whaasea a se tangata sata aloai i le kasino i Aukilani mai le lua fe se fulu fitu e o atu i le amatanga o le lua whelua tasi. O le whaamatalanga ale matanga luenga o mata upo le loto i fale e le iusita ia le fale ta alo tupe o na tiute i le vaava ai le lei o tangata ta alo o na o lea sa mawhai o na whaau au tu mau o na ta ano lea tangata. O le a whaau au o na tutongi tangata whaingaluenga ia la tau i tu la whaingaluenga maasani pei o na liputia e le One News i le tae au ana leila. O lo whaia awa o ngā ale o ranga tamariki mo a lātou tangata whaingaluenga lau tele e winga i o lātou tiu te whaale tu la fono ma o lo te e nalo lātou whaatonuina o le au whaingaluenga e whaia nisi ngā luenga i le whaamasinonga. Na whaalawi loa talua i nei e le matanga luenga ua whaoa e tangata whaingaluenga lau tele ngā luenga whaale tu la fono o na ole popole o social workers i o lātou noa tanga whaale tu la fono. Ua fola o le ato e whaale lea lea tu langa ma o lo o ngā lulu e pea pe whape fea o na whaia se ilo i longa. Sa whaia fo i semina mo le au whaingaluenga e winga i a lātou mata whaioi i anga wheso o tai. O lo popole tangata whaingaluenga ale TVNZ ini suinga fo na whaasalalawina atu i le au whaingaluenga i le asona nafi. E ono toi whaupopo ai numero o ngaluenga e whaamuta i le kamupani. O le amatanga o le tausanga na whaasilasila ai e le TVNZ ngaluenga e ono sfuluvalu e whaamalolo e au fia i porokalame o le Sunday ma le whea kou. O le tausanga taluai a oi ai pia le leipa i le malo na whaamaoni ai e Hipkins. Le toi whaatatia ese o le fofuanga e tu whaatasia ai le leiti o New Zealand ma le TVNZ. Ua whaailoa mai e le pūlenga a le TV New Zealand e te tawana si itia e le kamupania la tautupe maua i tausanga taitasi i le 3 miliona tala pei ona whaalia e Michael Wood. O le awhatau nue le TVNZ ana matawhai o i mōtangata New Zealand e ala i le whaamautino ina le lei o loa tāpena ina mea e sili ona le lei e tangata whaingaluenga e ai to mai ma le poto maasani i whaasala launga.
O le afiafiana nei o le a whaamawai atu ai le mafutanga whaiwhi au so whaatasi a Wellington ni Porirua ma le Hutt Valley. Inisi o le au whaingaluenga o le atu ua le mafutanga ina ua mai ai la la tautua i le lau mua nei. O le susunga i le toia ina ia whaatuli setu ma le whaletua ia me ripa ua malolo penisioni ai nei i le mai ai o le lua se fulu tausanga sa au auna ma ave ai ila ua mawhaiwhi au o le ekalesia e whakasa i le Hutt Valley. Ma sa whiriwhiria foi e whai matoia ina whaatonu o le lato pūlenga. Ai o le susunga i le tausi matanga luenga i a fuatu i sa le tolo ma le whaletua i a fufoi wau ese sa ngā lulu ma au auna i le ekalesia me to tisi sa mua i taita ma ua mai a le fitu tausanga o le la au aunanga ma o le a whaapeona si ti atu i New South Wales e whaawa wai le tautua i le atua ma lona fina ngalo. E whaapea foi i le tausi matanga luenga i a misionari tui tā mai ma le whaletua i a lolo whaa sa ngā lulue i le ekalesia me to tisi Samoa i taua. Ma o le asiti atu i Dunedin i le motu i sasae e whaawa wai le la au aunanga ma o le amisia i lato i le mafutanga whaiwhi au so whaatasi i la lato tautua e awala i whai ngā lotu. Mō lio le ava whaapea sia singa o aso whareile i lungo le tautua le si ufafongo le lau mua. Ma ole a whaatau no ule whaamawaenga i le afo le lima le awhiawhiana nei i le ekalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua. Ua whaatonu ina fō mai i whale mai i le Hutt Valley, lato te whaamama moenga ma masini e whaonga awanga se ngase i taimi a opisi i le waainga o mai. O se i melina lafo i tangata whaingaluenga uma ale i di ma moli mawina i le Legio New Zealand o loo whailo mai e ngaluenga fō mai e tatau na whai. O le whaamama waenga e maasani na whaia e le au kilini ina ia whaupopo i a lato ngaluenga i aso taitasi. Ua whaatonu ina fō mai i a whaamama masui moenga whaamama whaleui ma le tele o mea whaingaluenga e fufulu ma whaamama ina. Whaalia e se tasi o fō mai e le o fia whailo ai nalo na ingoa i to tonu o le sifia tasi na ia te uina ma whaamama ina i moenga e fitu tali atu i le miliona o telefoni ma ia whaalelea le masini lolomi pepa na ia fesilingia po o alu saolo na taimi i ngā luenga sa whaatulanga mai ila na kone karate whaafo mai. Mai masalo o ia le tangata pito i tangata i le taimi nei. Na ta uelea li fo mai e ia awa noa whainga luenga o lo o awa noa pea o lo na winga o lo o whaia e isi tangata whainga luenga ale whale mai le tele o ngā luenga whaupopo e le tatau na lato whaia. Peitai na ta uele whaatonu o le te whaatuora i Wellington ma le Hutt Valley e le o se whaatulanga ma se whainga fau lea. A whai ua whaina o i le lawa o tangata whaingaluenga ale soifua maloloina po o le whaititi o le paketi e mawhaiona e whaasoa awala atu i le e-maili a kate.green@rnz.co.nz. Ua si itia pusa mea ai malawalawa e fo aina atu i le ofiso lo ofiso soani i mata upu mo tina matamaitai e sawa ina e alato paanga i tutono a inga ona o le taungatao le soifuanga pei ona whaalia i li poti lata mai. O lo ia i le popolenga e to atele tina matamaitai o lo ona nofo pea mao lato ta ito alua i se si o manga e sawa aina ai i lato e le o mawhai ona o ese mai ona o lo o whaalangolango pea i alato paanga. O lo o tele na nofo pea le tele o tinama lato ta ito alua ona o le matitiva ai mai se pea na o le tamai whaingaluenga i tutonu o se ainga pe ona whaalia Susan Parker o le so o upo le ofiso sulufa inga mo tamaitai. E ono sulufitu pasene sa wanga i tutonu ainga ele i lipotia pe ona whaailoa e Parker. E ia ile laina fisosoani a le shine ile ai si tutongi mai mawai fale mo le puipuinga ma le saunga le mo tinama tamaitai ua sosola ese mai i sa wanga. Na ta ua le faufautua sini o sa wanga i tutonu ainga Rachel Kane o whaafitau li tau i le tamau ainga e sili atu na ta atele i tina e talo sangaina fisosoani na mawai le shine le tolu sifuru pasene i le tele o wala au mose fisosoani i tutonu o masina e tolu mua o le tausanga nei o le mativa atu vale whaafitau li tau tupe e mafua isa wanga i tutonu ainga mai mawhaiona sili atu le onga o tūlanga e mawhaiona o iai o lo iai laina e mawhaiona vilina mo se fisosoani i sa wanga i tutonu ainga e iai le Women's Refuge i le o walu se lau fitu tolu walu wha tolu o le laina o le
It's Not Okay o le o valu se lau fa lima ono fa lima se fulu o le Shine o le o lima o valu fitu fa fa ono tolu tolu e fo ile laina o le victim support o le o valu se lau valu fa lua valu fa ono ma le laina o le help i au kilani mo Wellington e te tala luas fulfaitu la fitu aso le vaiaso o au kilani o le o iva ono lua tolu tasi fitu se lau mo Wellington o le o fa valu o tasi ono lima lima. O le whaia tonga fitinga i mata ma whaititia le mawalunga o le cholesterol o nisio awala fo e whaititia i le ngase o le mawhau po o le dementia bei ona whaalia i su enga fou. Ua whailoa scientisi whaafita auli e se fulu wha o le soifua maloloina a whaia whaititia pe ave esea e mawhaiona pui mai ai le lata i le afo le numero o tangata e whaamaonia i le dementia i le lalolangi. O lo ovalo ia i le au su e sili atu le whaalua ino le numero o tangata e maua i le dementia e o atu i le se lau 5.3 miliona i le luafe 5. O a onga whaafoma i e lua o loo iai nei le atunuu, e mawhaiona o a ina i le whaitau se lau o isi fōma i le tausanga, pe a whai e maari li ele maa lo e whaatupe, e tu sai ma se li poti a le Universite o Otago ma au Kilani. Na whai loa i li poti, e mawhaiona whaatupu te leina le 5 se lau valu sfuluiva o loo iai nei, i le valu se lau valuiva, ma i le luafe lua fitu. O fuafuanga a le Universite o Waikato mo se a onga whaafoma ilo na tolu, le National School of Rural Health, o le awha alua i le malo le whaitau se lau miliona tā la, o tau e whaatu pe ai ai se mali lienga, e a whewhitu se lau o lo o whaititi ai le numero o fōma e New Zealand le taimi nei, ma o lo o whaatu langa e whaalua ina i le lua whetolu lua. O lo o whaau au su e ngai le mafua anga na motu si ai au nanga a le Microsoft i le aso tofi, na a whaina porkalame o le komipiuta o le Outlook, Teams, maisi porkalame i komipiuta, na a fia fo i se vaenga o au nanga a le palemene, ma o le aso lulu na matawina ai e au nanga a le Microsoft, Outlook ma le Minecraft, se oso whainga i lunga o upenga ta whailangi, ma ua lata i le lua vai aso talo na a fia whaitau miliona o komipiuta i le lalolangi, o na o le whaale tonu o se porkalame po o se software a se kamupani e whaongaina le Microsoft Windows. I ta alonga na manumalo le awalo waa o waalo o auta i to olua ta i lua foi a le tangata i to atasi. Le double sculls ta mai ta i New Zealand i ta alonga a le Olimpika i pale farani. Ma maua ai e Lucy Spurs ma Brooke Francis le pini auro i ta amilo sanga mo moe faa o le sailinga sia mupini i le afia na nafi o Spur ma Francis o tina umai to alua. Ma o la pini auro na manumalo e whaafetaya i le sao o tina e tu sai ma la wha matalanga i le autusitala na manumalo fo ia tamaita i to alua i le pine siliva i le Olimpika na whaia i Tokyo. O le pine aurolo na lua le a New Zealand talona a mata ta alonga a le Olimpika na manumalo fo i le awalova a li ita i to awha a New Zealand i le pine siliva i la lato ta amilosanga. Tala fo ia mai le sifofonga le laumua mo le neiva ainga o le awauli. Talofa lava o talafone mo le whai unga lewa yaso le tātua tino se mai el whaafonga. E le na o whaafia fianga ma whaanga i inga SS o lo whaamanatua i le atuanga le salautu sanga talu o na whaavai mai le asosia tama matine tuai a le malisi. Ai o lo ao fie fo ma le whaatala no i no nisio mata upo tāua mo le anga i lumo le malisi ai whapena fo ia o onga le kāle sia kātoliko. O se tasio mata o po sasa ili fina ngalo ele phone tanga ele neiva yaso, pe whaamata e mawhaina tu whaatasi le asosia le malisi, ma le komitu ta alonga le sangato Yosefo, ai sa wa ai foi pe o ngā whatia le whaawawina le kāle si o lea onga, pe whaamatu o tuloa o se tasio a o ngā le malo. Na whaania foi ili fina ngalo se tasio tamtua yo le malisi, le teitai o le tuangai, e atu le epa lupes le ei Dr. Sailele Malia le ngoi. E te tau una fesoa soani matau mwhaiatu le asosi, ina i fo ia le telo ia lui tau, ai po fe mafuri iai le whaato whala inga,
e te tau na tula I mai tama matini tuai o le malisi e fesoa swani I le aonga. Sau no foi tu le epa o le wha ngā yo ingo le kodisi le ka le sia I le taungo fie mai a le wawe whaia se fo e ono o atu le tūlanga o le tāponia e o se whinanga lo foi o le fionga te tai o le tuangai e mafuli lo ne foi ta ofi masana lango lango e ao o na whaatu mawina pea o ngā tūlanga lua ai wha wau na sila sila tuto pea I kodisia le ka le sia. E leo wha maunia le kumasina o ntanga ruenga o leo awa pa aulongo I Tino Filipo le finangalo na wha alie le fionga le sui pālemia le fionga tuala Josefo Bonifacio I se tasio fontanga le pālemene tarui nei o lo ia te tonu wangao sia pe kuka ina te tonu le atunu o le whala au wha asai na o le aisa e le o sao mai I tua oi wha avao malo na wha alie le kumasina o ntanga ruenga o leo e leo iei son taltanunga e fua I lunga o sa whainga uma ia sa whaatino I teimi tanuai e o mai ila wai ason te nei. E lei ai lava se o sa whainga e tasi ua mauai se poto lo ngā o si ai tu langa I pei on ta ue le fionga tuala pe ono iei ni masalonga ia o sa whainga e se tu langa whaapea. O leo sa whainga malo le malo mulimuli nei na mauai le tele o tamaitanga pepa I ila o le aisa ua uma o na tuina I te tonu e sa au ni tufutufa I nato ai le I mauai lava se tūlanga whaapea. Mai te tonu le fionga ua pa au o le whala au whaasaina o le aisa o lo sao mai tua o I whaavao malo e ale whi malanga I ngā waa o waa whangota whaapea foi waa whailaianga I mai lea te nuu mai o lo masalo mia I foi ma waa lele lai ti whi malanga I. E au fantasi se whina ngalo le whaala pupitongo le maansi angatau il tise malamatanga luenga o leo ina ia tau fia le fia o tātou tangata e te pue I nā ato whaalawilawe te tupo ma tuu sao I lunga o penga te wha ilange e whaia ini mai mua ngā tangata lololangi ini whaalawilawe te tupo ona o a fianga I whina ngalo o aingo I lanto o o a fia. E a fua se whina ngalo le whaala pupitongo le maansi angatau il tise ona o leo o mawhai ona toi maa malama se tasio lau whai ngā luenga na si paka I le aso lua le vai aso le nei au whaati no ai ngā luenga I lungo pomoli le anga I moto tua. I se pepo whaamtalanga o whaamau ni ai e wi ona o leo o maa malama le telefon ai o lo o I se tūlanga tinga ina pea. O lo tāna sanga mai fo il whaala pupitonga o le maalu si angatau el tise ia I lantou ia sa po I ina lantou wata video e na ia alo lofa e ave ese ma ilano e le o se tūlanga wha alo pe fesoasoani foi e le ngata o le ua a fia ai wha pēnā foi o na tau ainga. Ona o wha maumaunga alimtanga rengo se fua maloloina ua wha ai titia ma o atu lava ina tasi tasi I vai aso ma masina I lato wolo o a fia pe I siama o le fiva pona evi po le tenki fiva. Wa manatu el wha ululungo le tanga renga ia ai ono Dr. Alec Eke Roma wa te taulo na ave e sea le polo ingo wha lavi wha fosei mo le wha mai o le fiva pona evi. O le por kalame le tanga renga le soi fua malolo ina sau noa ai le ofisa sili. Peitai e lei manino mai po o le a wha atino loa le tūlanga o lona fina ngalo. Paule tu mauti no lo ia I le temile nei fua I wha maunga o lo fai foi matasi tasi I lanto wa maue sia maule ko viti ai wa leo toi o atu se tūlanga e pei ona sa iai mo mua. O le masina o mena wha alau ilo el polo ingo wha avlau wha fosei ona o le maa walungo le whaita wa whai o le mamalu le atunu na a fia ma wha atinu ai le wha aso no whanga I wha I titia pe tinei ai le namu o lo tau aveina le siama. E o mai le teminei wa se lia I le whase lau le mamalu le atunu na fia le wha mai o fiva po na iwi ai to telo I lantou I na wha mawina mai I a fio angatu tau langa. O tala fawia mai sa moa manuia le wha I wana vai aso si o tātou tino whasoi fuia.
sani ifumaola au Ae ala usuita ile faiba o mafau Talu olo upopole ite iuwale taulau Taulu uwaile uku uwale aule ina iau Aue aue se ifai mai sau uku Netua ini mala Netua imanu Sau funala upele Kau sinai pumai malu Se idu mane ai Tama ole nuku Fia fia e ile te ine petua inia O upusata fai male mau amene iluma Ae atu lo uloto Ona osa utupua inana E ilino utumohu Ae ali alina otuma Netua ini mala Netua imanu Saufunala upele Kau sinai pumai malu Se idu mane ai Tama ole nuku Aue aue Se ifai mai sau Netua ini mala Netua imanu Saufunala upele Kau sinai pumai malu Se idu mane ai Tama ole nuku O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia le nau whaafonga mara tātou tunu le nei vaenga o le wauli ina o teoro ne minuta na afole le tula suma le rua i le tautou na unanga le tātou wala le taso no tesi mara tasi wha moe pe ona iei le nei vaenga o le wauli ma lole ngā lue ma lole unsai ma lole tau ata le malu nau telo le tātou tunu a o whea ngai fo le tātou tunu i whiau ma ngā luenga pe ona iei le nei vaenga o le wauli ia le nau tu ina atua tātou talafau le nei vaenga o le wauli pe ona tu ina atu foia i la tau o lo ngafa mo tātou talafau ia o le amau ua sisi whao poponga i le au auli ana nei le afiafi ia a o le taimile nei ia ma lo soifua manuia ma lo soifua maua ma lo le langi mamali pa ia maulunga o le tatu o tunu i le nei vaenga o le auli
Ia, ile nganga le loto maulano ma tau te whalofa whaatalofa tō pa ia maulungo le tātu tunu ia i ona tūlanga whaalupe o tau sāma o tau whaingata o le ale o ia sa mātou whaamtalanga nunu o tuia whaatini o tau sala o tau pa ia mau tau mamalu i le nei vaenga o le aso e ile nganga maulunga o lo solonga le leinga ruenga whaatino mga ruenga whaanga solo solo le nei taimi a o whiangai folo tātu tunu i whia mga ruenga o tau whaivalo filima i le nei aso whareili aso lua le nei o le masina e valu lua filo suma le fale tātou fo launga Samoa ia i le nei vaenga o le tausanga. Ia, maro sei fua manuia, e o tau suisunga i whawhengai ngā taulangi, ia mō lātou whale tua i so se whata whai taulanga, ia mārole ono sai mārole. Tau a tai whaatalo whātu ia te o tau, ia i le pa ia maulunga ia ia tātou whawhenga inga taulangi so se whāta whai taulanga. Ia o whea lau fwile tō vini o whea fwile ngālu ia ngālu enga o lo tau ngālu lue ai ngā ta fwile o tō vini o lo o tō fia o tau te ngālu lue ai. Mā tau te o whalo whātu le ngāngo le roto maulalo le neivaenga o le wauli. Mā lore saifua manuia, mā lore saifua maua, mā lore langi mama i le pa ia maulunga o i sunga i whawhenga inga ia mō lātou whale tua. Whaatalo whātu fōi, ia ina ia tātou ta māmatina mātutua, ia o whealawa fōi se vaenga o lo e whaafonga mai e tonu maota malawa, tonu o whalo tangata mātua, ngāta fōi leo maota ngase, tonu o lau ta avale, o whealawa se vaenga o lo e maua mai le tātou tautua, ma unanga le nei, o le tautua lava le nei ma le unanga le tātou ala leo le tasi, ono tesi ma le tasi whāmo, le si ufafonga le lau mua, e pei ona iei le nei vaenga o le auli mālo le ngā lurue, mālo le ono sa ia te o tau. Mahalo lau fo i lau tau ngā ruenga whaatino, ia au walo na sui nātu peo le au whai ngā ruenga, ia tau tatalo i lea aso, ma lea taimi, ina ia malu puipuia i lātu i o lātou whai wāno whilima, o lo whapena ona whenga iai le nei taimi. Whaatalo whātua i fōi, ia ina ia tātou au whai ngā ruenga, ia le alawa fōi le ngā ruenga o lo e whaatino le nei taimi, po to tonu o e whai ngā ruenga to tonu lo o fisa, ia po e whai ngā ruenga i whafo le awala, po whealawa se vaenga o lo e whai ngā ruenga ima e whaafonga ma le tau tuam la unanga le tātou wala leo, o le tautua lava le nei ma le tātou au nanga mo oe ia au ala whenga i o le fo i le tātua tunu i o tau whaiva lo whilima i le nei vaenga o le aso malo le ngā lue, malo le on sai, malo le tau a tai a te o tau ngā ta fo i lea ia au te wha malo i o se o tau i o e wha talo whātu ai fo ia i se mātou vaenga le lungo le api o fōlinga ia lungo le tātou api o fōlinga lungo le tātou Facebook lungo le tātou YouTube la ngata fo ile ia o lungo le tātou frequency le tasi ono tesi le tasi whamo ia e pei ona ia le au nanga le Samoa Capital Radio ile nei vaenga o le au audi ia malo le ngā lue malo le tau atai malo le ono sa ia te o tau o lau fesili mua ia o lau fesili mua o mai o tau o mai o tau le nei vaenga o le aso ia o te iloa ia o lo o manuia o tau le alofa ma le anga le lei o le rei ia e whaafetai mua tātou whaafetaia ma o tātou patipatia le alofa ma le anga le leo le tātou tapa au sili le langi ona o ana whaamianga yala ese mo tātou o lana whanau ia lea o tātou whailoa i nei aso ia ua leva ua aso ia o tātou le whailoa ia e whaafetai ia o tau sila fia fo i mo mātou ia maua le mai ia mai le mai ini ia a o ai na lule holiday al tam a o ai na lule holiday al tam na mai ini le lo te me te so e whainga ruenga ia a e whaafetai o tātou whailoa i nei aso i lo tau soifua maulunga ngā ta fo i leo sola vai le au ona i o te whaawa i fo le tātou maftanga ia le tātou maftanga le nei aso ia malunga fo i o tātou por kalame pe ona ia ia malo ona sa ia te o tau fatalo fato i foi ile au ngā lulu malavo lo fia ngai foi le nei aso ia o ato fai valo filima o lo tau fia ngai le nei time ile nga mawalunga ia o lo solo ngai le por kalame pe ona ia le malo telo le tatu tunu
ngā ta foile ia o te whaatalo whātu le au kuka, o le au kuka, ia o i lātou ia e uma o na o lea foile le pikita maitima ma molita me tiltaia, o mai mawhau po le ale tūlanga le mea ai o le awauli, ale toia ina ma le lo matua, toi pikita maiti le afo o le lua le awauli, ia toi tā pena fo ileo ngā se senga o le afiafi. Mahalo ia te o tau, e le whai ngōwhia lau tau pito la au. A ile ngā maulunga, a ngā lulu e whaatasi le ta māmari tina, ea o le aso longa le lei fufuanga porkala me tono a inga, ngā ta fo ileo tātou walum whāna u whengo e la tau fi au manga e ia wa onga. Ia, mahalo le ngā lulu, mahalo le wha mahalo si ia wa onga olo iai o tau le nei taimi. Ngā ta foile, ia o malu lau te leo le tātua tunu ia e pei o na whaafonga mai ia le nei taimi o le awauli. Leo a whale tula suma le lua mone tule ngā whaaftoi tele lava le tātua o whainga luenga, leu sa tu fua fiso sa whianga e fwoi ma le tauto ino lo taupa ia ma lo tau mamalu i le tae au na li la le tae au sa ia pa ia se taimi o maumali atu o lo tau au na le nei, Jeremia tapu manaia le a tātou whiloa ima o tau le nei taimi sa ia pa ia le tula e whana nei le fiafi, ia la fo se taimi e taliu mai foi leu so ia mai ava, tasi mai ava, ia ona mato lua tule na nei le fiafi, ia se pa ia le tula e lima, ia le fiafi na nei le tātou porkala me masani o le foi fatini, ia e pei ona masani ai, ia ma lona ngā lue, ma lona ono sa ia te o tau, ia a patu lungo le tātou apio fo linga, whaatalo whātu i hataitai, whaamafu, whaatalo whātu tina i hataitai, whaamafu le nei vaenga o le awauli. Ia mālole ngā lue, mālole ono sa i o tau whaivalo filima, ia Sataraka, ia Shalom, ia o ama i o Sataraka, Sataraka, le vaenga o le awauli, whaatalo whātu ia whenga wia i sila, o lo penora mafuta mai, ia o fishi, al ngāta fo i leo sina leo, ia ma whaamanu, whaamanu tonga whau, penana mafuta mai nei vaenga o le awauli. Ia marol on sa i hate o tau, whatalo whaatoi foi, ia le fionga ia whaamausili si anava, o penana mafuta mai nei vaenga o le awauli. Ti resa ene, o lo penana mafuta mai nei vaenga o le awauli. Marol ngā lue, marol on sa i hate o tau. E ile ngā molunga, o lo solonga le lei, ia fe au manga luenga pe o nei ai. Ia, na o malanga, ula ua tolu nei le whawa i aso, mau voli mai voli le mātou mai ini a. Ale wa usau ni, o usau wa alo ono fono foi toi ole le mātou whasipotu la le toi ole, mātou le whaafonga me na tunu. Awa uta ia le latu o se tasi whafonga me, la me teno fono foi, whaatu, o le se i whaatali taimi o la usefi, fe mai, o tātou la le wailu mai ole wale ai mai o le tātou ofisala le wailu mai ole wale o toi tua i o a mātua i te le alfisu ia inga ia a se tūlanga le ia o ta saufu e wa ese fo ia la ta ita saufu ia tulu mai ia mawa ai awa ne o tau awani o tau whaapea o tau i e tau te whioa i mai lunga le awala. Mātou te le mawātua o tau. E mawātu o tau, mawātou ta avale, mawanampa plate tau ta avale, o mea o mātou te whaia i lunga, o ngai o inga o mātou te whaia i lunga le awala, o le ale a mātou maka mātua o tau, iso se taimi tau te whenga soloa. Iai. Tūlanga le tau, ia o lo solonga le leile tau ia mātou nei usa timu le tae au, mālulu fo i le tūlanga le tau, a o lea ua wa ai atu, ia lo māna ia mai sina la, e mo ia e leo mālo si tele, ia ai o lo o maua sina la, ai o lo tu maupele mālulu, na ona toe fautuanga mo le tātua tonu, ia ofu mawhana o le pini o tō tini tūlanga uma whapena ina ia manu pui pui e lo tātua tunu ngāta fōilia na ia tātua ta matina mātutua ia i le nei vahenga o le aso. Le lei, e le a ngai atu ia tātou whaafifianga. Nātu nātu ne tātou whaafifianga le nei vahenga o le awauli. Ia ono o le lātou o lo whea ngai fu o i ma whainga marolonga ma vai ainga o le nei vahenga o le awauli. Tu nātu whaafifianga. Teles tātou tala. Ia pe a uma tātou whaafifianga pia na masani ai. A le tautua lawa le nei mara unanga tātou ala leo. Tasi ono tesi ma le tasi whamo. E pei ona iei le nei vaenga o le awauli, le nganga loto mau lalo, ma tau teo whalofan whaatalo whatu ai, ma lole soifua maua, ma lole langi mama, i le pa ia maulunga o le tātou atunu.
Me luma le tato o fai pese, me luma, fiti. Tulai mai lunga. Fiti. Yo.
Malo sa whaatoa ia le whanga le whaafiafia le nei vaenga le awauli ia si avatu mo muana ia tātou vahenga tāua ia ona toi whaawau mai leo tau whaafiasianga sa whaatoa le nei vaenga le aso ia mo le atuni ia tātou whaapatalo whaatu ia tirisa eni alo penora mafuta mai le nei vaenga le awauli siva lau vi alo penora mafuta mai sa I lau peniata lo pena na mafuta mai nai Santiago i Amerika I le nei vaenga o le aso ua tale ono le afiafi o le astofi a lantou ia a o le atali tu le tasi a matou nei New Zealand ia o le ale taimi o le ale aso o le ale vaenga o le aso lo e whaafonga mai ai o le nganga mawalunga ina ia maua pero tātu o tunu ule tūlanga o le saunga le mu le ngata lungo le awala o lunga o ngā ruenga o lo whiangai ai ia po la foi o tau faiva mo tau faiva lo filima mo tau tuti o lo whaatanu ina le nei taimi ma lo le ngā lue ma lo le ono sa ia te o tau mio ai sa o le leia e watawa ai atu nei ata ia wata toi mawhau whaua ia si o tātu o tunu o Samoa ia le tūlanga o lo ia o se tūlanga le lei o lea wa vave ale alo le tausanga ia wa o ke topa o lea le amatua I whea ngai ai Samoa ma se tali ngā malo ia o se tali ngā malo pito sili lea una to tele o lea le tali malo I Samoa ia ma o tala fia ia I fo inisio o a inga o lo whapena ona maua pia sota inga matala noa ia ua sauni ma ua matua I sauni lava Samoa I tali ngā malone ele ngā tau whaamnianga I sasa I tonu a inga tonu le malo ia to tonu le tātu o tonu ia ai o se tala ave fo I mo I la tau o malo le amala ngātu ia o le aluatu nei fo I le tupu le asau whai o ia o le ainu sana vai ti polo ia o na aluatu lolo I Amerika whaapia ia tātou toi sauni tātou toi oi ai oi Samoa ia mana ia o Samoa mana se lo tino ia la o whaapea tu nei ia sa le sai le I lana au whaingaruenga e pei au te langa Samoa mana se lo tino ia e mana ia tele Samoa lesi me mana ia tele whata malo le sa au nofo ia lo no winga o le a maua whaamianga sa atu lo tātou tunu ia mana le tātou wa tunu o tātou tangata nuu tangata nuu le tātou tunu ia ua o tali tonu ma ua tātou tali tonu o tangata Samoa o ni tangata e tali malo le lei o no winga e wha a moe le lei o le tamau a inga ma whaamianga muli mai ia o tātou tangata Samoa malo ia te o
tau ma lo la fo ile on sa i to fai va no filima ngata fo ile yo la to tau tua o la to ma o lo tongi ele ngata manuia e tono tatu a inga ma tono tatu tunu ia a ole matu au fai ngā ruenga wha vai taimi ia o mātou fo i o nisi o le tatu tunu o lo ai tau malele atu fo i nei atu nu ia o lo tongi atu fo i le maa ma tatala le wha malama ia matilo tilo atu tūlanga o lo iai ia Samoa le nei taimi ia pei ona tātou ai atu Samoa ia e wanga ia iluma ia wa iluma Samoa le mele o iai ia e le to silo ia e le o to silo Samoa wa e watu Samoa wa sili atu ta vale le fe wa ia Samoa le ta vale le tele iwa ai ai nei ia o se tūlanga le leile na ia va son se invite today ma wala va no a foi malanga tu Australia fa talo fa to le uso ya e sau ia ma malanga fa tasi atu e ia fa mai e te longo o aulo tu fa longo tu al tatu wala leo ia ngata le oshonti na fa talo fa tu mo olua ma wala va no malanga tu Australia ni si fo io fu fuanga ma por kalame ia ni si fo io aso ni si fu fuanga fa le ainga ma wala va no felo ia fo i manisho le tatu tu no ia na Australia Melbourne ia fa manuia tu ia le ai nga fau ia ile uso ya lo luane tapu mani nga ta fo ile ia o siona siana mana mea o nai ia o lo pena ona mafuta mai nai pali le nei time ia ma lo on sai ma lo le fa malosi ia nei me o fa poiponga ia e taimi e alu ama mulu ia ia sa fa ta ia te ule noale ana o fa longo ai ia ile sauno anga le ta isa fa ile fa poiponga le o le ale a vatu ia le manoa e matua i no mau ia o lua ia lo no winga o le fa poiponga e sane i alu nei to o tu vai asole ua matanga tanga le manoa lo no winga e tatau ona matua i maule manoa ia manuia le ungali fau manuia ainga fau ia o se la sanga fau fo yo le olanga ia le avea o se single po se tangata se tama po se teni no foto tasi ia o le a fo i mai fai o le a me ia tu lesi la sanga o le olanga o le fai o le tolua fai o le fa nau o le a totongi le pili o le a uso e fai ngā luenga o le ava ai pe fa fea ona tu le mea ai tono le kapoti o le ava ai pe fa fea ona tausiltina apu le tama ia po matu o le teine po matu o le tama o le ava ai pe fa fea ona so swani vaenga ainga ngalua o se tu langa tele la sanga le ave o se fai o se fa piponga ia ai hui ile ia amanuia te lele lunga li fau pe ona malanga to foi fa pe nei le lava iaso ia o la tumutumu ai foi ia le tatou ia i nai me le pone ia ono tūlanga fo i o aso fisia fa pe nei ia lona winga o le manoa lea la saisai ai o lua lo ane manai e le tama i manoa ia o manoa e te thiu e te lua fiu e te tala lona winga o le amatua i saisai ai o lua i le alofa ia o le winga na o le manoa le sa tatu le sa au fa alongolongo le vai aso nentene o le manoa o le alofa lona winga e tatau ona matua i mausali tau ona matua i mau lima tau zanga le na tu fasasi ai mama feo ai o se matua i manoa sili na ona mau pe a fika tu ai i le na tele tau sanga alofa tu mo o lua ngā ta fo ile ia fa talo fa tu i fo i mawala no felo i fo i manisio ne tato ta mama tina matua ngā ta fo le lo tato tunu sa tato felo ina ia ma lole on sai ma lole le au mau ai fo ina tunu io ese fo le tau tunu ia ese fo se ma tau pa si siolo ma tunu no fo ma na ia ma tau si lo la titia ma tau va ve tele io va ve tele le olanga ia ai o se tulanga le lei o le tato felo ai fia ia ile lava ia so pe ona malanga tuai mo le tulinga ngar fa tele lava tatu tru ia se alu pe tatu fa fisianga ia alu pe tatu fa fisianga le la tale tu la tasi alu pe tatu fa fisianga mo la to lo fe ngai malo longa vai ingo le woli nga ta fo ile yo ne tatu te mama tina matua ia lo fa pena ono fe ngai la to ma vai ingo le vai ngle aso ma he alu tatu fa fisianga ma vai inga
sui atu lotu langa o tātou musika. Taimile nei tui nātu pia ne tātou whaafifianga whaaleanga nuu ia ile mamalu lau tele ne tātou tamama tina matutua ile nei vahenga o lea wauli. Talofa lava ile tautula unanga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ile nei vahenga o lea so. Fiti tātou, fiti.
Ia, malo sangone nei vai ngole woli, malo la van fa fia, malo la fo so so ni maltato por kalame ia ua matua I se lau pasene lau to fa fia ngale vai ngole woli. Ia ua fetau ile lei male au vaenga ia e fai la to malo longa. Ia a or fenga ia e fo I o tato ne tato to mama tina ma tu ela tu talinga su o le woli. Ia male au kuka ia e ile au kuka le na o vai atu ne. Wahalu ale me alo le sa o tato pese. Ala te ia la e fa pena ia alo me ai avele me ai to ina malo matu masiva o ia. O le to inga fi au na o ia tato te minna ia. So se me te alu ai siva. Ia. Alo avele me ai amal tu ai le siva e siva lo te va tu ai ata mai ia to ina malo matu. Na ata to ina malo matu fai mai e talo fai sia tama e talo fai e tu ai nga langa mal tu foi upu foi masa ni tato po le ale fai mai le ni me ai ai tu ata male au kuka io e o male au kuka pe na le fasita amure lu ele tai io e ma ona fua ia le au vaenga ia le au vaenga ia le atali le atali sua io e ona ma fua mai ole le lei ma le mata ata le au kuka ole mafua anga vole na sa au abatu ai ia fa fianga de awa au teilo e fe tau le lei ia male au kuka ia male lato ngaruenga fa atino male lato fo I pitola au ia wala ba fo ia le so ni ne tatu te mama tina ma tutua ile nei vaenga o le woli sumale no nei minuto tele tu la tasi fatalo fatu pe molungo de tatu tunu ia lo va pena ona fea ngai fi au manga luenga masani pe ona mafu ma ona masani ai ile nei vai ngole aso fa talo fa to foi ia ilato umala volo dungo de tato apia foringa ile ngata dungo de tato Facebook live
a o lunga o le tātou YouTube le nei vaenga o le awauli, ia ma le tātou Apple na le Samo Capital Radio, ia ma le tātou Frequency o le tasi ono tesi ma le tasi whamo, si ufafonga le lau mui Wellington o lo tu ina tu sao live ai le tātou proklame ia au ane no fosila fia. Ia nisi fo le tātou au whaafonga, ia ma nisi fo yo i lātou lo whaapena o na whaafonga mai, ia i le nei vaenga o le atu. No, ia le lek, le o matatu whaafianga whaaleanga nu ia o le ata mo whai sui atu ia, o le a sui langa matua o tau mo le batu fo le whaafonga mai o le atu nu o le taimafutanga le o sapsui. A le tu ua i ai to tonu le fiu, a le tu ua i ai to tonu le aniani China, a le tu ua i to tonu le aniani, a le tu ua i ai le sosi, a sui fo le mamoe, mahanaia, a sui atu fo le pipi, le lei, a sui atu fo le fasipovi, ese a lau tofu, tu atu fo le moa fe mai, ese vo ia. E se foi ala whaalongo atu le ile manongi o le sapasuta. E tau whapena le ai kia le tau whai atu le tātou porkalame. Tau whai sui atu le tātou porkalame. Le ngata le tātou au mātutua, o le tātou au ngārurue, o i lātou o lo o afo. Tau sia lātou pepe, e iei fo le tātou whawhianga mo i lātou o lo, tau sia lātou pānau. Mai se i lātou via le whatu a maua lātou pepe. O le iei fo le porkalame i mo pesenga mo o tau. O le winga la o pese i, o pese fo i, wa e whiu e wha amoe pepe, wa le moe, na watu al tamale i ngalo pau ala me tanga fainga ia e te i helo wa mole pepe o le swinga de na le la ai e le tatou por kala mele nei vai ngala so malo le ngalo lu malo un sa ia na o le u suma le 20 minuto tale tu tele tu la tasi tu la ngole tau i ma to nei Wellington mana ia le susulu la e le o malo si ia e le o malo si le susulu le la a o lo mana ia le feo is mana ia le si lo le awala e o swinga fo na le o ia ma to nei o le un fai ona tava aia tulumo awala na wal watu nata avale bale nata avale wa ia na wal watu malista avale wa ia le wa hal le ese ta avale lo no winga silo o le tu inga silo le na lo ia ma to te nei lungo awala te va a le tu langa le o le tu langa o le saunga le mu mau apel saunga le mu ina ia mafai ia o na saunga le mu fuli nei aso ia mafe au mangaruenga pei ona iai au ato tu popoli tu langa musika tua i pea u mautanga mo moli o ilo nga ila nga ruenga mo moli o ilo mo tomalo brawa po fese me te fianga ia na o le tu o le ngilo le leitio i le tasi ono tesi ma le tasi wha amo po o lungo le si ufafonga le laumua i Wellington o na tanga o lo le Yeremia mo moli o le meolo e mana o hai paua lea ioe na lo tango ai like ioe ma e tango i share le tātou porkalame ia mpe te tango fo i tu fatu le tātou porkalame ia wo maupaanga ina ia mawhai o na lātou whaafafonga i le tautua ma au nanga le tātou walaleo i le nei vahenga o le aso malo le ngā lue malo le on sa ia te outou nai whaafifianga e pei o na masani ai mai le ngā taula ma nai whaafifianga ma o tau le nei vahenga o le uli ina ua toe 10 minute ona afalea o le tula e tasi. Moso iai, moso iai mai fai iai tope malitanga luenga. Awe te tu. Tope malitanga luenga o te fia vave alo e piki la whanau nei le haonga. Oh
mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te
Ia malo lava, malo temo, malo ngā lulu le nei vaenga le awa uli temo, ai wa fai sau tau mafutanga, temo va ai le sau tau mafutanga, tau ona fai, ai te le to ia ngā ia wha au mau, ia le vaenga lona luo lau sifi le nei vaenga o le awa uli. Temo a wha pēr fo le te wha afonga mai o lewa e manava, ia manava alu sa alo le fale, ia temo a e manava alu sa alo le fale o lai wha atali malitina matamaiti aua e te uru fale solo o le mea na e tupu e foi ia le tele foi o isi me tutupu muli muli mai ia ono o lo walu fu le fale o le isi a e alu watu e wha alave lave o lai whai fua fuanga la uo io e temo a wha pia foi o le nai te wha afonga mai o le nai te alu rungo le pasi pei lau pase se temo io e pei le pase se ile ave pasi ale o le fa o ngā fo i o le tātou wha awhitai, ma le wha amanuia ia e pei e ila mātese. Ma alona ngā rue, ma alona sai, nea ua toe, sumatase ne minuto na tāle tulai lua, i ona mama futatu fo ili maleu so ia tasi tu itola waa ili nei vaenga le asfarele ia wala fo le faa wino le tātou porkalame ia se ia pa ia fo ili nai nei le afiafi tu ina atu peane a tātou faa fianga faa talo fatu ia ta pena po ta pena lo pena la mafuta mai lungo le tātou YouTube ngā ta fo ili o vaipuna tu tonu vii nele soni o lo pena la mafuta mai nei vaenga le aso malore ngā lue malore una sa ia te utou e ili ngā maulunga o lo so longa le ngā ruenga whaatino ma porkalame o le nei vaenga le aso a o whea ngai lo tātua tunu i whiau ma ngā ruenga pe o na māsani ai. Whaatalo whātua i fo ile au ave taxi i o ile nei vaenga le aso e a pe o na iei lau tamale o i o se fasu a sale a. Male taxi i a le taxi stand a le vaenga le a le combined taxi stand i o le olo mafuta mai lau tamo i o se fasu a sale a e a manisi fo i o tamale i o le tātua tuno i o e ngāta fo i leo nisi o taamale lau pāsese o tau taimi pisi le nei i o e aso whareile le nei maso to o nai ia te o tau taimile nei i o le atau maueni nei ngā ruenga ia e soani ai fo i le nei vai aso i o le taimile nei ia wa esa pe wana tau whaafonga i fo i tala satu ina atu fo i e le tala noanga fo i le tuafine i a Savalina le ngata fo i do le afionga le lipule i le suinga te le ale wa i tato i ni usila o le suinga te le fo i le tūlanga i le telo le ngā ruenga sai ai ia ma le vahea le walu le taimile nei ia o la ta ita ia tu walalo ia ma la ta ita fesosoani le tatu watunu a ua maua loa lau ngā ruenga le taimile nei ia puti loa ia o le ale ngā ruenga o lo e whaatau tai le taimi nei, wherua i ta avale, ave upa, ave ta avale, ave pasi, o le ale to inga ngā luenga. Ia e puti ai lo ngā luenga nei le taimi nei. Ia wa o le uteiloa, ia e te tau fo ia le tātou whainga maro. Ia o na manu ia tātou. Ia wa o le whaasanga mai ia le atunu utelele o se tāli i ni tangata whainga luenga. Ia wa o le mele ua ia, ia wa teiloa nei. Ia se lor filinga ia misi atu lor ngā ruenga i nei ia wātunga sorry ia na mawhi tau i Malaysia li na mawhi ngā ruenga wātasi nei ai mawhi tau i o i mele pone le malai wālele o wā sorry ua le wai ngā ruenga i nei mai ia le wai ngā ruenga i nei le watasi nei male awha tau sanga taluna o ia i wha sorry a o le tangata le nei sa le leila na ngā ruenga i nei ia le ua sorry ia le ua movie atu nuula ia e le tio seis ia ono tūlanga vaenga maua mai ia le tamau a inga e tausi ai a inga no inga ia o le ane ngā ruenga lo e maua le taimile nei puti ngā ruenga ia ma vai whaali lei ia ono o le mele ua ia o tele tātou ngā ruenga vaea ia ono le tūlanga o vaenga o lo ia le whainga malo fau ia ma tūlanga fo i o lo rātou fo i manu lauti ia o lo anga ia tūlanga lava ia o anga ruenga ma tūlanga o tau whaiwalo filima le nei taimi ma lo le whaatotoa ma lo le unsa ia te utou ma lo le foi ia le wha malo si fe au manga ruenga pe ona masani ai no toi wha manatu na ia tātou ta mamati nā mātutua ngāta foi leo i la tau ia o lo wha pena on ngafa ma le va ai o ne tātou ta mamati nā mātua
ia vai le tulanga le fuala au ia vai le fuala au le toi ina ma le lo matua pe au uma ona faila na tau maftanga o le wauli ia po le ale le fuala au tau ona inu le taimile nei ia le la tale tula lua e tau ona inu le si fuala au ia po le afo ia le tau maftanga ia e tala fea unga le lei matulanga o fuala au ia o niso i latou ia e inu mua le fuala au fa to a fai le tau maftanga niso i latou ia e fai mua le tau maftanga ia ona fai ele o le fuala au le toi ina ma le lo matua nisi foi i latou o lo o fo ilea i ngā ruenga ia vai ni te ua ngaro rau whala au ia vai e whala vahanga ia whai ngā ruenga ia e tau au na aver whala au e mai ser whala au dol ma ini ia la ngā hoa o fo ia wat whai ngā ruenga e le tai ina ngaro rau whala au na o whalonga tulo o pe ua ma ini mai o vai ia vatu whafonga mea la tunu o fa pe o fola agua le tat mio fola agua le tat yo lo no winga e ta uno o anu ma ver fola au ta u a tele tulanga na le siva engo le tatu fa manatu le nei va engo le woli e mo ilato o le asa uni mo le pikina ne tatu walom fa na le ale mamao le ale pisio ma to nei Wellington ia e mai se lava pol rua e pe ona ia e si lo wale awala le taimi le woli ia a fa pe po le ale mamao e pikina tatu walom fa na le ole a tale tula lua ia wa tau fona fa sa ni mo le pikina ona tatu walom fa na mo le to le fa malo ma le nganga le fa tai tele lau tau chuti tau ave o lau tau chuti fai ia awala wa fo le malu pui ona tatu walom fa na ia i le aso a ua matua i maluru ua matua i maluru tātou i nei Wellington i tātou nei New Zealand ia ma o teilo e whapena lava vaenga o New Zealand ma o se tālia o lo maluru wai tātou ia o le tulanga masani lava le tātou tono mātou te whamaloma o wholo whātu ati o tau whamalo te fo ilu so ia MT a whalo pena o na mafuta mai le nei vaenga le aso ia ia nga ta fo ile ia o le mamalu lau telo le atunu o lo pena o na mafuta mai i le nei vaenga o le aso le tau tono unanga le tātou wala leo le tasi ono tesimo le tasi whamo o lo tu inatu i nei tātou whaafifianga mo o tau le nei taimi ma lo ono sai ma lo le tau watai i le mamalu lau tele o le tātou tunu tu inatu pia nei tātou whaafifianga a o whenga ilo tātou tunu i au manga ruenga pei ona iai i le nei vaenga o le aso talo whātu mo o tau i le nei vaenga o le aso. Mali, Chile.
Masa salu ya oi, te fa pena ota, wana wina oi. Baile loto fifi, male loto mali, silly I love willow, I don't care anymore. Afa you oma, masa salu ya oi, te fa pena ota, wana wina oi. Baile loto fifi, male loto mali, silly I love willow, I don't care anymore. Afa you oma, masa salu ya oi, le fa pera ota, wana wina oi. Baile loto fifi, male loto mali. Samu
Nai whaafi fianga le nei vaenga o lea wauli na ua tātou no le tula e lua le tautum na unanga le tātou wala leo le taso no te sima le tasi ma mo pei o na iai le nei vaenga o le aso. Ma lo le ngā le lua ma lo le sa i ma lo le tau ata le mpa i maulunga o le tātou. Turu ua ngā ta fo ilea ia o whaafianga i ngā taulangi ngā ta fo ilea o nei tātou ta mamati nā mātua o le au kuka ia o i lātou o le asau ni mo le pikina o nei tātou wala mo whanau. Niso i lātou o lo whaia lātou malolonga o ale lātou sisi o le afiafi. Nisi foi o ilato e o na le ala mala mafai ule tulanga fe au manga luenga o le auli i le nei vaenga le aso niso ilato le sa amata le tai au e le ua maua le avanoa e malolo le nei taimi naua i lungo le awala e a foi malia lo sa i mfai ona malu puipuia i a tulanga e o le fai malanga mai a inga ngata foi le o le o te wa ai atu le mātou tau nei Wellington o i nei ia o te loifa pena fo i Wellington o lo o le leile tau ia mātou le taimili nei ua a mata ona ewa ai a mata o le la le taimili nei lono winga o se tūlanga le leitele mo le au ave ta avale ai awa fo i la ne e so ona nau ia i le anga e tu salava po le te wa ai le mata o le la ia ai o lo o masi se e lava le awala mio e masi se e awala le taimili nei ia mo i lātou o lo whai malanga le nei taimi ia mālore on sai mālore tau ata ia te o tau ia a whianga i fo ilo tātou tunu i o tau whai vālo filima ma wha ma tūlanga o whi au mga ruenga pei o na māsani ai ia au ale tau wha mai a eina lea sa whareili wha talo wha roi fhoi ia inisi fhoi o wompa anga re tātou wala leo ngā ta fhoi leo leo so i Joseph Asale alo penona mafuta mai na tātou taxi le na le combine ia i nei vaenga o le afiafio na mafuta mai na i Wellington ia tau ina ia manuia lava fhoi ia whi au mga ruenga malava singa o le afiafi ia au teiloa ia e wha pena lava fhoi lātou umalava le vaenga le ale wai e nisio ne tātou ta māmati nā o le tātou atu nuu ia o lo matamali o le tātou tunu ia o lo whapena o na whaingaruenga fo i le vaenga le ale capital ia le capital taxi ia ngā ta fo i le o le tō o telo le tātou au whaingaruenga ia o le vaenga ia le upa ia o le vaenga ia le upa ia o le lesi company fo lea ua tailoa nei o le ola ia o to tele ia ele ngatala inga luenga na o le to tele fo ila ni sho tatu tunu o le ua o fa inga luenga fo ile le to dash o le tama fo ile le piki mai le mea ai mai o ile fale ainga ia ona e alula ia mo moli lumo le faito to up po le fale o le tangata le na ia o le singa luenga le leile na ia mo ila tau o lo tau su e ngā ruenga ia o isi ngā ruenga na lau te wa ai ai o le tamale na o le toa dash ia o ngā ruenga ia le upa ia manga so se ngā ruenga e ala na mahana ia ngā ruenga nei pe ua whai e fo isi whamtalanga ono o le taimi ia o le tamale e ala na o fie ngā ruenga nei ia ao o le taimi e pike ta maiti mo le whaataita inga ia e tu mamea uma ta pere masini ia ta pere telefoni ia sau piki le whanau ia maia ia to ianga ia tu fulia to wha wau o se tūlanga le leitele ia ile nei vahenga o le afiafi ma lore ngā lue ngā fuilo le uso ia mika viane uso fo ia tautalanga lau tama o tautalanga viane ia mulianga o lo penora mafuta mai fo i na ilana whale whai ngā luenga ia ma lore ngā lue ma lore unsa ia te utau paenga fo ilea ngafa male tūlanga o le au vali paenga ia lātou te valina to tonu mawhafo o le fale ma lole ona sa i ma lole wha malolosi ia te utau wha talo whatu whalu usa ia vesi ia male lātou o whai ngā ruenga i oro pena ona mafuta mele nei vahenga o le aso ma lole ngā lulue tui nātou pēr tātou wha awhisianga ia ona o taliu anu lea o le amati wa tō lua tu whoi male uso ia tasi tui tola waa e le tula e lua ia se ia pa ia foi nane le fiafi ia se ima taltala no ia se ima taltala no po a foi ni mea na tutupu le la lua tolu vai aso ia ile tulanga foi o ia le tulanga le tautola unanga le tatu ala leo e pei ona ia ile nei vahenga le aso tava pitolo nei pese ia mo o tau umalava le au ave taxi le au ave upar ngāt foi le leo se sale alo penona mafuta mai ile nei vahenga le aso ia ma lole ona sai ma lole tau ata ia te autou
Nai va fi fianga le nei vaenga le o fenga i furta to tuno o to fai va lo fili ma nga luenga pe na masani ai ma lo nga lue ma lo ono sa ia te o to e nga mo lunga o lo so lo nga le por kala me fa tino ia matulanga fo yo nga luenga fa fo o nei time a fenga i lo tato tuno i se au nga luenga pe ona ia ile nei vaenga le aso ia o le taule wo ia mato io o mato i mana ia le sulu matango fi o le la ia mato nei Wellington ia fa taile le ola ma manosi fa fitai fo ile tau au mai le nei time ia wa ila to lo nga lue ia ma ila to le asaunia to fo ia la to nga luenga le afia na nei sumre tasi nei minute wa te ile tu la lue tau tom na nga tato wana leo fia la fo le vanga la fia le vanga le woli le ma fa tasi fo ma le so ia tasi tutto lo va ia se i matal tala no atu ia po la fo le tu lango lo ia le nei vanga le woli ia tu sai fo i ma tu lango fi nga luenga pe ma san ia ia ma lo so fo manu ia tasi le nei vaenga le aso ia o ama i lau sunga male no whaalo ma whaltua Matalo fa foi teri nei tai mo tato proklame ia malo foi le on sai malo foi nga lue ia wala foi fa wino tato to tua si fonga la mua i lunga la leo ia me si foi lunga tato penga fa ilangi ma tato app ia mo fa fsili teri ro manu ia fa tai foi le wa mo ta foi ta ma ftanga ma fan nei aso so ole mele ita uari a lu tangata li pe ya foi le foi mai ya le o tolu nei vai aso ta vala teri o fa pe se ole tamale a o se ole me o foi le o sifi se pitonu ni usila por me o sifi australia por me foi olai wai olai farani ta longa wai foi le o se ya o va ia tu i whaelele wa pe o New Caledonia la whai mo fa se enga fo ngalu tau vanga Olimpika. Ia le surf, ia? Ia, o va pe sole. Si o to e watu ana ni o to mata i fa se enga la whai mai New Caledonia. Pe le o la utama le te fiwe su e le fa se e mai ai le whai masui o le atunu le o ai fo i o Papua. O fa pia uia o fa pia uia ia ta me mai longa ia la sui e tengo lau o fa pia so to e watu ana ni o to e ki la o TV si o to e mata tanga tale tau vale na se fa se e mai na pole ne va veau a watu ngol tanga tongi puma mafa ia va tai teri o tato e mafuta fo ni yaso ia mo se fo le fa wino tato to tu si fonga la mo nes fa rele yo ia si fia la vole o tato to e mafuta fo mo to va yaso le sa fa fo si pisi o la sunga i ni si fo nga luenga ia mo si fo ni si fo o fo fanga fa le ainga o le mele o so le fa pe o le tamale a o te o fa sa o la to ainga se tai no le tamale i la nga luele te puno i nei fo le fa yo o me fa le ainga ia le kalesia ia mis foi se wainga mo le sida fiela su e le fasa o sfaiava o le faiava ala tu na ia faiava ia o le tulanga lava nalo ia mai fa on tulanga io tato ia ele ma faina alo ni mo o ni me fa la vela veritas ia o le al fa la vela ve tu pumat ia e tata wa na lo wa ele se excuse foi le tata faia me wa ia ala ngata foile ia o le tulanga fo tolu vai aso le tulanga o le fama ia special fama ia le na matua ia mo le mena ai vala a watu tal no ia no le vai tu no fa tino mai o tanga e pe o me vai pepe watu fa fonga me le tunu ia o matua ile la longa ia fa feta ile so ia le watu fa fo sia man maros ia ni na wa te na te te video tu ia o te fa no ko suilo leo o va pe o tamare a o se le pe ia wa i le ese le tu ainga le woye le yere umi lo na popo ya o le wa fa wa fo le ta o le tu langa pe ona hi fa mai te mi le fulu te mi ne le malulu ya o le tatu fa manatu fo i le tatu tu la lo le tatu mana fa manatu si tatu tinu e ta o ni tatu va i mo la lo tatu va i mai le tu langa le fa mai le fulu wa tu lo wala ngana wa ave ngale sa o le wa mari lu fo inisi ono le fa mai
ia ona tūlanga la fo i o le whaamua saunga le mū ma le puipuinga fo i le taimo le tau malulu o sole ua ese le nei tau sanga le ta whaalongo le i Jerry le malulu o le nei atunu to i maati al malulu so le lau whaalongo so ma to i maati ai pena e sauno le tūlanga vo i le o ave e sa o le lau sauno ono le tūlanga vo i le o lo tato mawhawhau le hai le whaia se tōtini watu le whaia se tōtini le se me pole o tamana le ala malimako te whaalongo atu le pōsole e matua i maati o le malulu so sa o le lei o fo ni tatu mana tu ma mal tu nga me fo le no na tu wa ta vale o le timu fa pe ya ili tai ya ile se si le timu tu nga me fo le na tu wa ta vale ta mo le fale ya ai mai sela o le sai to tonu ta vale la ma fan ya ai ta mo e tu fa fo le malulu ya o tu langa na matu ata te le tu nga fa ma ile na mi se tam fo le ta mo le fale wa la tu le fale o po mona pikita maiti po mana manga nga la to le fale le tawana lo atu le mo ia le susu te le lu se vai ane alfa fonga mai le tunu ai te tawa ona solo mango solo ma tu le ulu le mo ia le o tim le susu te le timu le vale fale mal ta vale ai te tawa ona solo le ulu ia mango le ya wa tasina ma nga pe mna tu mama ye ai pe i tu la talu na eno fono fo le fale te fa longo atu amata tas ia so ia male tale fa la so ia ona afianga na le malulu ma timu mana ia tu langa fa na tu nei va ngole uli wa o teilo o le ma wala va fu tato tu ia furi o lo furi la va tato tu i tono o la fale mai ia mata foile ia mala fale mai ia ngata ile ia o tato covid tu ia covid ia e tau la va ona fa tau nu tu langa umana ia ina ia mafai ai ona foile so soani mo ila to o mai se la va vai tau nei o malulu ia ele se alfanga tato ritas ia sa le fo tato ma futa fa no no fo il telefone nei ia uli mai ana nena mai an fa solo ia o lo ta uai fo le vaenga fo le ia ile fale mai le lo hat le fo wa fo le wa mata ona i se ta se fo mai fo le wa avela na fa se fo le po so na mana tu fa alia e pole na kon karate e la ve ai e si vaenga ia wa ia fa il temi nei ona nga la finga wenga ia sa le fo mai afa pe o lo wa kon karate na o va in fo le tong fitinga mai ala pawana na vai atu la falong no atu le telefone nei la uli ana le na mai ya o le wa amata ona la nga ia fin ngalo station fo ma station fo nga lue ya ola na kon karate ele o yai si nga luenga ia wa pop ya ele sa le te tau ya Jerry sorry ele tai fetau e pe ona o taltala no atu fo le tato tonu le vai ngale woli ile tulanga fo ile longa luenga ona e se fa lo ngole nei tau sanga ile tato tonu nei New Zealand tele longa luenga lucia o tele la va ya mai se la vale le matanga luenga so fo malolo ina a le mea fo ile e mari tas ma tu o le mana o mai tangata Australia le mana o mai Australia tangata ia na le mawala tu fa ilonga inga luenga nei fe nei New Zealand o le matua ia wale tatu va nei i pe fa la wilo le sa we nei ia New Zealand ia Australia te bini ia o mawale mena fai ena e watu e te fainga luenga e mawalo fale te no fo ai mawale ta avale e mawale fale a onga private a vela fa na o le matua le le ia o vaenga fa la wilo ia o ila si tatu le ale ia o ila tu no pe fa pe o le fainga ia o le tu ala lo la vai ma malo te lo tatu tu no le fainga luenga nei a ua mawalo ala unga luenga ia puti lo nga luenga na o le are nga luenga lo e mawal taimini an luai lo taimini ia tatu na ia tatu forma ia sa le ala ofisili le fatu Jerry le tarta pese tarta pese an fa pe o le fo mai po le tausi mai ale te fatu si mo tu ati tele tongi Australia pese fo mai no vili mai Jerry au te pisa si ala o se fo mai po se tausi mai pasi ina New Zealand ai vai atu ka se mawalunga se tongi Australia le o fa mai te alu foi te lo fsili fa tu te alu o te alu ala me le alu no ma o mo tolo mo fana tala sta pisi tala sta pisi mana il tali net fa mo se o to mo se fa na to tio fa tasi pe o te mua
O te mua, e alanga tau no mua te ale va ai, pe saunga le mure fale moa, mo lo tolu, ma lau whanau, o te ale va ai, pe le a onga, mea uma. Te re tai e mua. Te mana o a me el tina tuti o fatasi. O e matua. O lea foi lana, alo ma avel tina le ainga. Ila ta wana o ma avel fine, yo la mela o e tu fine. Tau na fie lo te kopia tu iau. O e tu fine. Ta sta pese te. Ta wa te lu ngata tu penga fai lang. E le usa ia man fo le pepe lo pena ma futa mai. Ngata fo le usa ia Ellen Solomon na. Ngata fo le usa ia lolo ani tapu mana. O le na mai no na mata no mai le woli ina fo le fa vesile o. Mai fa vesile o. Na ia moli atu ia lo fa ia ngata fo le usa ia lolo pena ma futa mai mal le to lu ia nai. Ia lo pena ma futa mai nai pali le vanga le so manu ia te ile lua ni mo io manu ia la fo ia fianga i fo i na tunu ia le tal tapes ia vai fo ni vanga le so mana tua o le a fale tu la lua ia mo le pikina no tatu walon fa na utasi mana ia tatu ia mana ia
Mai va mi fianga le vai ngole wa uli no to tasi nei male minuto na afole le tula e lua le tau tomna unanga le tato wana le tasi ono tesi male tasi fa mo le nei vai ngole aso ma lo le ngalo due ma lo le tau ata ia te o tau io ele vale ta meti sala fa yeli io ta meti sala fa ina na ai atu ai fa le ton ia o tu at fo le ato wa lungo le va wa nga isana fa ma lo le ngalo lua ia te o tau nga ta fo le fa ta lo fa fo ia la uli Simone na ti voa o lo pena ma futa mai nei vaenga le aso ngata fo lea o le to atele o le tato atunu ia lo pena ma futa mai lolo tapu lo pena ma futa mai nai pali ngata fo lea ia o le to fine ia nai o lo pena ma futa mai ile nei vaenga le aso malo nga lu malo un sai manu ia la fo ita fo ngolo fe ngai ma o to manu fo le au Pepe Ellen Solomona ia lo pena ma futa mai nei vaenga le aso malo un sai ia te o to malo fo ita silon sai. Ya, famalofa Jerry, fatalo fat fo Eleusia Eddie Rope kalo mafuta mai tono fa finga wenga ni taimi. Ya, malo la on sa inga wenga, ya on ni fo yaso. Ya le to ma fo le to afai tula. Ona mana malo le nga wenga va nga le sa amata mai le fitu na le tayau. Ya afa pe se si fio le fia amata le tolu. Ya lo no winga na wa amata fo ona pona fo wa ilunga la wala va nga le amata ile tolu se pa es futasi le pona nei pe afa pe se si fio le fiafi. Ya o le vanga ia le sa finga luenga le tai o le na matal fitu ia o fia la tamana wa le la a mana vanga luenga le to e fai tula ia le mana va lo le la tau ia fe tau mal te me tu wai nai fa na wa onga ia o tau le malo e piki nai fa na ia ma watu ia le fal mana e te lo e le si vanga le si me fo lo mai tau wa la tau ia finga luenga le vai tau malu roritas o tele na mana va lo nga luenga o tele sa vali mai fa finga luenga ia la tau fale ia pe ale lele tau pe e tu sa pole ale tu langa tau sa vali mai ya ia o se o ye foi ni so ila to vai o so te le suinga so ia fa malostino ia tu langa fa malostino ia ma o to anga e savati ia o se tu langa le foi ile il tu langa tau malu le we tato mo sa o le ia ta o fa alfa malostino o foi ne ia vea se tu lo fa fo mene tu no ule malu ma alo fanga foi le le alo le faisina fa malostino ya tawana isina fa malostino afa pe o timu ia la wala mane maenga masani ona te savali se ki fa le hotel tatu tu ile aso mle aso le mana ia pese ya ai alo ile si vai tono le fale wa fa malostino foi la usiva pe si vai tono le fale ai mai sera pe afa pa ola mane vekim voi le ia tu wala ia foi le au ia foi un silo talinga ia halu ale veki muia ma siva i pese ia tatu tautua le aso mle ia pe fulu ine wipu se tu lo fai au tanga lava ma tu fa e lungo tautua si fonga la mo i fa fianga ia ai siva i ma pese ale so fa tu nei la tunu vai e ata fu ale le tamama to ina male lo matua pe ala to va tu me ai te lue tu fa pe ia oni masa le supu oni masa tu sai mawa ai lue pe ia nei nga ma nei ava tu ai ia le tamaftanga e pole a pe fai mai na ole pole va tu pole sua e leni male facilitalo la irungo ia pole a le fai mai ole ale fai nga e fia fua ia le to ina male lo matua ia wala vai mai le mata ata le au auto na to no Jerry e pe ia on tatu tala no le tele o taimi mo le tele o aso ia me tatu fa ma lo si vai ngale lo na fa mane o tatu ma tu i tu ainga le fa ngofi le fa ngofi fa yo tapene no fa nau ia al tapene no fo yo la tau maftanga o tai au po la malu tai au
o ta maftanga o le uli ia to ta pena fo e piki fa na ule fiafi ma ta pena fo e wa fo ku ko le fiafi e uma le ia le vai aso ia o nga luenga na si vai nga le melea fa pe o nai tina fa mana yo matua le tau singo matua ia we le fa nga luenga ia le ia se si me pito silinta e to mo nga luenga ia ele to mo matua mo le me o le mele mo le toile fa ma lo fo i male fa te tatu tu ia te uto umalava ia o lo vai nei tatu matua ma nai tatu tu a ia lo tonu ainga ia sa o le leia le ua la afale tula e lua ia mo la tau fo le a sa ni mo pikino no tatu alo mo fana o le a o ngale a tai rangi pe ona ia so uma ia so le e to ti ale sia so e mana o mi ale avita avale fo le mata ali o le pak ona o le la ti le va pia pil ka pak ai to tele ia tele ta avale to pikia ia fana wa onga ia o le stame o te alo le tula e lua o tele na pak o matua ia le ua afale o le ua te ale afale lua le taimili nei ia ma aia nei tātou halom whanau mo le pikina nei tātou halom whanau ia le ngata fwoi ia e manu voi lau ta avale ia ua e ala vea lau fwoi lau ta avale ia ua le lopo le ta avale o le a sufa o ngai piki nei tātou halom whanau ia aua fwoi nei tuli taimia le tūlanga o me whapene ia ua le te vai a tuli tūlanga i le tau a tātou nei Wellington ia o le man tole te le suinga li le tātou ia i luma i iso le ua Wata wa ai tu waita avale la fe wa if na pasi atu le sta avale la pasi ta avale lu pasi atu le sta avale luli la tal mo le sta avale malo la va ya hai ya malo ya vai ya to tele tato pa anga ti fonga la ngale pasi ane fa e male pu ale na pasi ane e tal mai lo wala out lo man fa mat ya e malo la va fo i la to lo fe i ta avale afi nei tai nga luenga ya mai se la va ngale le o lo fe i pasi ia o loli ia o le au kiriva meli e mai se fo ia o vaenga lo le taxis ia ma upa ia le au la pasese ia ma lo la fa ma lo si ma fa ma lo fo le ono sai i wingo pasese o lo to fe ave ia pasese fo le tu le so tutonu ia ele pule a mi o se tu lo fa fo mai le tinu ia pasese e se pule a mi ia na tu silfia mele ia ele te fo e fainga luenga fa pena ia ona o le lava lo on sai lava to farmer fo to tanga awal mele wala ia ona o le fia pasi mo fia a asia ona ha we fai e pu fie pu fa pe a me ona wo sui termine ya o vo ia sola te fai atula tala tanga tale o ana len fami fai mai ana na ala ele fel wa pasiono fala ya e fa malo ila wa pasi malo la vale le ona sa ya ia pasi se fo le aso male aso matua matauti ale fo le pule o la tua mi tu lo la fa fo mai le tu na mana ia va ngalo tal no ne se taso pasi le masa ni fa fo me masa na matal no le o to lu fu ni tau sango fe pasi mai la ia lan tal ita fa mai te longa o mia ai ele fa ai sai ai ele ave le pasi se sa u lunga pi fa ali mai fa pena pi ele pule ale a mio ti ngala le ita le pas ele do por ala na me fai ele fai no fasia wa ele pio tato sa mo ele fa mai la fa la me fai pe ita le pas me o te mai tau wa le me no for pas se na no for pas se la fa pe mai sana tu pe coin vo le o te tango fa auto fa mai la na me fai e tango man tu lunga fa ofu vo le tupi fa mai la na me fai e tango sa halu la lo le me o le tupi na fu fa na pa ure la lo fa to alu fa to ya lo ma tu afia una vale al fascinante na tango mai sa tanga te matua i fia una vale ia te ngalo tango tu ha tele tango mau tu tango tu ha fa salo va pele tu peto fa pa ula lo feito to ia na ia tu ia la to puno mai la lo sia base la tu sole mana ia voi fa ngalo ai kia mana ia voi fa ngalo fia una vale al fascinante se voi fia una ya malo mo le atu fa malo le pasi nei taimi malo foi le vai atu ma ya vai atu ma tole la le o tau vai atu ia le la ia tatu ni porua ya lo fai asi manu lu me le ya
ta fa mo pe ma ta sil sa ngale mun wala wala ia sa o le ia vai foi sta pese mana ia mo la to foi ngata foi lo ma tu o pikina nei tatu walum fa na ia ma lo on sa ia po tau na pikina nei tatu walum fa na nei taimi ia ono o malulu ia ma tu lango ka paka o ia o ngal nei taimi tu na tu pel tatu o nanga ma tatu to tua si fonga le la mo le nei va ngale o li ina o to suma le luane minute lo suma le luane minute ona tale tu la tolu ile nei va ngale aso
Nai va vi fianga le nei vaenga o le au le na o fianga i fo le tato tuno o ma ngā nuenga mautou whaiva no filima le nei vaenga le aso ma lo le ngā nulue. Ina ua toe suma le 5 minuto na tala le tula e tolu. I le tau tomana unanga le tātou ana leo. Afa le tula tolu whaalima tu ina atua tātou talafau. Ea ma le tātou porokalame o le whaanga. I le 5 le tātou ape foi whaatini o le awhiawhia nane. Ea o le ale atu ina atu pe a mahe al tātou porokalame. Ea e pei ona iai le nei vaenga o le aso. Mano lava le ono sai. Mano lava foi tasi lon sai le nei vaenga o le nei vaenga o le awauli. Mano waftai Jerry. Ea mano foi tau tua le tātou tunu. Ole o ata longa le Olimpika masani ole te mata in talonga le Olimpika te minne. Ia mana ia le ana po sa o te mata i highlights fo i o talonga. Oh. Ia sa o mata lai le talonga o le swing o le a. Te to fito tini tamaita. Ia o. Sa o mata i la le talonga le na malolo o se talia ia kanata. Ile pine apa me. Yeah. O to mata la il talonga le na manmaro. Le na malo ia Amerika ia Amerika le so eino le o ia Amerika le na manmaro Amerika ia Australia so eino le tulanga lua. Ia mata alonga ia e o fo ta alonga le aka na tama New Zealand. Ana le walaki vo le ia New Zealand. Matu te le al swingo o ta alonga. Sa ole wa le wo sempi nei New Zealand le le pine euro New Zealand ta misanga na ta mai tai ia o ta alonga te fia o te mata i Olimpika so se Olimpika o ta alonga au tunga au o va fo le va alo va le tunga va le wa mo le pine euro e luai pine euro New Zealand le i ta mai tai to luai e alo va le na sa ta tu telefon ta sina ta longa e se lo fifi te mata tu nga va ana ya ole sta longa e se lo fifi te mata o si nga o me mafa ya le ta lia nei le ya ni si fo yo lo ta tu nu le si te mini le lo po se aso le va fo ya le la tauvanga ya ole ano fo ta po fo ta tu ta sina ta longa te fifi te mata ya ma feleti te fifi te mata ya feleti ai o si ta longa e fo le wa ole tele ya ala ata le Sky New Zealand o sa wita alonga ia ile aso male aso ia ista alonga ki ya tu le vana umana pe na oni highlights fo ia to fa emu mai ia pe ona na ta alonga na a lo fa sile tu tele ta alonga fie ona masalo ia wa o le fo wa ilungo pinga te fa ilangi ia me se fo i fa fina ngalo le to tele me se tanga ta alo la langi ia i Olimpika ia tulanga pe na ifusu anga tasile talonga e sertu fie mata te fusu ia msalo pe na te lo pe na fie le ia ele timer proclame tu fu le la atal taiao ia le panga le le tupata mai tai o ia le sa fusu ai le tamai tai le ole tamai tai Italia ia na fusu male tamai tai Algeria la tunu ule Algeria al tamai tai Algeria la lea e tu ngata foi le fa tini ia ole tama ia ale foi le fa te o umane o fa tini ia te lo prato ngata o tawai le la na fusu ai male tamai tai Italia lea ole mena tupu ele umar fusu anga fast food se kone ai fa ma vai ia te ni Italia le o matua le o tu sol tami sang mo ia ale fa mtala le te ni le na o mo fusuanga e fa alongo na mo le ia le te ni tu e lua le ale te mai tai ale ia ta wiole ole li ale tangata Algeria le na la fusu lua tu i fa alongo tu te ni la matua e se alang fa alongo na matua tau o matua e fa ti nga te i tau te loi na ona ta o fa ta fa tini pe fa tama la to ia va tu fa fo mele lo puta oto tu lo fa fo mele tu o ngana fa ngo fia na na o ia ve matini na la na lem fa yon fa wino te ta longo wa fa ma va le tini Italia le o le no winga la fu so maltam le la na manu malo ia le la wa ave fo i fa tionga tele o tangata ia ile komiti ia wa o le tala anga o le tangata lea le Algeria lea nana
na disqualify le tamilisanga tau sanga te nei le lalo langi le fusuanga le tupata mai tai tau vanga sa fai ia ono tulang fa pe ale ala u fa tanga ia o me na le nunga lalo po le hale me wala ia ona to e fa tanga mai e fusu le olimpika ia le sa disqualify le tau sanga te nei ia ile tamilisanga po le fai pelenga le tupata mai tai ia tawai tu nei sole ole matua tama ile tu mai tangata ia le ala na fa ma vai si te ni Italia le ia o le nga fatie na ia le mamafa le o limo tangata le na la fu fast food se kon le dam sang mo mua ai fa ma vai o le fia a wata tau o se a foi fai unga tatau le na ia wa sol ese le fe tau yo le to inga tu la fo no le fia sol ese le fe tau ia le fa na ele fa to atu po ile tu langa fa pe teri olympic na tu pu mo fo ile si te mai tai fo le si ali Afrika isa tele na tamo e fo ile si tu unga na felit ia ile fo tu ia fo yo no tu langa fa pe to fitinga fa pe ma na e be mata mai tai ya al so fuanga ia mal tatu langa fo ile tatu so fuanga le tatu e fa na mai asi tu lo el tama o al tam ma e tatu fo ona fo sul tam le tam ia ia o nei mea o tonga fitinga foma ia ele te sui ai se malo si i to inga fa pena ta lo fa ia le la lo talia ni umatua fa i tio tanga tel committee fa fo ole olimpika ia me se le ba ngale le aso fusule ale olimpika fa te o fa se su ia se me fa pena bo ona po ole sta longa mana ia le la mata litas ole ta longa fo le skateboard sole o mata ia na po sole to tele fo hio tangata mata ia ole mana ia fo ia io tamiti tamalaiti tolus fultau sanga se pulu male ta longa te mata te sole ia na lo te chichi ia tele le ta longa le skateboard ia man tolta longa le sa o ia fo le ma ila si pitole le tau le si malo le pitole pena tau se tau le mena tau le ma tongit fino le tongit tina le la ngol ta ngol na de nga e one hour fo intango la ta ma pi fa vivili vo le me pi fa pa utasi vo le lungo le ia we man tu e tau na alu le pa lungo le o me vo ie le paula o me ana o me ta alo na e tu sam pa uta vale o pa uta vale sta bene vai fu le le aso sta fa fianga fa talo fa tul to fine ya Marion as special pe na ma futa mai na se manga ruenga ina i Melbourne Australia fa pe fo ia antele aliva ta pe na ma futa mai le va ngale aso o fese ai ngo ai na tanga to antele aliva o ye o la ngolo futa la mana ai lisi ai ngari stemi ai lisi ai ngari stemi inu tita ya e sel mera o li la fiafi e sel fale mole moye ah oui ya ta sta pisite
Samoa, wala wilo ai le nasa noa. Lo wanga numa lo pa abai le aku amautu. Wama bae atu li se tau sana o tu mau pea lo wanga ba. Se isa asa mai la o tesa siva Samoa. Wow tumau wanga wow tumau. Samoa lava, tau silelei ai awale patamala. Wow tumau, wow tumau, eilo ai ole Samoa lava, tau silelei ai awale patamala. Mai le RSA manai whaafifianga mo o tau le nei vaenga le holi le whātua le taulanga manai whaafifianga mo o tau au tūma wanga ia e pei o na iai whaafifianga o le nei vaenga o le au auli io e sa o le leile pese io e po o whea tātou te nonofo ai po o whea tātou te anga i iai whea lawa fo se vaenga o le atu nuupo le nei lalo langi e te nofo ai e le mawhai ona ave e se ai au tūma wanga o e masani ai io e po le ale tūlanga o atu nuu o e nofo ai e le mawhai ona ave se ai au tūma wanga o la o au la e te tau ona e whai e le aso ma le aso o au o lau tū o lau savali o au whi au e masani ona whaatino e le mawhai ona ave e se ai tātou tūma tātou wanga ia o masani e tātou pi ona tātou o lam soifua e Samoa. Ya malolo sa ya le o lua ne minuto tali tula to ya malo futasi le fa to le vanga le fief malo futeri manatu le o ya ifo ita to le tu o yo onga mama na vainga luenga ya ila tu sanga lue mai na lila lo no winga le fola wa mata ona pisi foi da wala le taimi ya le tu o yo onga na fa na o mesel mana nga luenga melea na na fa manatu tu pe ya ila tu lo piki na fa na o mesel va kolosi
ia o le sa fa tu nga ina la fo i kolosi ia manu mo o ia pe 2 kilometer le tu la ia ta to fulu ia mana tua ia ia ta miti fo ia wa leva na mana e tale longo ia o le ato ta vale ia ele o ano ala na ta miti kolosi ia ta to la ia le e fo ia tu manga ala ma kolosi o o ia ai nei fa na u te wa afia se o la pa so i fo sta miti ia wa tu wa o ni va yaso ia me se fo ngal wenga ia sa o le ma le tulanga tau ala na ia o le a fo mo le malu pui ma sa ngale mo ni tanto walum fana ia le usa pena e sa no ia le wa amata fo i ona ona pisi mai le au bala le taimi le nei ia mo ia o tulanga umana fa pena ia wa o le taimi ai o le tele fo o ngal wenga ia tele na mai ai le aso ni des freely ia fo ala tu fa ngal wenga le fia na ni mo le po na ni ia o tele ia mai anga wenga ni yaso ia fa pe ona ua mai au ngal wenga mo le ni va yaso e fa malo atu tatu tu ia te oi a misi o nasa nga lua mai da so ngafua aso lua aso lulu aso tofi alu atu i male nei aso a toa le lo was fainga luenga ia ai mo ila to fo ia sa fia fo i ona ngasa tino ia lewa ele a toa le as fainga luenga ia ta to wo su malo sia o tunu nei o nga luenga ai tu ia ai a fia lo i ngasa fo i mai o tino se tulo e tau ana fa mo sa ngale mu e to fa fo isi malo si ona nga ilo le fainga luenga i pe ia stava lo pesta ngata se leo vala au militas o ia mana ia malo sai fo malo kasima teri le lui oi ta fa malo ya ke o lua le malo ko nge ya so yo lo paiva tai pe ana te pa o mai tono lo fisa ta fa o lo fisa na te pa o mai ai yo le ka punga ko la ofisa wo manga va voi oi malo wa pale ni me uma wa o vidi aku o le mo fainga ka kali la o aka le lua fa soa nga le la ye la uma ia le lua fa soa i de fulu ia mo lua fa soa fulu o le fiwa enta ko nga nga la laptop o le mo faiwa o wa ko ulu lua kala nganga wa fulu le laptop pe wa fulu le laptop o le ka fa uma nga o le mo faiwa yo ka ngaya a floa u fa ngolonga le ko manga vale wo local officer wo le fale ya o ke fia ke ma ngai ke de lua mengole o fulu awa sionga lave awa sionga lave kasima matel kusale o la u vai fulu oli sa no me ta fa le ala vai fulu o le makua fefe o kanga kali mo fa so le fa o le ala vai fulu nga foi nga o kusol mele fulu oli awo ke lu ango ya awo le ango ya ala ya o le va o la vea ngo ke le o le make o le ke lo fenga fa ya ia se mai no fenga ta fa vai la ia kasi i sa wal furule sa ngai le ma kwa pisi kala i runga le ia ke lo le e valle ke le tanga ka fo le kasi kulo fa fo nga sa mo ma le ia e misi lo la ka ele e afuro fulu Pela ngari kasi materi ia awangi fa po le ku fo le lo fa so me wo pete ia al pauanga me le wo longe le kele al fangala o ke lo anga wo misi ya amakavongo ka karkale misi le taile ya como falla ya ole i de va awangi como fa pe fa ikekere i malu le awa o istemi misi lo unga ke ka oko i lo ke de ko tradwa o istemi wa fa ta ia foi le pe mo il tu langa na we istemi no foi fa misi lau ia lau lo wanga le vai kasi ala fa misi nga foi le ngo kanga su e po pesa o le melo ke lo anga male nga o misi ya sole o fa lo nga ku sole wa
o misi o whanau o kwa sole. Pe ga vili foi le Ia fa me fea. Leu. Ia o le whaingalanga o furu awange misi no o le vai. Oh. Ia patoa la lenga lua mai ai mo meo ngaruenga. Lenga whanau ngapures le lau mai a kamanga o teria li whai mai mela we Australia e mawalo ka fale mawala ka vale Ia. Ya ka alu se ngaruenga e Australia. Ia. Uso menga wo fai o sola mo ya le ya. Ia o ia fia no fo pe fa pe o la e matua le le tongi Australia le ta fo le tau su ngaluenga ni. Ile sa ora nga. A fai e solar ka nga ka lua fa upunga e fai mai pulile fale pulile stropi pulile lipa vale. Sorry. Longa winga sola ya Australia le pomia le kala pulile. A fa pe le la o fa mai Australia le ngaluenga le solo lau fa le inga mta fa ya oe e te alu pe fa pe te le tongi. Solo ina lau o fa le inga. A uloanga o le sili aku le eni kausanga ilo kupele mo ni o ke alu. Oh. Lea? O ke alu. Oh. Ai, fai le lai kala le lo mkua Ai, fa kali aku ngai makamaiki. Ela walu yo kfanga luenga I overtime. Ela walu ke overtime yo. Ia. Ya mangkua la kupe Australia overtime yo lo winga e fa ko winga. Fa ko winga. Ia. Na finally ai akali aku ngai ela walu yo ke overtime ni. Ai awang e video ke kupe, Ia. Wamangkua lela walu aku e ka resign nga mo ngai. Na ia ni fa por kala mengo le vea. Mangkua lela ka aku e ka resign and see nga mo ngai. Ia malau ACC. Nga yo ya o vaku ya kiwi save le apu le. Kiwi save da valoa. Ia. Ia. O palu role. Fai nga tongu nga le mbea, ale mea nga lua fai mai ai. Okay, so le kasi alfa longo alfa fine va kwa masa le salo le kali Ma naia tele lau fofu anga mtafa. Boto e sui por kala mbe mea. Ia. Fa mani ai nga lua le. Ma naia tele lau vai ole fo le fulu mtafa. Ta o sol. Liti o ala to le vai aso ni tele vini mai no na sa a fia le fulu ya ma lo an mesina wa e mo le fofo. Eu queria ir mau se fulu, o le wa kule vai dar fulu. Ole si vai me fai que me hagan fulu ali ta. Ia. Vai que ai so or fa ole si ai. Wat het in Malulu? Ai mas alva pe for e ma fu inte tele fulu. Ole alu so or fa no vive au. Ya, a malesi mea. Usanga la kunger ko ko la sa wala I pe. Ia. Ai ko la kunger sia sa pe. Esa vea ko ko se wala se pe. Fa alu mai fala mata. Nalo lo karo ofisa. La wadu. La u mai no kuala fa mai si no mako si o kinga ma si o kama. Ja. Ai. Awu ko mai ha wo la I. Ave ta fawa yo fa le wo ko mai I ka ko fa. Ai o. Ai mas ia pa tu lo foi lo to fam ta fa mas ia pa pe lo matua. Oe le matua ele o nga na lo tu e yo fa mai. Ai mas ia le lina no salu. Uni to am fa ta mai le lina. Nga ko nga kala nga lo fa. Ma be vai. Ai ko ya du ye o. Ia. Por que coisa, a faida ia e ur ko o mai langa le que sa un e ave ia ma o fa ma. Ai o vai popok, vai popok ko yo nga ia wo pong yang no sa ko solo.
Sa ole mo. Sa ole le ya so. Mana ia te. So. Ya la nga timba ma Terry. Ia. O kuang o lua awal fa ma fa ke del furungai. Ia. Ya apa longo mangisko ngolu pe makasidari online ba wal furu fa ke. Ale nga fai mo ka la veari. Ai va fela tata foi le la u fulu ale la u fa longo mai I la u vai e tau ona na foi le fa malu ya so uma. Ai fe fe le vai. O le ala to nga fa pena fa te ingol tama le ainga. Le ale me fa fa na. Ai la ya ma nga ya vesidi ka. Ia. Ila amaida o le kau la nga ya nga I kamanga. Ia. I. Kimu wasa matwafinge masauli masaka ipato. Tu Fatwa ile timu. Ai sasa kwele yanu pafunga lipoki ayasu itakuwa. Malo tafa. Tai ya mesi na local officer ma yo. Pisira nebe asunto afa. Uso. Ia. Ako fika winga ngai fama vaenga mfasi au. Ya, mana ya na ton. Ya. O mai ma mangi dua kuper ka fama vaenga. Manuel na pergunta fa. Feloi. Ela faz tu. Ya, faz tu. Vai lá, Jerry. Fofo ta masawa. To anga foi ele fa malu. Ya. Ale na alu le ason te ni fulu. Ano na winga na fatu a olo ile pai pase tu lo le fatu a to ma lo si mai ya lo sa foi mai na vai. Se vai mo le o le fiu tu le vai ale fa mai. Ya malo. No na vale. Ta tu le ma futa mai. Yo ya ala vai foi si na fa si sianga. Mana ya. Suma 5 minuto te ile tu le tolu. Ya ile tau tolu na ngata ta tu wala le ile nei vai ngole fiafi malo nga lue malo unsai ia ile nei vai ngole aso ia le parusami mai ya Richard Parker ia pe ona yai ia patalo fatu ya Makirita mo nanu nga ta foi le sunga le o ia Simona a Simon Tafa o pena ma futa mai nga ta foi le sunga fa fenga tele sa pena ma futa me nei vai nga o le fiafi mana ya. Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fa pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Vela mai loa ole tama Se faala i titi se nai au mama Tafia ai I se te palu sami te Tafia ai I se te palu sami
Tafia ai, i se palu sami te. Tafia ai, i se palu sami. Tale lava, ai mea ai papalangi. Na ole mawai, i le tino mai. He tafia ai, i se palu sami te. Tafia ai, i se palu sami. What a feel if I tally tally. Se palu sami se pa my lelangi. La fai le cagabeai. Ma se calo cao se ti deve vedere. Sapa mai mangi te o se me. Ole pa qua se. O se ma se vai sa. Ya ma fa ma to ma sa lo sa. Le palu sami ngai wa o sa. Lo ai so le lo ma fa. O sa ngai ma le me. Si ai ka ko sa. Tafia ai, i se palu sami te. Tafia ai, i se palu sami. Tale lava, ai mea ai papalangi. Na ole mawai, i le tino mai. He tafia ai, i se palu sami te. Tafia ai, i se palu sami. What a feel if I tally tally. Se palu sami se pa my lelangi. Poi sarà mai venuti, se fai le tue scivio, giro a tua, ole la, ole
Nai va vi fianga le nai va ngole fia fina ua toyono ne minute ona afale o le tula e tolu di tautom unanga le tatu wala le tasi ono tesi le tasi fa mo e pe ona yele nei va ngole afia fi ya to fa malo mo to fo lo fa talo fa to pa mo lungo le tatu tunu ya malo fa malo si malo no sai malo lo fo tau ata ia ngata fo ile ia o le taimini nei ia le ua va aina tulungo le awala ia le ale a mata no tau pisi pisi mai le afia fi le ngata fo ila to le mana vanga luenga pekina ona tatou walum whanau ngata foi le yo la to le la sa uni mo le la to sifi la fiafi fa talo fatua ya te o to ngata foi le uso ya John Wesley le no wa ai tu ile na pasia tulanta vale ia ma le uso ya Eddie Ropic le na pasia tulanta vale va il tamo wa po ai le ta vale sawa sawa ma lungo la wala o le a matua I maua tu ia I lungo le tato wala leo ia le tulanga pe ona yai o to ma non sai mo le Jerry ia fatalo fo ni si o ma fo mai tatu to tuone nei fo taimi e mis fo ile sunga fia malo ke na si fa so ia o fatu ma fo Eric ia ma ftelenga si la isi mo se mutafa ia nei taimi ia o sunga fa masanga David fa masanga ia mo to tele tatu to ia sa le ia lo pisi me la wala nei taimi a Jerry ia sa le o le o pisi la wala taimi nei ia e ile nganga mawalunga ia o lo o solo ngale ia fufuanga por kalame ia e pe ona ia nga ta fo ile ia o le tulanga o lo ia ta to le taimile ia o se fautuanga ma le tutu ala lo le tatu ale tatu ala leo ia va ile tulanga sanga le mu ia va ile tulanga le mai la fa tulanga ina ia ile taimile nei ia ona o le amata ona pisi fo ia tulanga la fiafi I tulanga ia e pikino ne tatu walom fa na mai la to le la mana vanga luenga ia sa o le Jerry tulanga na lo le taimile nei ia wa mana yo le va ya tu le wa mana ia me sulo le la tau le fo ma le tu o anga na fa na ia me mana vanga luenga ata to e fo ya Jerry le tulo ile talale na mai sa mo ile tulanga pe ona ia fo la fa sa ina ole isa wa ya tu lo I tala wa mai sa mo lai wa fa su en stasio fa le taxi sa mo ia ona fa la ve male tulanga na mo mai vai va se le foi na va mai tatu de fo mai sa mo ia va sonte ni on tulanga ole isa ia pe la na u fa su en wa pe na mo wa tu le lo la to fa inga ia ai mo atu I manisio taxi wa lo mingana wa atu amata ona kiliva ia laisa ia ira le tau te loai o ka le fa tupula ia lo no winga ia fi ai fo ila ma manisio fa le taxi e leo fa le taxi uma au masalo wa le o fa su nga leo ai mauti no lama ia taxi fo io lo fe o isa mo leo la atu kiliva ina ia le isa mo ia mo ila to fo io lo malanga sa mo ia masalo ia ele misi fo ia fa pe o lei wa fia ni si o taxi I tu fa pe ia le o misi fo ia ki le fo le vesili ave taxi I tangata fa ia tu nei ma mai la tu ta fa o tu ala le lo ave taxi ia tangata ia tu nei te le tupe ia muti no o lo vesili ngia fo ila e ni si o taxi ia tangata nei pe ma mi le vai ia le fa ma tu na wa vat ia tu na ni matato wa le wa e muti no ala ia pete usa statu tala vai aso le mo sunga tasesa ia moti no alama e afia ni si o ave taxi na mo watu leo ia nai vai vase tu lo fo ele ta o le fia ngono le wa mai telefo ia tu langa pe ona ye wana na mai manino le la mai tatu I tala mai sa mo ma lu fo pe tawela tu singa fo le newspaper ma le ti o sa mo ia na mo le tu ai leo ia ni si o le mo watu ia ni si o taxi ia na utou no tu le fale no winga e tau mai ia o ave taxi ia fia fo il kiliva ino le isa mo ia sa le ia wa tele le sa pe o le tulanga le sa ia o le na tatu fa alongo atu fo talu ai nei fa pe o nisio o along fa na wa onga ia o le fo ila tatu sa o la tala sa o mata sa o fa alongo ia na po le fa tal anga na le fiunga le komisina ia sa ia ta o le va ngale na fa pe o leo sa o atu fa ile lato po le lato ngal sa fa ia e te ua fa meina na watu ai mau watu ai ma taxi na wo toyo ese sa watu piki ia o lo tulanga lo no winga ma tu fa telina tulanga telina ia ta ho ia mo pupu ngo ta tu tu ia malo le o le tolu fa lima tu na to tatu telefon ia on
talo le tula fa le lima ia ona me le so ia tasi tutore va ia mo fa mai ino le tatu ape foi fa ting ia ai le ngata ile ia ni sifo tatu por kalame ia oni ngalo ia te tau tale tula lima fa mai ino le tatu tau tua ia ai olo ia ila le tatu apple now lo tau fa lo fa ngai no Samo Capital Radio ia me fa ono tau fa ngai no le la tu na tu nei fa si sianga ia por kalame re nei aso a fa pene te ua misi ia te o ia e ma fa ona e fa fonga ia ile lo suma fa fitu aso le va yaso ia au fini ngalo ia te o le tatu por kalame tama fa ia share tatu tu fa tatu por kalame ia wo ma ila tau o lo tau masani ina ia fa ona fa fonga le tatu fa fonga le tatu o nang ia ma vaenga fo i o lo la pata ia ma vaenga fo i manu lau tira tatu o nang ia ina ima fai i ono tatu munu ta ia alo non sa lo afali tu la toptas ia ina te ma fo ia le to ma telefon tala mai sa mo ia on tu ina tu le tatu telefon ia ai ola tu na tu pena tatu fa fianga nei vaenga le so no afali tu la tolu mo ila to wa lungo a wala te vavel nei time pisira wala fai malie ia le nei vaenga le fiafi na ta fo ile ia afa pe o na ua piki fa na ia ba ile fusi pa ole tama po le tine nei te ua ngalo na fai fusi pa ia malana kasi ina ia fai ona mar pui ia awaile i roa lava ia me tutupu ia ile nei vaenga le aso nai fa fianga mai ia tua nai matia tuna vailua ia mar peseo fa ingoina ele ngalo Samoa pe tatu te no fola vene ia tunu mana tua pe Samoa ia e pe ona ile nei vaenga le afia
Nai vavi fianga le vanga o le fiafina ua toe se fulu ma le whane minuto na tala le tulai wha. Tolu wha lima tuina atua tātou tuina atua tātou talafau i New Zealand Deng. Ia ngā tafo ilea ea o tātou talafau mai sa mora wili ile toe tuina atu muli o tātou talafau. Ia ona tau mafuta le maleu so ia tasi tutula vaa ia ile tulai wha se ipa ia le tulai lima ia ile tātou ape foi whaatini o le afiafia na nei ia ai o le taimili na ia ua wha mai e foi le tūlanga le tautua ia ile tātou o tunu uile nei vahenga le aso mule tulinga ngar whaaftai ngā tafu ile o le wha mano le maru leu tele o le tātou o tunu ia ono o le tātou maftanga le nei aso ile ngang molunga sa solonga le leipor kalame whaatino ia matulanga uma sa whaatino le nei aso ai o lo saunga le mupea ia lo tatu tunu ile no famaleanga le le o tatu tapa au si le langi fa aftai le ko la o to ko meni fa tamali i o le tatu maftanga ngata foi leo na to sa vala au mai tatu fa so ma wai fo il tu langa le fifia male ato le nei aso ia o le vaila au ngale mo tatu la ngalue ale atu na tu pe i le tatu fa fifia fa pau mai il tu langa le tautua la fo iso tau tanga mai tu langa fo yole au nanga le mata tu mlu so ya tas ya fa manga lo mai ia tu langa au nanga ia le taimile nei ngala tu na tu pe ne ta tu fa fi fianga mata tu telefo ia ta lo le tu la fa ia ona tu na tu lo ta tu apu fa tini le so ya tas tu to va se pa ia le tu la lima au ni ngalo ya to ia o lo o ia pe le ta tu eplena e ma fa yo no to fa ngaina ia mole whaafonga mai ale tātou tunu iso se taimi lava o lo o e whaafonga mai ia ile nei taimi. Mo i lātou o lo o wheo ai au wala te vavele nei taimi, ma lo ono sa ia te utau whaifo wa aile tūlanga o le saunga le mou, ia o le sawa whaatūlanga ina ia malu pui pui o le tātou tunu ia au whianga ia i fo ilungo whi au mga ruenga whaatino, ngata fo ilol pikina o ne tātou walum whanau, ile nei aso. Alo fatu mo o tau, tātou whilo le meas fau fatu whawha soi fo ia.
toi whātalo whātua le whaupōponga o talafou mai le sifofonga le lau muai Wellington mo le nei awa uli. Ua āwai ni usila I whaataita inga ale militelia Amerika o ni masini e whaaporo kalameina I le pota whaafolinga o masini teknolosi le Artificial Intelligence o lo ofesosoani le Defense Force I le militelia Amerika e whaanatinati le whaia o whaataita inga moa upenga whaapitoa e whaaonga ai le AI ua whaingoa ina o Kill Chains. O leo mo le puipuinga o New Zealand o lo o āwai ma le tele o militeli a isi atunuu e whaataita ai I le whaonganga o ia metotia I teknolosi fou ma feso o tai vāvala la tai ma Amerika. E se fulu miliona tala o le ale toi maua I le paketi ale Family Start o se porokalame I le atunuu e maua I le fesosoani mo a inga e iai whanau e ila loifo le tailua tausanga le matutua e se lauma le fitua wanoa whaingaluenga tū mau o le awha amuta a o toi fetutuuna ai le paketi ale o ranga tamariki. O le vai aso nei ua whaailoa mai ai le tele o whaala putupotonga o le atoe whaititia paketi po o le ave esea tū mau o ala tau kone karate na whaamaoni ai se tasi o sui o le Family Start I New Zealand Dr. Nicole Coop I le One News na whaalawi loila so lulu le whaititinga o le paketi e tutusa lea mali se lau male fitu FTE a ono se lau tamaiti I la loifo le tailua tausanga o le ale toi mawhai o na maua le fesosoani o le e tipu e rea whanau o se au nanga I whaamautui au kilani e mawai e mātua tala vou le lango ma le fesosoani o lo whenga I fo I mawhaafita auli I le whaititia o la lato paketi. O le atapunia le Sky City I au kilani mo aso e 5 I le masina fou. Ina ua ina e le whale ta alotupe, lo lato solia o tuutuunga o ia whainga whaapisinisi. Na whaasila le tapunia ai o le Sky City I le masina taluai peitai, e le I whaailoa ina maini aso. O le tai aona leilana whaalawilo ai, o le atapunia le whale ta alotupe I au kilani mai le aso ngafua, aso iwa o se tema, anga I le aso wharaile, aso se fulutolo o se tema. Na whaia se mali lienga ma le matanga luenga o ta upo le loto I fale e tapuni ai mo aso so e 5 e tusama le 5 miliona tala le tupe ale fale ta alo tupe po o le casino ale Sky City o le ale mawai e le vao le lua se lau fa 5 ma le lua se lau no 5 miliona tala se tupe ua fua le Sky City e tataona maua mo le tausanga fa ale tupe lua fe lua 5 sa talo sanga le matanga luenga o mata upo le loto I fale I le komisi mo ta alonga fai tupe ina ia toi fa aui I tua le talo sanga e fa
whaamalolo le tu mawa ile laisene ale Sky City. Ona ole tuutuunga i lalo le malilienga e toe whaaui i tua le talosanga ai tapu nia mo aso e 5. O se te malua whelua tolu na ulua i whaauluina i le talosanga ale matanga luenga mo se piliota e tusa mali se fulu aso. Ona o se whaasea a se tangata sata aloai i le kasino e Aukilani mai le lua fe se fulu fitu e o atu i le amatanga o le lua fe lua tasi. O le whamatalanga al matanga luenga o mata upo le loto i fale e le iusita ia i le fale ta alo tupe o na tiute i le vaava ai le lei o tangata ta alo o na o lea sa mawhai o na whaau au tu mau o na ta ano lea tangata. O le a whaau au o na tutongi tangata whainga luenga ia la tau i tu la whainga luenga maasani pei o na liputia ele One News i le tae au ana leila. O loo whaia awa onga ale o ranga tamadiki mo a lato tangata whainga luenga lau tele e winga i o lato tiu te whaale tu la fono ma o loo te e nalo lato whaatonu ina o le au whainga luenga e whaia nisi ngā luenga i le whaamasinonga. Na whaalawi loa talua i nei e le matanga luenga ua whaoa e tangata whainga luenga lau tele ngā luenga whaale tu la fono o na ole popole o social workers i o lato noa tanga whaale tu la fono. Ua fola o le ato e whaale lea lea tu langa ma o loo ngā lulue pea pe whape fea o na whaia se ilo i longa. Sa whaia fo i semina mo le au whainga luenga e winga i a lato mata whaioi i anga feso o tae. O loo popole tangata whainga luenga ale TVNZ ini suinga fo na whaasalalau ina atu i le au whainga luenga i le asona nafi. E ono toi whaupopo ai numero o ngaluenga e whaamuta i le kamupani. O le amatanga o le tausanga na whaasilasila ai e le TVNZ ngaluenga e ono sfuluvalu e whaamalolo e au fia ai poro kalame o le Sunday ma le fea kou. O le tausanga taluai a o iai pia le leipa i le malo na whaamaoni ai e Hipkins. Le toe whaatatia ese o le fuafuanga e tu whaatasia ai le leiti o New Zealand ma le TVNZ. Ua whaailoa mai e le pūlenga a le TV New Zealand e te tauona si itia e le kamupania la tautupe maua i tausanga taitasi i le tolu se furu miliona tāla pei ona whaalia e Michael Wood. O le awhatau nue le TVNZ ana matawhai o i mō tangata New Zealand e ala i le whaamautino ina le lei o loa tāpina ina mea e sili ona le lei e tangata whaingaluenga e ai to mai ma le poto maasani i whaasala launga. O le awhiawhiana nei o le a whaamawai atu ai le mafutanga whaife au so whaatasi a Wellington ni Porirua ma le Hutt Valley i nisi o le au whaingaluenga o le atu ua le mafutanga ina ua mai ai la la tautua i le laumua nei. O le susunga i le toia ina ia whaatuli setu ma le whaletua ia me ripa ua malolo penisioni ai nei i le mai ai o le lua se fulu tausanga sa au auna ma ave ai ila ua mawhaife au o le e kalesia e whakasa i le Hutt Valley. Ma sa whiriwhiria foi e whai matoia ina whaatonu o le lato pūlenga. Ai o le susunga i le tausi matanga luenga i a fuatu i sa le tolo ma le whaletua i a fufoi wau ese sa ngā lulu e ma au auna i le e kalesia me to tisi sa mua i taita ma ua mai a le fitu tausanga o le la au aunanga ma o le a whaapeona si ti atu i New South Wales e whaawa wai le tautua i le atua ma lona fina ngalo. E whaapea fo'i i le tausimatanga luenga i a misionari tui tā mai, ma le whaletua i a lolo wha sa ngā lulue i le e kalesia me to tisi Samoa i taua, ma o le asiti atu i Dunedin i le motu i sasae e whaawa wai le la au aunanga, ma o le amisia i lato i le mafutanga whaife au so o whaatasi i la lato tautua e awala i whai ngā lotu, mō li o le ava, whaapea sia singa o aso whareile i lungo le tautua le si ufofongo le lau mua. Ma o le a whaatau no le whaamawaenga i le afo le lima i le awhiawhiana nei i le e kalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua. Ua whaatonu ina fō mai i whale mai i le Hutt Valley, lato te whaamama moenga ma masini e whaonga a wanga se ngase i taimi a opisi i le waainga o mai. O se i merina la fo i tangata whengaluenga uma ale i dima moli mawina i le letio New Zealand, o loo whailo mai e ngaluenga fō mai e tatau na whai. O le whaamama waenga e maasani na whaia e le au kilini, ina ia whaupopo i a lato ngaluenga i aso taitasi. Ua whaatonu ina fō mai i a whaamama masui moenga, whaamama whale
ui, ma le tele o mea whaingaluenga e fufulu ma whaamamaina. Whaalia e se tasi o fōma ai ele o fia whailoaina lo na ingoa, i to tonu o le si fia tasi, na ia te uina ma whaamamaina i moe ngai fitu, tali atu i ne miliona o telefoni, ma ia whaalelea le masini lolomi pepa, na ia fesilingia, po o alu saolo na taimi i ngā luenga, sa whaatulanga mai ilana kone karate whaafomai, mai masalo o ia le tangata pito i taungata i le taimi nei, na ta uelea li fomai, e ia ia wanoa whaingaluenga o lo o awanoa pea, o lo na winga o lo o whaia e isi tangata whaingaluenga ale whale mai, le tele o ngaluenga whaupopo e le tatauna latou whaia, peitai, na ta uele whaatonu o le te whaatuora i Wellington e ma le Hutt Valley, e le o se whaatulanga ngā ma se whainga fau lea. A whai ua whaina o e le lawa o tangata whaingaluenga ale soifua maloloina, po o le whaititi o le paketi, e mawhaiona e whaasoa awa la atu i le e-maili a kate.green@rnz.co.nz. Ua si itia pusa mea ai malawalawa e fo ai nātu e le ofiso lo ofiso soani i mata upu mō tina matamaitai e sawa ina e alatou paanga i tutono a inga o na ole taungata o le soifuanga pei ona whaalia e li poti lata mai o lo ia i le popolenga e to atele tina matamaitai o lo ona nofo pea ma o latou ta ito o lua i se si o manga e sawa ina ai i latou e le o mawhai ona o ese mai ona o lo o whaalangolango pea i a latou paanga o lo o tele ina na nofo pea le tele o tinama la to taito alua ona o le matitiva ai mai se pe ana o le tamai whaingaluenga i to tonu o se ainga pe ona whaalia Susan Parker o le so o upo le ofiso sulufa inga mo tamaitai e ono sulufitu pasene sa wanga i to tonu ainga ele ili potia pe ona whaailoa e Parker e ia ile laina fisosoani ale shine ele ai si tutongi mai mawai fale mo le puipuinga ma le saunga le mu mo tinama tamaitai ua sosola ese mai i sa wanga na ta uele fau tua sini o sa wanga i tutono ainga Rachel Kane o whaafitau li tau i le tamau ainga e sili atua na ta atele i tina e talo sangaina fesosoani na mawaile shine le tolu sfulpasene i le tele o wala au mose fesosoani i tutono o masina e tolu mua o le tau sanga nei o le mativa atu vale whaafitau li tau tupe e mafua i sa wanga i tutono ainga mai mawhaiona sili atu le onga o tūlanga e mawhaiona o iai o lo iai laina e mawhaiona vilina mo se fisosoani i sa wanga i tutono a inga e iai le Women's Refuge i le o walu se lau fitu tolu walu wha tolu o le laina o le It's Not Okay o le o walu se lau wha lima ono wha lima se fulu o le Shine o le o lima o walu fitu wha ono tolu e i fo i le laina o le Victim Support o le o walu se lau walu wha lua walu wha ono ma le laina o le Help i Aukilani mo Wellington e te tala luas fulfaitu la fitu aso le vaiaso o Aukilani o le o iwa ono lua tolu tasi fitu se lau mo Wellington o le o wha valu o tasi ono lima. O le whaia tonga fitinga i mata ma whaititia le mawalunga o le cholesterol o nisio awala fo e whaititia i le ngase o le mawhau po o le dementia. Pei ona whaalia i su enga fou. Ua whaailoa scientisi whaafitau li e se fulu wha o le soifua maloloina a whaia whaititia pe ave e sea e mawhaiona puipuia mai ai le lata i le afo le numero o tangata e whaamaonia i le dementia i le lalolangi. O lo ovalo ia i le au su e sili atu le whaalua ino le numero o tangata e maua i le dementia e o atu i le se lau 5 miliona i le luafe 5. O a onga whaafoma i e lua o loo iai nei le atunuu, e mawhaiona o a oina i le whaitau se lau o isi fōma i le tausanga, pe a whai e maari li ele maa loe whaatupe, e tu sai ma se li poti a le Universite o Otago ma Aukilani. Na whai loa i li poti, e mawhaiona whaatupu te leina le 5 se lau valu sfuluiva o loo iai nei, i le valu se lau valuiva, ma i le luafe lua fitu. O fuafuanga a le Universite o Waikato mo se a onga whaafoma ilo na tolu, le National School of Rural Health, o le awha alua i le malo le whaitau se lau miliona tā la, o tau e whaatupe ai pe ai se mali lienga, e a whewhitu se lau o lo o whaaititi ai le numero o fōma e New Zealand le taimi nei, ma o lo o whaatu langa e whaalua ina i le lua whetolu lua. O lo o whaau au su enga i le mafua anga na motu si ai au nanga a le Microsoft i le aso tofi, na whaina porkalami o le komipiuta o le Outlook,
Teams, maisi porkalame i kome piuta. Na afia fo se vaenga o au nanga ale palemene ma ole aso lulu na matawina ai e au nanga ale Microsoft, Outlook ma le Minecraft. Se oso whainga i lunga o upenga ta whailangi ma ua lata i le lua vai aso talo na afia whaitau miliona o kome piuta i le lalolangi o na ole whaale tonu o se porkalame po o se software a se kamupani e whaongaina le Microsoft Windows. I ta alonga na manumalo le awalo waa o waalo o auta i to lua ta i lua foe ale tangata i to atasi. Le double scards ta mai ta i New Zealand i ta alonga ale Olimpika i pale farani. Ma maua ai e Lucy Spores ma Brooke Francis le pini auro i ta amilo sanga mo moe faa o le sailinga siamu pini i le afia na nafi o Spore ma Francis o Tina umai to lua. Ma o la pini auro na manumalo e faafetai ai le sao o Tina e tusai ma la fa matalanga i le auto sitala na manumalo fo ia tamaita i to alua i le pine siliva i le Olimpika na whaia i Tokyo. O le pine aurolo na lua le a New Zealand talo na amata ta alonga a le Olimpika na manumalo fo i le awalo va a ali i ta i to awha a New Zealand i le pine siliva i la lato ta amilo sanga. Tala fo ia mai le si fofonga le lau mua mo le neiva ainga o le awa uli. Talofa lava o talafone mo le whai unga lewa ia solo tātua tino o se mai el whaafonga. E le na o whaafia fianga ma whaangai yoi ngā SS o lo whaamanatu ai le atuanga le salautu sanga talu o na whaavai mai le asosia tama matine tuai ale maalisi. Ai o lo au fie fo mal whaatala no i no nisi o mata upo tāua mo le anga i lumo le maalisi ai whapena fo ia o onga le kāle sia kātoliko. O se tasio mata o po sasa ili fina ngalo ele phone tanga ele neiva iaso, pe whaamata e mawhaina tu whaatasi le asosia le maalisi, ma le komitu ta alonga le sangato Iosefo, ai sa wa ai foi pe o ngā whatia le whaawawina le kāle si o lea onga, pe whaamatu o tuloa o se tasio wa o ngā le malo. Na whaalia foi le fina ngalo se tasio tamtua i o le maalisi, le teitai o le tuangai, ia tui le epa lupesu le ei Dr. Sailele Malia le ngoi. E te tau una fesoa soani ma tau mwhaiatu le asosi, ina ia fo ia le telo ia lui tau, ai po fe mafuri iai le whaato whaala inga, e te tau una tula i mai tama matene tuai o le maalisi, e fesoa soani i le a onga. Sau no foi tui le epa, o le wha ngā yo ingo le kodisi le ka le sia le tau ngō fie, mai a le wawe whaia se fo, e ono o atu le tūlanga o le tāpo nia, e o se whenanga lo fo o le fionga te tai o le tuangai, e mafuli lo ne foi ta ofi masana lango lango, e au o na whaatu mawina pea o ngā tūlanga lua, e wha wau na sila sila tuto pea, i kodisia le ka le sia. E leo wha maunia le kumasina o ntanga ruenga o leo au apa au longo i Tino Filippo, le finangalo na whaalia le fionga le sui pālemia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio i se tasio fontanga le pālemene tarui nei, o lo ia te tonu wangao sia pe kuka ina te tonu le atunu o le whala au whaasaina o le aisa, e le o sao mai i tua oi whaavao malo, na whaalia kumsina o ntanga ruenga o leo. E le o iei son tal tanunga e fua i lunga o sa whainga uma ia sa whaatino i teimi tanuai, e o mai i le vaiason te nei, e le ai lava se o sa whainga e tasi ua mauai se poto lo ngā o si ai tu langa i pe on te ta ue le fionga tuala, pe ono iei ni masalonga i ho sa whainga e se tu langa whaapea. O leo sa whainga malo le malo mulimuli nei, na mauai le tele o tamaitanga pepa i ila o le aisa ua uma o na tuina i te tono, e sa au ni tufai nato, ai le i mauai lava se tu langa whaapea. Mai te tonu le fionga ua pa au, o le whala au whaasaina o le aisa, o lo sao mai tua o i whaavao malo, e ale whi malanga i ngā waa, o waa whangota, whaapea foi waa whailaianga i mai lea tunu, mai o lo masalo mia i foi, ma waa lele lai ti whi malanga i. E au whaantasi se whina ngalo le whaala popitongo le marasi angatau il tise,
Malamatanga luenga o leo, ina ia tau fia le fia o tātou tangata e tapu e ina ato whaalawilawe te tupo, ma tuu sao i lunga o penga te wha ilange, e whaia ini mai mua ngā tangata lololangi ini whaalawilawe te tupo, ona o a fianga e fina ngalo o aingo i lanto o a fia. E a fua se fina ngalo o whaalapo tongon maa se angatau el tise, ona o leo o mawhai ona toi maa malama se tasu ila o whai ngā luenga, na si paka i lea so lua le waiaso le nei, au whaati no ai ngā luenga i lunga o pomoli lea ngā i moto tua. I se pepo whaamtalanga o whaamau niai e wi ona o lea o maa malama lea telefon, ai o lo o i se tūlanga tingai na pēr. O lo tāna sanga mai fo il whaalapo pitonga o le maalu si angatau el tise, ia i lantou ia sa po i ina lantou wata video, e na ia alo lofa e ave ese ma ilano, e le o se tūlanga wha alo pe fesoaswani foi, e le ngatau le wa a fia, ai wha pēnā foi o na tau ainga. Ona o wha maumaunga alimtanga wengol soi fua maloloina wa wha aititia, ma o atu lava ina tasi tasi wa yaso ma masina, i lantou wolo o a fia pe i siama o le fiva pona evi po le tenki fiva. Wa manatu el wha ululungol tanga wenga ia ai ono Dr. Alec Eke Roma, wa te taulo na ave e sea le polo ingo wha lavi wha fosei, mo le wha mai o le fiva pona evi. O le porkalame le tanga wenga o le soifua malolo ina na sau noa ai le ofisa sili. Peitai, e lei manino mai po o le a wha atino loa le tūlanga o lona fina ngalo. Paule tu mauti no lo ia le temile nei fua i wha maunga, o lo fai foi matasi tasi lanto wa maue sia maule ko viti, ai wa leo toi o atu se tūlanga epe ona sa iai mo mua. O le masina o mena wha alau ilo el polo ingo wha lau wha fua sei, ona o le maa walungo le whaita wa whai o le mamalo le atinu na a fia, ma wha atinu ai le wha aso no fuanga e wha ititia pe tinei ai le namu, o lo tau aveina le siama. E o mai le teminei, wa se lia i le fase lau le mamalo le atinu, na a fia le wha mai o fiva po na iwi, a e toa telo i lantou i na wha mawina, mai i a fia angatu tau langa. O tala fawia mai sa moa, manuia le wha i wana vaiaso si o tātou tino, wha soifuia. Yeah.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Si formalia o le pese le faula mai le tongo ma le fafianga ia le pese le tene o Ramona i nei vai o le fiafi ia 40 minuto te nei le tu la fa ia na ua mai atu i le tofa salawino telefon tala mai Samoa ia pe ona tapena ana fa solo ia mes fo le sunga ta se salam sam ia mo le yaso ia mes fo i o le nei fo i yaso le tatu o news ia to fa fonga ia le fa ponga le tu la valu le ason fu le vas fo ia tatu telefon tala mai Samoa pe kala mo le fa fatino si fonga la mua ia le fo se mai sunga atu fu ma te va valu atu ia wa fa wino le tatu totua ia ele toi tu la muli au nanga si fonga la mua ia mo le yaso ai mai se fo i o le yaso tala foi ya talofa lava tasi mano lava foi i le ne yaso ya le sa tato eva foi ya ma futa tato tutua mesele tunu fata simai ya mesi sa chewi leo na atu nei ya no tiute fa le ainga ia o le swinga le uva ye mol le vole ta mol ta se le vave ona tu alta vale fafo mo elo mo elo mo telefon
ma le ia fa no musical le yaso mo paso me foi le tunu e sunga ta fa to tal no moi ya e pangale pe na mo si fa fo se il to por kala me no mo e sunga tu tu mata ya ma ele ya se sa mo vai ngale tu foi e ni se sa mo ya o tu fazia e tato uma Wai, olisi meu mai tau ina foi wa le tatu vala male so malanga stadio. Tasi lea ta u ole malanga yasi ta fao. Ia wai a fa yo le sei tia nei. Ya mo fi pa ta fao to foi mai foi. E ne vai te vet pi atu foi le pula ta vali. Ai le fa pela o fatto si o tato foi le tanga ma ta u le alu ia to sa. O ia lo nai lo ia le au nga o le alu ese. E o le au nga na le alu ta fao alu fa fo ma fa fo wina. Tau foi ma o ma lo si. Ia vale mo ele ngo so ni ma to ala tu ma va tu foi to tato office. Lau te ma o ma lo si fa popo. Ola ta o va ngale wale ta si eri ato se tolu aso na lo isi uso. Ale ala o va pe sole. Ale ai la va pe ta itele na o chiri mo o va ngale. E wale ai alu nei to a fa va ya so ya. Ale ala o loni. Nei o ta si dale ma fuanga. Uno le alu se tau ko matu ai fo le mo. Tu la yo tu talana. Porque la me foi fatini. Le tato ma hutel ni foi temi ya ma lo non sa iles really la via. Mai anga lo como tiute, mai avo ya on alfa now. Temi le ainga, ya temi foi fo fang alfa un via so. Ma lo lava, ngalo. Le fo tato yel temi tau manulu. Ya, ole mana ole ma fana le maftanga ya te mama tina ma fa na we. Disi mina fi wa ifu le fa un via so. Mi se pone po so tofi mas so farino mas to na. Ya, uma foi aso lá, te fao. Ya, pero to ia to ina e tau ia foi tau le amatu ni le matu tele. Ya, alu asi mai te fao la wo. Ya, e mantual te mi tau fale te utane el valu ya we alu fale. Ya fa pe mafai. Ya. Ava pe le sei tia pe stau so tiu. Ya, l'alme la mafai mtu ala ya se me to mfa. Te iba ya se me va pe na tu pune. Gatu ana matala fa mala puna sa gatu e fa fo ino wa ai foi fela utala ola mi no tava le ele pupe so le osso le no so to i ana sa wa ini tanga ta fa pe wa va i pe fa to va ai ali se me va pe lua tanga stavo mar matua ai la no fa tu va so tenetas ko ma sang ni ya tau o Wellington ni mani sila e sau ati munga e al te me umati munga ai sau lo yo vai la le wa mata manelangi le tau le va lo yelo official vai tau o to le so lua ai pau ole me te o tu tu ta longa fa un va so le pe ta pe audio o tu e ti auto fo ti munga ma fa yes ole ya tau sia moni ya ma lo la nga lu ma lo sin ne va ya so ya fo fi ele ainga ele ya si so tato ele fenga lu nga fo le mani tala fa no sa ole fa tali mai ainga fa tali mai le watu fa pe fo tanto fenga lu nga la tu mal tala fi ya sa nga le mu o la to fo le la nga lu el pona nei le ine le tu ala uma to te to nga lu nga ma to nga lu nga fa to no fenga lu mana ya fa mnatu ya au fo ini aveni ma fo le sa tu pu nga lu nga te lu e mo o le fale nei tu le fale tu nga lu nga se e tu watu fo ila songo fu ya tal no le ma so ala pu le nga tu pu nga lu nga ya ai fie mafuta masio ainga ya mana ya fo le fam latu ana ya al mele ya isole ya e tinga ina te amo me ye sa mo e nga lu nga le ale se fa tu ele tu no ale maftia Atal tu ves. Tau foi lá tu mo maftia ngal fale on me i so la ngai ma fu ona utonga e mai i to tele tanga tai ma wa na ola le ola ngali
Whawhiwhianga nei teimi o lea fiafi ua lua se fulu ma le tasi minute ua te enei le tūlai whā, ia le pese le tau te lo wau, ia eswere RSA, ia manisi fo i o whaili lau i loa le tātua tunu ia sola, ia e le pese nā le tau te lo wau, ma sanei fui tātou e usu teimi whapene o le fiafi. Te lo aso ia o whenga lunga i Samoa, tā ua umata whenga lunga i Samoa. Moi. A fiafi leo sfareile. Ia o luma maila o lo tua atu i lo fisana sa whenga lunga. O e nāla i le RSA, Sao. Te ma aila ia fiafi whapene, taimi la nei, taimi tonu wale nei. Ele malo ar fa ile la RSA. Sao. Ia le ua pisi a tangata, o tangata e o e pu e pasi o i a inga. Ia o tangata e o i tonu le RSA. Moi. Tangata e o e tā whawhao. Ele ia i te whapene i voi lele. Taimi voi lele pa o malfa ili a ta te tuli tula ta pasi i voi lele le fiafi. Papa tutu i pasi i le ngata i le tele i pasi. Ia o tamaitia o ngā le tu waina o le whale maua tu mtangata whai ngā rue. Sa o le le. Ia o le au wewa la tau e tūmu a tau ia pia. Ai se i whapera o le Australia le felisi vā o le Yasaki. I o le RSA. Ia e watu amala toni wai sama lanu muana, lanu mumu. E pe o tele al whaile stona. Ia o se sa uvo isu i whaile stona. Moi. Ia pe la ua to e mai umena o whalongo tu lau pese le ua pese masing ne tāle te imi nā e pasi ana te tia le whatali la te pasi. Mo. Sa o le. E mana tua la vasi o tātou atunu o e nga teile. Ia o i la tō fuelo na tuli na wha moe o iso voi. O iso le. E o le asfari le wha manatu mo le tuli na wha moe. Se wa o tangata e mau ai tu tia moe vai asa uma. So le. Tā lo le tolu. Aluane le ato e pu ene le pasi e rifo le marketi e pia. Isa valalo. Pu ene le pasi e le wha avo le tuli mo le wha. So le. O le ato no le mafuanga e te fialu i sa vai asa uma la e te ilo e uti lau whasoa. Ona volele o mea ni uta alonga. O uta alonga. Ia mea ni uta alonga. Ia mo sia te mi volele e o te fialu au isa vai asa uma. I weekend. Fialu au isa vai. Ia te mi fo i ta te tau le fa tu pe te itala ta malanga isa vai. Te mi fo i ia da te tau ia mo le market ia sole. Tu stupid malo na anu. Ia te le fia tal noi mena. Ai te noi. Le o te le ilo sa tu spepa va ia. Ano ulon tu spepa ia pase se va au sa voi ta te alfo ta vai so mo so voi. Ia va le fatwa ta ilo ne iso. Ia te mi le tele volele ia. Tele va fita. Ia. E vai mali o lo tele ta longo lo olimpia le fa na zolo. Moi. Ale fsili tu fia fsili tu foi le tunu. Ana ia. E fa fena e momolia se fe au se au wala file mu. E au noma se vevesi. Ia. Pa pele wa mana o longo atu se fe au stangata foi le fati te inga o le teine le sa fusu male i le Nigeria o le Algeria. Ia Algeria. E le eva tu le file mu ia wingo le teine tono le mai na o fusu au le potena mai o le i le tangata le na la fusu. Mo. Ia ele umel fusu ai musu. Sa o loto o tuli lalo ma. Matangi. Io matangi mfaali atu le langi. Apea, e se file mu mo linga ole. Tamai ta ile o lana fe au po le message i tangata ole. Le fai o olimpika. Ia. Ia, au whapea la. E se foi le ta ua po le awala file mu. Ele ngate e oe. E mo moli se awala file mu. Ia. Ai, ele ise vevesi e tupu ai. Moi. Ele ini fe te na inga po le misa. Ia. Mana e foi, ia, nesina wana matato fa soal ne fiafi. Sao. Ana ia. O mele tolu valu lima lo fa tasi tatu tel noa. Lo po ini me o tupu i lo tua oi. Ia pesa tupu fo i sangata. Sa o le ia. E ile mea nau na famtala sa mo le mau me fo istangata o le mea tupu. Ia. O le to ina lea. E lan ta avale mana ia. Ai fou ala le to ina lea. Watu ta avale tupu langa fo i ta milo. Ta milo. Ai le masani ai. Au ta avale fi tupu langa. Ta milo. Mai lo le tu mai tu mau mai ta vale. E la men fe to inale. La le so lan ta vale al fa tau mai mo meu pai fe ngale fa lo. Fai mai poko fe ave fa fanga ela wori. Ele to o tu masasi. Ele masasi to o watu. Tu so la wala file mu ele e mo morli ele fe ele la to mele fai. Wala fo so le la wori fa nua. Ese vai lai. La to mele fai fa fo. Su e la wala file mu fo le fa vita o mai ne fa mai to ine le i to va ia to pulanga ia
vai lai la ngona na sui o tupulanga le te mina mai atu le pe pona na umana tu fa tu yo pai fa pe roli si le sole talo fa sto ina sole ya le na tu fa ya le vaenga ele o ia vai sto ina le sa fa tu pai ave mai la le tala to ina na o pulu mal pati ala na next door ni pa o lunga vo le ta puni o fa tava le fa to fa tava mal wa mai si pika ana sau ala na pusa isa susu mo meu meat o la atu lo fa ya o to fa sto meta sami so le va ai la lo ta puni le fa tava e o to le na ngona tu le musica mana mo linga vo yo nei fe au mana yo wa fa pe fa tau tu na ole na misa ma fe vai sa ole le ya e pe yo le fo tuanga vo le ile avi un ngali pe vela un ngali fo fa lo mai a fa wa halu le si la lo sa ole le ya tu lo wa le tau na tupu me ya langa o me la va tupu fe na tala oi a lo misa a ora to so mai tonu to mamalo tina lo misa o se le misa le ngali fo wale to a tasita usanga to lo no ale u fella misa ale wa uma mai tonu ya anti o le tamalo o ancos o lato ai no pot al misa la u ale o to so uma mai tonu uma mai misa se o misa ai ngai lua ia le na a sa le ya a misa o lua ma o lu fu misa a misa foi ma le o te ia wa ya afia ngo to inga misa pena ya afia mai matua ya sa o le misa le si ali ina male tina o sento lu tu lo fa fa ma misa o misa tu sana mat sa o fito amon fai poipo ai misa so ya misa i la wa va fu le weita le si po ya yo lo matua o so mai fa mai ya whatever nei la leli alu tu manu mo la wala fa mai no fo le le maltamate ya maltamate lo matua le no na do le tu manu mo la wala ala na la ayo la mai tawe le le sa va tu si ya la inga le o tio sentina alu lo le le mai tau uma me na va tu na wa tu manu fa mai na o to wa inga na lua na se lauta la ma le lua ya tonga na va tu le lo tama no vala o me lo matua mai ya se lauta la ma ia tunga tonu ele lua fa sao ya lauta na fa ele lua ia tonga tonu ya fa talo fa tu ila tu talo mai fa forta to fi fa sala ya talo wa ila la afia fu ma tu mi sa fa na unde na la lo wata va te fo lo le ava tina me foi le mai tau le ia me na va tu se si a faia e tolu e tonga na ma tau sa to alo tango le fa pu na le lu e tonga na ma fa me lo ma tu fa sa au tala a lu ai tolu se la tala ma e tonga e tolu le lu o tato va o ye le ma lo se fu talo fa ako vai dar mai ar kamar ngeito alo le tsila lua malo ole mo sa mo el pisa le dile so le ko malo le dile ko ta ma por la misa bakinga le la ngai ta wana ta usa uma mela na ave si ai le tu la lo le fa ingo ye tonga ele no to lua sa lo matu e to lua tonga na matu ma se la utana ele lua ye foi da we ke le menga ya so isa mo nga de lua se la kala pa se a por fola ka we ya voy a marco pa se a se kana o ku no na ye le fali kana de la ku ingar ka kare ngar mar ke kusi sa ata pere no por fola ya se kana ka ko pa se fa fin menga ya ko nga mela nga sana da ta o si lo mu ya o ko la ko ye nga ba awa velo wika mo me wa ko ya wa nga de dua sa ta fa pele o tele lilia e tolu le solo ai malo se le ki o le loko i ko nga me ai pe yo nga yesia kenge kalo ka lo fa yang ka pe nga ka pe nga wo sia
alu waso nga kapenga makolengi o ngolongo whaangaunga ia mau se pingi au roa lako aku. Ia, moi. Ai, o ke ofo i komiki nga lako whaianga ia ananga sao I foi kufu ngare la ngale kupu angare si I foi kamang si la reng si le si kam Ia, sao. Moi. Champingi ka ko kenge sa mo. Moi. Sao. Ia o fo anga kangaka ni vai kau. Ia wa re lo fam kala. Wa fai la vale me wa lu numera ka mai kangaka. Ia, sao la. Ai fai ama leilo leilo. Ioi, ai fai ama le mokingoa, ai fai ma leilo. Ia ke au koe ngā mengi, waka kau nga whawasenga ngi fusuanga ri, kuloa ri ku pao whawhawhinge ia. Moi, sao? Na anda I lode o ka ngaka ia wao nā kou kama. Ero whekau ia whai, ke longo ke moere I sauri fusuanga ngā skenge ngā ngpo. Seno moe a fiafieri. Ese are whalongo ri kau ese are malo I vio kenge, ese are malo I vio kama. Sama I taimea nau wha e mo ese ai lea la atai toi wha e mo tui fusuanga. Ai uma lor tuan mai tai wala ai tuan an whai aonga malulu leulum. Ai mena fast food ono se kone au te di matamatai. Saola. Ai lo fui la pe sao e yo kaminga re u kango ki le TV I le kunga ba are ngā wai kengi ni sila. Taim tonu alana, tu zala tau. Oh, saola. Usala o ke koe wha e makura ai whaile ai saurupanga ar kamai ki uli ngā mare e ukare mai kaua kungu unga poan mea. Ai e wha whikai rea wala wa mori mai ere kenge se wala whire mu. Ta ofi fusuanga ia kako karangora pe o ngā whasoara mkanga vai aso I le kaka langa ore mpeka. Ta kako vavai ku langa I le fia I le Kirsiano. A kongula o se musunga fo le o whaailoa ni ngiki. Kongula fusuanga. Ai whaali me mongi lumon laulang. Anga pēla la oa or whea o nganga o lakwa fusi mai lau king ka alo whea. Ia. Maanga ian ngā whai unga wai whai. Ai. Ma lolo kele ong sa e koe whai fo ngisi ka longa I sisi kausanga. Ina pio raka ikan ngā. Ya Miriam. Wa ke pa kong pa pio Miriam mare nga fusu mare markamaria. Wale fi Miriam mai no fa mo la tu fusi mai tenta al. Ya makau bio I kar faya o. Makau bio I kar faya. Ele ma faingo ka kuua na ka king ka alo ring ave. Fatau loa le wa. Fanga longa loko. Por fa longo mai le pa yako o longa faya o ngai fa ma fanga yaki ia. Fatau loa le waita mai Miriam mai no le tioso. Fa loko ele yaki ia. Ia pi langa I la ka vai ngi mo ka longa. Ia awara pio fo I olo au mai o ngau ia mo pingi aulo. Ia ia dengo ka ko wharongo o ngi ia lauango. Ere aulo a kore me la whaire pingi aulo. Ia si maara I tu o tu tonu mau. Ia nga lai whai usau chiriwa. Ia ngau ngai vai nga lai whamanga ia mai ele aulo. Aere aulo uma. Ia nga o mafa te le toi te le pe a whai aulo uma lala e sa o le le ia. Ia o sa o fonga ia o whai ia sa oai. E loa le aulo mau I le afi. Ia sa mo. Ma lo lava. Tai foi. Kai foi. Wa no video kasi ka miren ko fa so ai markamanga por luare fa mai ka pungi no office. O ia, ta fa. Vai lo e mau o le mau ai fu ngai da pia. Ka ko pa ponga ai fa mai o fore o furu. Mangia fa fonga sa mo ka ele ya so uma ka ele ya so uma. Ale sa fu a tore va ya so fulu ale. Ale la ko le la sa ola sa ngonkas. Lo umar va ya so fulu. Ai wo ke il kingo fa ka ele singa ya so uma so. Ya malo. Kai ele la va ya ko so ya mai so ngai fa ko fo ya mai sere. Mai ka ya sa vidinga. Ia mera whainga ruenga ngi vai aso mai aira song fua pa ia mai ngi kula koe o se kula whaka whai uka ruenga.
Famalonga lue ia o kalo mo pelo ko soifua mo ko malos. Ai la. Wale kau kuinga o kakua ku. Ia. Anga levu ka penga ku mo sauningo le so sata vi de lo fole tua. Wala taia tu alalo wale te lua fe alfania mtasi lungo ia. A lua fe tau fo mla la kapi, ia lua fe alfania ia wale Ya, feren me ngangu fe ku bai anga se kanga kai mbongi no ngaro fe kia. O lo ke fe alwa yesu enga ya alanga ke lo mai wala. Le ai te le la fe o vai to la te sa vali vali ane. Sa la mata tanga sai la kapi. Ala te vali vali pe ya te su pusu o le mela sa yele. E te la mata tanga te mana il talonga. A e sa le mela ala el malo le lu fa persole. A te fa mais fa fine na. Te malo le mati o wala o ye o fa fa mai fine. Ah, wala o fa o wala o ye. E tangata na lu su mati le su. E oi. O lo fe alwa inga nga su ela sunga wa makere ku kalam sesi o enka ku kalam. Ya po wa misi sau sesi sau chipsi nga aso. Ya maka dia nga sa fa so sesi mari chipsi ang mga fa kau sau kofi. Ya fa ya ra sa mira ya ka ko ya nga le ai wore sau ka si malulu ki ya nga ta ki ya wa la. Ya tele fa ngol vayaso. Ya alo fa kera manguia sila. Manguia yaso. Ya fa se fo. Ya tu tasi si sunga pio sa vali va pe foi sunga to ina ya fale mayava. Fale mayava Yo ya manolo valo fatu sunga to ina ya mlisi o tato fenga lenga na mai mo mai sunga le uso ya sal tonga mantu la lo fatu so. Tasi la le tanga masani amalanga e tai dolu tai do vayaso wa. To ina. Pesta. Yes, olea. Ate vai tu fia al tai mi alu vale. Pe halu. Ai pe foi. E pe fosse ale ata ia. La vai fosse dato che. Olha o tu ol fasil. Ja. O ani au wala file mu te momoli atu e fe au se me la ele o sa o ila o silsila wala o mai tau. Ai le se veve si tu puai. Mana ia. Ai se fete na inga ai file mu wala te moli. Mana ia. Ya, vol vidi mai o fa tolu val lima o fa tasi si fonga no la mua. O le taimi ya o le ala. Te le titi la val afol fa to ilusu lo minuti lima. salo, ai te nei runga maralo. Awara masal salo, ai te nei runga maralo. Fai mani e, fai mani e, o oe ora uteine. Lulu, mai miti fatau fati, galoa ne te waitai. Mai miti fatau fati, galoa ne te waitai. Oso, oe inunga, oso, oe inunga, mana ia lau pea. Vale, o tu si pola o fale, o ina o mi te vale, o tu si pola o fale. Ae, ne po face vale, ae, ne po face vale, a voi puta a vale vale. Vale, o tu si pola o fale, o ina o mi te vale, o tu si
si pola fale. Ae, le pou peise male, ae, le pou peise male, a woi uta a vale vale. Le whawhianga ma le pese heavy tama ina watu e se fulu ma le iwa minuti ana tale o le tūla e lima. Ia, e leo te te rewis tatu taimi. Ia, moni. Whale pisi le fiafi. I. Ano iwa ta milone ta vale desi tu le ale aiva ya tu le fio i mai. Wame foi no pongi sa, wame na apulo mo pongi sa la tau. E la tatu anga ia tu i le tau langi le lei le aswa tai au, te le foi ngā luenga i whaiai. Ana ia. Ole ufa tonu le malo ni sila ona tangata i tonu le panona o i fia vese loa. Ia. Ona tonu le panona i le vanga tupu vese le tau le hispula. O la tauna le ntua ia loketi le na whana i o Israel le mali wa i tangata i sfurulua. Den tu tali mai lola Israel. La wa ta pena le tali. Oh. A whaina tali. E lunga sta mai tali na. Yeah. Tau lia fore tali atu Israel i le Hamas le na la tau whaia le mele ntupu le asofito ki tupa. Yeah. E o mele taimine i la e whaia le tali Israel. E mo i e le tali la tau te mana na oa. Ia e ona o la ua o fo Israel le mevonene le whiangi tuai. O nifo. Yeah. Le fo la e ta pena walai. Pe ia tupu le mele lai o i Amerika na Netanyahu. Ia la e tala noa mai e ina. Ia ute lo aiwa tau no Israel. Ia la ta pena le tali Israel. O le tufu le atawa ine e mesia ia tunu alapi. Ia mesia tunu ela le mana o le filemu. E pe vai tasi la tau ile tulanga le o lo fatino Israel te minne. Ai le o vai la ia Yosefa inga ia tunu ia fa sa tau Israel. Wa. Sa o le lau sa notas. Wa o le amatanga o le tau le alu ne te minne le tau faise le lenga fa filemu. Na mafu no la Hamas. A fai a fe mo tu puta ngata Israel na na tu fasi utia ele ai mo se me na fai Israel yo le tali la tali tu mo ai wo tai la tas fast food wa fe tanga mali wa le foi na mali wo tanga le fa ulu le militari le Hamas le so ingal verso nei ai se le la tu tai tai pe le fa ulu ngalo na Hamas le tanga vale ina o Iran ali lo po ile na fai e la lai ai vai tu le mai ma natu le wo o le Hezbollah, o le Hamas, o le ISIS, maisi umavanga ia fatu fa lave sa tutto. Wal manu lautia tama ia o la tau filia man niftu le manu Israel. Sai. Mo ya o fia ne tau sanga ele o faina na tau fatu te lore no ole. Ai o vai atu i tama na o pe o lai tama fai ngole sa fe ul file mo fa so malo ia. Ia. Ma tola uri ele ni malo. Mo meu vang fatu fa lave. Ale tau fai le e fa ngai pulunga le file mo ina ia fa Sofia mana to tai o malo por tai o Turkey tai o Iran tai o Iraq e kupito io mai fa se tau a malo uma sa tu tonu nga ia Israel ai le isi me fa pena tu ona lai lo fo e malo ia le va ma le si malo ia ele lo e mo au sconti ala iti ele va malo ia tal sia uane i tupu ne pe fea wa tau la tau ai ma o yo lo tanga te fia afe ya le polo inga ya ni usila la vitangata ni usila le tono le panona tono es ya vai lo ayo ese wa le lo al me tu e lo po se time la tamaya pata tu lo mo ke ti Israel tono le mele Hezbollah yes va la e ta ilo tal sia uni tupu ai tu so le talina la talia tu ya fa ungol va yeso ya ute lo e pola la vale fa misa me tua oi o tali fa pena da to o tali fa misa me tua oi ave san supo fa pe fa supo ave supo yo masa o mala supo esa o le ya o tatu tonu la langire tau te ai a ita ma yo ita tu ia na o tau le na fe emo wila le me tup o ia fa pe o ti va pe o ta o tua o ia le ute vai o so umai te me tau winai pe te fia tau lui metia ia o te mafo po le ase me o te tau ia to elu tau lui pa wal me te faia ia o fa pele wele ai mal fali ia o lo tulo mo lu mo lo fa lo vau lu mal fanua ia pe vele ai me le wai o so ile ta vale
tua sai fa tu ta vale la wala le mo lo lifi apela la walu tanga tale ya lo le wa ile tele se va lo mo lo fa so to pe mo va ile ta mo ina e te una mala mo le sa te una ela tu mo la fa tali la ta vale ya ma tu au la tu te la mo fo ya u sa fo e tu fo mai otte mai ya u tali la va fo e melo apela le afula le o mo ano lo va e te fo mai la ai tua mamma pinto rumah. Le la vale ote na wa ule le anu ngai Jakarta la ote. Tu le mala ote walua ila ote wa le la bala we ote so. Ya o va ai mala wa sa e tu rumo le fale mo le sa le ita wa tu ngal ngal le. Mo sui o la mon. Na sa e tu rumo le fale. Ya ula amalo le mala mammo ya lau tanga mele sa in me sa mo va. So wale no tu tanga me me va vat e vai mo le va to ya o mo tanga me tanga le wala no va tu fa tai a te uso yo bala au ro fa o mai am se me a foto ina na su am to le no fa me tia ele no foto me tia o no lo ote tu la no fa la fa le ana o ya no fa le va tu vai mo le na le am a foto ina va son te di tu tanga fina na a tu se me a foto ina tu dia lo foi to in ma tu o le street mela o le tali tu vile mu pe ai tamai mana ya mo vao ya mana so ye mo vao pe esa o ave sa na supo te mi ane jo manu lu te ai nga fela to supo esa o le ya ai tamai to ita tu na le vesil memo o le afi nei le fa ia ile fa ma vai ngal maftanga fa ia so fa tasi Wellington e polidu mal hat valley ma vai tu fo inicio o na le tua sa nga lu le maftanga ya o le tama fa au le sunga le toina mano lo pensione sa fa tonu le mano lo pensione sunga ya Reverend Elder fa tu di setu ya ua mano lo nei mai le nga lu nga sa nga lu ai ma le tua o le sunga ya le tosim tanga lu nga Reverend Fua tu sa le tolo ya o le la watu nei o e tamu fai me tato au le New South Wales New South Wales le la o ia ua tine na manosi mai o New South Wales. Ia o le sunga il whawhinga po atau simtanga luenga Reverend missionary tu ta mai ia malwhatua ma le aingali ia malofo le la si tie le lo motu sauti. E la o tau whai mele au le Highlanders. O ia mautino ala e tau fo Highlanders tau sang fau. Ile si fitu tau sang. E mo le teo whaangal po kalame me le whai whatini ne fiafi. Na msia vol tatu maatanga ma Sai sungai whawhengainga, mastoina. Sa o le leia. Sia vol maftanga ia me so taimi mafuta i tono lo fisa i tatu por kalame ese. Pe mon sa no atu le fiong le di pulean le la mo le tua ili fa malo ia. Ai mo le po kalame le fiafi. Te lo le la tau lunga tua le pese le mo mole te lo whaanga. Ia mo o tau sunga. Ia me sifo ia o lo tali malo sunga le to ina ia whanga whawhia. Yo i le ne fiafi. Ia mo le maftanga poli lua le wha mawainga le. Mana ia. Te loe te ai fa pete we alu o te la tu le tu mai lo tamale le vini me ne mal mai. To le mena na ninga va te al furu. Ona. O le alu lo vai na le fai. Ya, le la tatu se la foi. Te lo le la taurunga to mal por kalam. Ya, mana ia. Ya fa to fa verso le la kapia lo Blacks Australia, Argentina ma Afrika. E le ini la kapi verso nei au malosi nei. Ia to fa verso le au le liki fa au pe ia mal olimpeka. Mai mo ia le tunu o ia fiafi ma po le weekend. Ai fa manga lo mai le au nanga. Ia. Fa tai tele lava. Ta si te wese si me vole le e fia. Le ai. Wa na u matea tu ile so na fi lau le ta mafutanga. Ia. Pe ia o manuia le uso le wa. Ia. Ai to no fo fa pe e le se me le lo masa do salo. Vai lá, ya. Sa ora tala le masen fai te mita tal no ai. Tu e winga foi le tamale o toma. Ya me silina na wa pai. Wa tu ye lo limo le tu o ya. Na la wa taton. Foi le tu lu. Le la un taton, le o vai ai mata ya. Ya, na. Le o manuia, ia me fa silanga le mana tunu. Ya o manuia tamale. Ya, na. Universiteit of zo.
Ia, so i fo i le tātou tunu ma wha manu ia tere lava le atua i le tātou tunu. Tātou toi whilo i le tū lai fitu le sanga fuore vese fau. Ia, ai mai le tau tua ti whonga lau mua, ni whonga ni pune ma lau whai ngā luenga, le tātou fisa au tū i porirua, whatou whawha so i fua mo ni teimi. Pe al pese nei au lo whatua i mwha mawai atu le tātou tau tua, ia, pe on tātou fue sunga i wha whengainga, e wa fwe wha mawai ngā nei a whiawhi.